o te whatala whatu i le tunu o le nei tai au fau wha mano le whanau manuia. Nei u tātou lia le tai au le nei o le aso tofi o le aso lua o le tātou whanau le masina o te sema mano lava le whanau. Ia o si ufonga le lau mua no mai o le tātou sauri ngā rotu o le tai au nei. O le ata ia lea le sunga i le tausi mtanga luenga sunga Reverend Conifernisi tua iau whai. Mai le mtanga luenga me tutisi Samoa i kokiri polilua. Ia usi mai al whafonga. E toi whaatalofa ma toi whaafelo i atu Samoa. Mai si foi ona i o tātou uso e malama lama i le tātou ngangana. Ai o maia tu whaatasi o tō whina ngalo ma o mātou loto. Tātou te awe ai le taulanga whaafitai i le atua i le nei tae au. Sei o tātou te talo. Mātou whaatalitali atu lo mātou atua i lo fio mai. E ala i lo nganga pa ia. Wha mole mole se ia wha pa ia o mātou loto. Mātou te avatu ai le nei tāpua inga i le nganga a toa ma le wha maoni. Ono oi ke riso o mātou te talo atuai. Amen. O la tātou vivi i lono vi inga e tolu se lau lima sifuru ma le tolu. O le tusi pese le kalesia me tutisi. Ia tātou pepe se malalanga. I le atua ngalona alofa. Ua ia au mai lona alo. Ia mali umo i tatou. Ia tatou pepese ma whaafetai ua fio. Mai lo tātou whaala alo ia e isa ia e a fio mai le tama o lona sua wha o e manuelu. A inga la mai pepese ua fio mai lo tātou mesia. O lona fio mai ilona alofa ia i tatou. Ia tatou pepese ma whaafetai ua fio mai lo tatou whaola alo ia e isa ia e a fio mai le tama o lona sua wha o e manuelu. O le mea fōu le nei, o le atua wali utangata. O le mea lea e o fōi o tātou loto. Tātou pepe se tātou pepese ma whaafetai ua fio mai lo tātou whaola alo ia e isa ia e a fio mai le tama o lona sua wha o e manuelu. O le tātou tusi whaitau le nei aso e tusai ma le whasinonga le tusi whaitau aso le kalesia me tutisi. Ma o mai le tusi o Filipi, o lona mata upu mua mua, o te whaitauina mai le whaiupu sifuru ma le lua, whaapau mai le sifuru ma le valu. Filipi, mata upu mua mua, whaiupu sifuru lua e whaapau mai le sifuru ma le valu, whaafonga ia fionga le atua. Le au soe, o te manao ia i loa e o tou. O mea na o ia te au, ua iu ina tupu a tili ai le tala le lei. O lea ua whaalia ai lo unono a tanga ona o ke riso. I le fale uma o le au e leo leo a toa maisi mea uma. O le toa telefoi o le au uso o i le lii o lo o matua whaatua tua ona o lo unono a tanga.
ua tili ai ona latou faamalosi e tautala i le upu ma le lē matau. O isi foʻi ua talaʻi iā keriso ma le matauʻa lava ma le finau vale, a o isi ua talaʻi i le loto lelei. O e talaʻi iā keriso ma le finau vale, e lē faia ma le faamaoni, o loo manatunatu i latou e faaupopo ai le puapuagā i loʻu noanoataga. A o e talaʻi ma le alofa, ua iloa i latou ua faatuina aʻu ina ia ou faatonu atu le tala lelei. O lenei, pe faapefea, e ui lava i togafiti uma, pe faatagafai pe fai ma le faamaoni, ua talaina atu ai keriso, o le mea lea ua ou olioli ai, e moni ou te olioli ai lava. Talo lava i le agaga o le atua e saga faamanino, faapupula atili le faitauina o ana afioga paia, ma ia tuamau iā te ia lona viiga e faavavau. O le autua lenei aso le tusi faitau aso o le ekalesia me tutisi e faapea. E tupu keriso ina ua tatou talaʻi ma le mautinoa. E tupu keriso ina ua tatou talaʻi ma le mautinoa. O fidifidia le faiupu o 10 mai le tusi faitau o lenei aso e fai mamatua. Faapea lona faitauina o lenei pe faapefea. E ui lava i togafiti uma, pe faatagafai pe fai ma le faamaoni, ua talaina atu ai keriso, o le mea lea ua ou olioli ai, e moni ou te olioli ai lava. O le tusi lenei a Paulo i le ekalesia e Filipi, o le tusi sa tusia mai totonu o le falepuipui a o iai i le falepuipui Roma. Tasi leo o tusi e tau o tusi mai le falepuipui. A o le faamoemoe o le tusi atu o Paulo i le ekalesia e Filipi, o le agaga faafetai o Paulo i la latou tatalo, a latou talosaga molia i luma o le atua ona o le feagai o ia ma puapuagā i le falepuipui. Lona lua o le faafetai a Paulo, o loo faafetai atu ai Paulo e tusa o lo latou foaʻi e ala i tupe, sa latou sasaoina ma momoli atu i le falepuipui e tausia ai le apostolo. Ai le ngata foi lea o le faamoemoe o le tusi atu o Paulo, o le momoli atu o le upu faamalosi au. Aua o le mea ua tulaʻi mai le ekalesia e Filipi talu ona ave Paulo o le falepuipui, ua popole le ekalesia. Ua foʻi o le ua vaavaai le ekalesia o le iʻuga lava o le tagata e ave faafalepuipui o le oti. O le popolenga lea o le ekalesia e Filipi le ua tali mai ai Paulo e pe ona iai ia upu o fai mamatua. A toi faa upu faa fai ngofie le matua o le faa marmana maina e Paulo. E ui lava i tonga fitinga ma au wala atangata o loo tau mawhai e tineia le tala lei ma ave ia le fale pui pui. Ai peitai wa tili tupu ai le tala lei. Ua avea ona noa noa tanga le fale pui pui ma pua pua ngā ua o ia te ia. Ma ala ua faa tupu tele ina ai le tala lei. Ai maise ua faa tupu tele ina ai lona oli oli i le ali. Ua fo i o le talito nunga le i le fo i vai tau le rua i sentuli taime o le rua i a kalesia. A faa fale pui pui le tangata pe faa masino ina i to tono o ai la iti so se no fuanga o le pulenga Roma e mauti noe ma le faa salanga. Ai so se pangota lava e ave i Roma e faa masino ina ai. E le ai lava se isi unga o loo ba ai. E fale pui pui ia ma faa umai lo na ola. O le valo anga fo ile sa valo ie e tangata yu teia o lo te le tala le lei. Ai maise o le tau mawhai o le malo Roma e ala ia na fita fita ina ia tape matineia le tala le lei a Yesu Keriso ai maise o le au Kerisiano. Lea wa mata ona tupu tupu
i le taimi o leu rua i a kalesia. Peitai, o leo wa manino i le vaai i le tala whaasoropito i le rua i a kalesia. E ui tau mawhainga ma lava na tau mawhai ei, i u taia ma le malo roma e tineia matape le e kalesia po le tala le lei. Peitai ua a vea maala e sanga whaatupu te leina ai le tala le lei, ma sanga whaau popo ai le au kerisiano i to tono o le tala le lei. O le ala lea o le fia ma le oli o Paulo ma lana tau tinonga i a Filipi ma le kalesia. O ona pua ngā o ti ngā ma whaingata. Ua mauti noa e tupu ma whaatele a tili na ai le tala le lei, ma sanga whaatupu ai le oli le loto le tangata o kerisiano. Sa mo ai o le au whaamanatu le nā mo tātou, ai maisea i tātou o le au kerisiano ua talitonu le tala le lei a Yesu Kiriso. O le au o whaamamafa mai e Paulo, o pua ngā mati ngā mawhaingata e ui ai le tangata kerisiano. E whaatupu tele ina ai le oli ma le whaatuotua, ma sanga whaatupu tele ina ai le tala le lei a lea li. Tātou wa ai le neiva i tau i le tele o le awha ina o le lalolangi. Mai se fo i ro tātou whia ngai ma le nei wha mai. Mai se fo i o wha maunga ua pa u maua lalo le tamau a inga, ua le aini ngā luenga, a wha ina pisi nisi ma fale fai ngā luenga. Mauti noa ua pa u maua lalo le tamau a inga ma le wha soa e tua i ainei o tātou tangata. Ai peitai o le tātou mōri mau, ua tili ai ona tamau a inga, ua whaatele ina ai o loa i a ao ma o tātou lima, ua sanga whaatele ina ai le whaasoa le atua o lona alofa ma lona anga le lei, au wala ese mai, ua le a vea le whaamai manei mea, e tau fia ai le tamau a inga whaasoa le atua. O lona winga o le tele o whaingata ma pua ngā, e oi fo i le tele o mea whai tu tonu e kalesia. A ua tātou mōri mau, e sanga whaatupu tele ina ai, lo tātou fia ma le whaatuotua ma le oli, i le fina ngalo lo tātou atua. Tātou wa aivo i le neiva i tau ma wha maunga, e ui le tele o whaafita auli o whea ngai ma le lalolangi le tamau a inga, a o wha maunga i Samoa, e whaatupu tele ina, tupe wha momoli nei o tātou a inga, o lona winga, e whaatupu tele ina le tamau a inga o le atua i a au ma o tātou lima. E whape nāfo i le vaai, i le nāfo i vai aso, i nisio e kalesia sa whea ngai ma whainga taulanga. E mā ofa le au whainga ruenga ma le kalesia, Samoa ma le au kerisiano, i lau fōai ma lau wanga le lei mo le atua. O le fesidi o whea au mai ei nei tupe. O le mea ea e iaini o tātou whale tupe. E mauti noa e le ai. Na o milionea ma le au whai pisi nisi, o lo o te tele a latou inivesi ma latou te unga tupe. Ai a tātou. Tātou te sā ili mo le atua. Tau te sautia ma timu ia ma la ina. O isi fo i o tou, ua le tasi le ngā ruenga, ua alu le ao, alu fo i ma le pō. Tau sā ili ni tupe, le ngata o le tau singa o ainga. A o lo tau wha moe, tau tu ai le lotu, ma le ngā ruenga le atua talo whai. O le tangata talitonu ma le tangata wha tua i le atua. E sua malie ia te ia le ola tautua. Aisea, wa o tali tonu i wha manuianga le atua. E ui ti ngā mawhaingata, e ui pua ngā o whea ngai mai tātou. Peitai e sua malie le soifua tautua i le atua, e ala i so se au au nanga. Ia ai whape whea i tātou, o loo sai pea ma i sā le tala le lei. O loo whaiti o pea i mea whaia le lotu, ma le tele o tupe wha mau ai tālo whai.
e tātou te whaamalia o tātou manao whaale lalolangi ma manao whaale tino. Ai leo whaamalia ina o tātou loto e ala i le tala le lei. Tātou te leo maua le ori e pe ona ori ei paulo ona o le tala le lei ma nono o tanga o whea ngai maia. Tātou te inu ai le malie e pe o upu fo i le atunu. E inu i malie ai le malie. Ai sea, wae wha malie o tātou tu ina naunga ma manao wha le tino ma wha le lalolangi. Ai o tātou le wha malie le fina ngalo le atua e ala ilana tala le lei. Lau o unanga ma lau tau tua i le atua i so se ala. Whaia ma le loto malie, a wae te inu malie i wha manuyanga le atua. Le taulanga e tasi e afe na saunia ki riso. Ua wha malie ina ai o tātou manao ma o tātou loto i ala i le tala le lei. Ina ua tātou maua le wha o le tanga i le ola i wha vavau e ala i le wha tua tua. Manuia fe au manga luenga o le nei aso i le mafuta mai o le ali, se o tātou te talo. Mātou sanga wha manu ma wha whetai pēa le atua i loa lofa ma lo wha maoni. O mori mai fo i le soifua o loa tunuu mauta ngata i le nei tai au fou. Mātou te tali tonu e tele mala ma whaingata. E i fo i nisi wa a mia le soifua ona o mea tutupu. Pei tai o le lava loa o uta ngata ma loa tunuu. Whawhetai tele le atua i loa lofa. E le umalo wanga le lei whaasoa. Louta mao a inga au wala ese mo loa tunuu mauta ngata. Whawhetai tele lo mātou atua. Manuia sa moa masi o mātou atunu. E ui o lo iai ni whaanoanoanga ona o lau wala aupa ia. Tali tonu o lo tau whai manuia tutusa i mātou i lo wanga le lei. E ui lava ina tele whaamai ma nei fo i whainga o mātou whaalongo atu iai. Ia e leo uma pea loa lofa tu noa mo lau whanau. Mātou whaafitaita mai whaamoemoenga o whaatau nu. O a inga o lau i kālesia o le atu nu e meise o le mālo. E meise fo i si o mātou atu nu i Samoa. Manuia fo i whaasala launga lau le tio whaasala lau malalato au nang. Ona o loa lofa ma lo wanga le lei. Whaafitai le whi au o le tala le lei. O aua fionga pa ia e tāpa sā ilo mātou wola. Maise o le ngā luenga lea nganga pa ia. Whaafitai ki riso le tau langa na e sāu ni. Leli ie le ongi se i mātou. Te le lava na whai o mātou loto ai tu ulo fina ngalo. Ia leli ie o mātou ta talo ma lo atu nuu wha mole mole. Wha ma ngalo i mātou u ma lava i le toto o e ke riso. Mātou vala au le neita e au ma tu ina atu. Leo sua i o lo atu nuu ma uta ngata i whi au ma ngā ruenga wha mole mole. Malutia le whewa i lunga o ala tele vavave. Lau ele o le sami o le ea. Malutia i la tau i o au. Anga le lei le usua i o nai a mātou whanau ia o onga. Mai se foi o le whea ngai masuenga whai o le nei tau sanga. Ia e whoa i le poto wha mole mole. Side o na māta tau maava i ate oi. Anga le lei nei o mātou ta māma tina mātutua. Nei matua tausi te tono maota malawa ia e whaafua lolo lātou soifua. O ai o whaata o tau lia i mai to tono a inga ma maota ngase. Ia iai lau wha malo o longa. Lo whangia fo i nei whailele ma pepe fōu ma nei whana witi. Tina whea ngai ma mai tanga i ai lo walofa. O ai o saua ina, o ai o fia maualau sosoani. O ai o i whale pui pui, ia iai lo walofa ma lo wanga le lei. Anga le lei au nanga ese. O lo o ngalu lue ma tautua wale lawe ina o tangata. Ia iai au wha manu yanga. E i wha moe moenga mo le neiva yaso a inga o nuu o e kale isia. Ai maise foi o le mafutanga whaifi au pe ona iai le wha moe le aso to nai. Wale soani lawe ina o tangata i wha mai. Ia leli iese ia e wha tau nuu i le manuia wha mole. Manuia lau le tio wha sala lau. Ana au nanga ia leli ia e wha pa ia ma wha manuia. Leli pule ma le au wha i ngā ruenga ia iai to mai manga wa. Ai maise o louta mau a inga.
anga le lei au e kalesia ma le upu fola le galuega molimau ia molimau o maua ni agaga mo oe malo malo e faavavau fuafuaga o lenei aso o leli ia tatou au ma oe manu i aiso o se mea matou te fai ona o lou suafa kiriso o matou ole ma tatalo atu ai mau i o matou luga ma lava lou lava manuia le atua le tamā le alo le agaga paia nei se i o le faavavau lava amen O le nā ua whawhonga le tunu o i le tātou sauringa lotu o le tau nei na taitaia lea he le sunga i le tausimtanga luenga Reverend Conifernisi tua iau whai. Mai le kalesia me tisa moa i kokiwi polilua. Io le ngā whaftai moni atu le sunga le whawhiringa whaftai tele mo tāpenanga o le yaso. Whaftai fo i whatua ma le tātou o whaipese ma lola fo i movi inga o le tua. Whamenuia le tua le yaso i fuafuanga o le ayai whaftai tele lava. Ulus fultolu minute ua te ailfitu o le inga o le tua. Ia o pese le Christmasi mai le kalesia me totisi Samoa i pawa iai Amerika Samoa. Ia le ona usi mai al whaafonga. Risi Masi, o le whaalia leo te unga mananaia, ai maise o lanu Sicily o le matango fie, bei o Auro Pasiliva. Oh
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Ya, ole si fonga de lo mua wa tali foi la tau tua le tai ma ta go fie ya ida lo famile nga le tua uta te mai lo so fua ya malo ma ola e fu ma filo i male to fasi dia la e wa fu tato po kala le tai ya ta lo fai sunga ma lo le bu ya fa ta lo fa tu fu ni tai o manai sul manai la ya fie foi va ya tu ya tu mo pelo mata go fie ni tai malo va tonto c'est là où il se passe il a e wa ole upuna le la fa mtalai e va inga nei vai tau Christmas ole mo me mata go fie ali a matalia ta po kala e ole salti na no fai le se kale se yo kilan ya o tele avi inga o tina sili lo tau pe ni na ma si ma tala te wa lo sala tu no for fi o lo te mi muli o mo sa ni tina wa le fa vi ai tina le sa la atu a tamai lunga tu o le no pula me fa tu sai tama tau mo no va polu ni ma ya ta tu tama te wa ta tu lo polu ni al polundi al lima sene tau polu ya malo ya le
Ya la ta fatalo fa le tru. Fatalo fa le. Pa ia mal mamalu le au finga ruenga pa ia le tua. Feo yo tala le o fa mauta le malu I so se fata fai taulanga. Ya malor so I fo manuia fatalo fatu si fongo lo mol ni ta o matango fi. Fatalo fo I ta mamti na matu o le fo wala fai mai fanunga le ni ta o. Ya malor fatu to malor langi matafi. Fatalo fa lo ta to tunu le fo o faiatu fai mai fi au mga ruenga. Ya te nani fo ina to lo nafa man tulanga o tau singa o ainga. Ya me se fo o le fanau. Ya te nani fo le lo tato tunu I tafa I fia o le lalolangi ma le kelope o mafuta mai ai. Lungo o tato Facebook live ya me se fo o le YouTube. Ma lungo o tato app. Ya fataro fatu si fongo lo mbol ne tae o matango fie. Ya malo a fua ai lau o mawali matango fie le lofo le tua. Te ina mailo to soi fua mo tato o le ne tae o. Ya, talofa lava. O kala matango fio le yaso. Manai. So le tai ao mutuale ai mun tava le ngola wala. Meu de Christmas e no tele no. Ei mun tava fio ai file mur tai ao so ya malo alfa malo si da ngalo. Ese ale le wingo le aso. E fai o le to ale le o savili. Ya man tu fo tato ne Wellington o le pitonu o saviti. Ya o to ale le o savili nei taiao ya au amata fo yo na usu wa itanga te fe au ai fa tu nga ta fo tanga te ru nga ru ngai le ala I fo taiao e se le man na yer va ya tu fa wa Wellington ya e se le matango fie ya sola fa pene ya ale la wa fo le tato fe au nga ru ngai ta wa matal nei masin ya ale fo ye tato te ma fo fa wa tili ya wa tuai no maile le ruva eso le lumana isi tato ma futa foi mana inisi ainga o mfaiona tatala maria maia le papos le na ita to tu la ngol fama ala le fama I va pele o tomu nei tangata malanga ta fa ma sambo ya pangale ya tapo mai I sambo ya ile malo lo ya va le fa ya la vai la foto tupe ya le to ita to ai mai sambo o ta wole na fa pe la volele o mai ya leva I mai o le watu ale ya fa pe foi o ya o te to ma o po to e ni lisi foi na le tu AP sa ma sa na lau ya pole ya se ya se manu e fiu le o fe fa sa lau e ta tu pe mai ya so ma fu e ta le stona ya wale tele o fa tele ina ya afa ya la to ali mal fa na o le to o staria to lo ni ni sil lo na we pe tai fa to ana la fole le tupeto ina malo mtu le vai aso io a messiane di usilla o staria fai pesto malo lo staria malo la via te la to fa ya o fa malo le na dato tu le ma fa yana tu o dato ma sande e o maya lai to ma na tu ai o lo po se pito le dato tu nuna to mai le nu o so right ole o foi le po fe ale me o fata fe ai e tiro su alfa malama ma tiro oi e lo fa no ma ele na fa na o tala moli tala le saule le ya ma lo lava le tawa ta ne yaso e lo fa fianga le a mata ko tato fa sala lo ya fa solo to e lo tato tala tau fa me so I fua ya mata to no to ya telefone pa talva tato fa fianga le ta ya o lo mo
Vaile mana me ae lau La sui puai Tua i moana Tua i moana Tua i moana Tua i moana Tatu matala Ea ea Vai mai a sau E tua i ni mala E tua i manu Sau funa lau pele Sau masina i pubai malu Se inu ane ai Tama ole nu Tua i moana Tua i moana Tua i moana Tua i moana Tatu matala Ea ea Vai mai a sau E tua i ni mala E tua i manu Sau funa lau pele Sau masina i pubai malu Se inu ane ai Tama ole nu Ia mana whakatai so mai whawhonga le tātou tala o le tau mo le nei tai au pio le whālia le official vai tau. O le aso le nei o tai au o le sto nai ma le aso sā matua langi le lei lava le tau e pio le whālia le official vai tau. Langi le lei le tau o le aso lava ia o po aso nei tai au o sto nai ia ma le aso sā fo inisia o le aso le whangota sa ulua tufa mai o le whaiva. Ia o le aso ngafua ia nai te mu le aso ngafua ia le aso la le tali au whaamlianga pe atufa umai au lau whaiva yaso nei e tolu ma tatu nei tau le sto nai. Ia o kapiti ia e langi le lei le tau le so manua tu whanganui mtau naki mtua langi le lei a le tau. Langi le lei fo le tau i Waiwarapa o Spey taupo ia o le nuu leo marpa e whamaru le aso nei. O melo official va ai tau na maunano le fuole malulu inu una uta ualo ia i se furu ma le tasi i Wairarapa o le ea mawhanawhana o luas fulurima whamawina i whanganui lufulu whaolo i taubo au gilani le so e langi le lei le tau Hamilton i le aso nei langi le lei fo i le tau ia au tau ma vai tu fo i le moto i saute i le aso nei mtua langi le lei ia le tau le teile vanga le moto i saute se i vanga na lule o inu magagon fa melo official va ai tau i nai timu nisi o taimi a langi le lei tau nisi o taimi. O le maulalo le fuole malulu o i lufuru tasi inu kako o le ea mawhanawhana maulunga o whamawina e luas furu ma le lua i Picton. O leo te renga o le atunu ne yaso e matele ina langi le lei le tau le tele vanga o le atunu. O na vavai fo le pia le yaso e langi le lei le tau lufuru fitu le fuole e vela lufuru lima le ea mawhanawhana. O le aoso i fo le la tai au pe oso a e le la tai au i le toi luas furu minute i le ono i le fiafia tai au. Ai ngoto i fo le lai le aso le nei le toi sfuru iwa minute i le iwa i le pōna nei. Te mi lea e ngoto i fo i le la. O le fua le malulu i wele ngtone minutua o yolo i le sfuru luanga i lunga le sfuru ma le ono e a mawhanawhana o le sfuru fituanga i lunga le sfuru lua sfuru ma le lima. O le tala o le tai mo le au whangota le yaso ia wala ia manuia lo whaiva le yaso wele ngtone ia pē le tai te o le iwa le tai o nei sua le tai te le titi al afo le tolu le awauli ia o le toi pēle o le tai le toi se lua sfuru tasi minute le se funu le pōna nei. Poli lua whamela official va ai tau ia e sua le tai le afo le valu le tai o nei pē le tai te o le lua le awauli toi sua le tai la tai le iwa le pōna nei. Tala leo le tau ma le talo le tai ia mo le sila fia lo tātou tunu ia mo lau la futupe ma lo lava lava nei tātou tunu. O le sui inga nei o tātou tupe ua foi loto o lofa tu lai tātou tunu Samoa. Tasi tala New Zealand mau le tupe Australia ivas fuma tōt sene. Tasi tala New Zealand mau le tupe fiti tala fast fuma tas sene. Tasi tala New Zealand mau le tupe Amerika e onos fuma le fitu sene. Ma le tasi tala New Zealand mau le tupe Samoa tala fitu fuma le lua sene. Tala fitu lua sene. Manuia loto wanga lei.
Aftai. Ole ia mano family o soifua ia mo ila to mo soifua de yaso ia manu tele o to was fanau o ia pel tato emaili ia pe afia mai dia soifua aso fanau @samocapitalradio.co.nz ia ole va ia tu elo ista to was fanau de yaso ia mai as fanau va ia mai va mole manu to was soifua Ole tus faitau le nei la fala e awina foi la to umo fa mna tuino to was soifua mo mai le tusi yo suolon ta upe luas fu malfa al foi upe luas fu mal tolu o le nei ina tu ese ia o tu ese wa ya te o to mo wa yo to loto ya yova le tu o Israelu ya o le tusi le na manu ia tele o to was soifua ale pesa le nei tai na tu mo to Tala falava o smel fa fora tala o me le tupu la langi ne yaso tato ria la solu o te sema. O le sol to sanga e tasi valu o fa na tu la email tangata leo Napoleone po Napoleon po na party ia e faima emperoa o le malo falani. Na tau lava ia o le emperoa ma tango a ia ma umale pale fa pale lava ia tau e lava ia o le emperoa o falani. O le sol to sanga e tasi iwa o valu na vea ia le tama lea o pui ia o le emperoa le malo saina na o le lua lava o tau sanga taimi lea ia a vea ia mata itai foi ma emperoa le malo saina ia o le emperoa muli a lea o le malo saina o le tangata lea na pale me le sol te siva o valu
ia na o le lua ona tausanga. O ia fo i tangata mulimuli na ia ilalo pulenga lea ta o le Queen Dynasty. O le lona se funu ma le lua i leo i lato a vea mata i tai o le fo i vaenga. O ia fo i le Emperor mulimuli o saina na pale le sol tausanga te si iwa o valu. O le asa le tausanga e tasi iwa fitu lua. Na pale mai ele patia le leipa. Ia e fai mata i tai ma vea mwhai ngā malo Australia. Ina mai alea o le luas furu tausanga talu na avea mai tua ngai le leipa i Australia. To a malo le tausanga te siiva fitu lua. Ai tolu tausanga mulimuli ane. Whaatea esel pale mia, whaatea manan whai ngā malo. E le kōwana. O le sol tausanga e te siiva fitu ono na pale mai le tangata leo Fidel Castro. E whai ma Palestine o le malo Cuba. O le aso nei tausanga te siiva valuvalu. O le tamaitai o Benazir Bhutto na vea mapale mia mua o le tupa tamaitai. Ia por tamaitai mua o whai mapale mia o le malo Pakistan. O lona tama, ia e vaitau te siiva fitu iwa sa whai mapale mia. Tangata wale ina la lona tama. Ia malu e lo tamaitai manofo Engilani. Toi fo i mai Pakistan te siiva valuono. Whai e lor campaign malo te siiva valu. O le aso la nein wha apale nei o ia. O le uruai tamaitai. Ia ua vea ma pale mia o malo Pakistan. E mai se fo i se uruai tamaitai. Ia ua pale mia i se malo tele i tangata Musalemi. O le so le tausanga e tasi iwa tasi. Na vea i ka nata mpolani o atunu mua e lua i laulangi. Wala mana ia le tuto o tasi o Ukraine mai pulenga Lucia. O le tausanga e lua afe mali lima i le aso nei. O le li Australia e suafa ia Van Tuong Ngayen, lua su lima tausanga. Na sala i leoti tutono Singapore, ina wafa amao nia lona avatu, ia ofu ala au fasa ina ina lefu ia tunu. Tato tala ia te maul fa poponga tai masani faftai lava. Malo faftai, si ufonga na mua nei, ia malana, por kalami fo ile atalu tai au, ia lefu ia mate, tala noa tulu maa nei o le ne yaso. Ia ua tātou o le masina mulimuli o le tausanga o le toi vai yaso a onga le whanau le vaso fong. Ia. Ia o Amerika la pe o lo ngatono o le tausanga o le taimilia o le lato tua tele le pe tolu e masina tua. Le tau lato o le summer holiday. Summer holiday. Ia o tātou la i o le whai ungo le. Tau nei tau ia Januari. Le ua a matana foi le no foi matua ma foi le ma fau le turanga sai le la tapo inga mai la matanga tausa. Ia le wo mai e tala fia foi le turanga o tau fai ngā whanau. Ia sa. Ia le foi lawa a mata foi ona lato foi le patipatia ia ma fau po le ase me alofa mo le whanau. Ia o te me alofa sidi ale nā tamititi i ona mātua o le unga o lansu enga i whai ngā tausa. Ia le ala o tato mai ia e se foi ne vai tau e uia en tato ia i whainga tāma ma vaenga o o e tu ta ia i wha mo ia ai e lim whaia le tātou o le tātou tapo inga e tapo i mai whale e se le fwoi le tātou o tunu e nofu te talo ia lalo a mata fwoi na tu lunga ia alu whale a onga ma whatalo whaia o awe e whaftai whaia onga o na ngā ruanga pa mai o vai atu foi fai tau foi tala mai i sa mo foi le tai mi no nga tongi no sa mo so sel ma nei el vai atu foi le tele titi o le tamai titi le wasili ya wa o le o kolisi primary school pra o tu lo lua va tu po mo ya ta ma tu a te no le vai go te e se vai no ta mo va vai le nga tongi uma le fai sa mo se a u te vai se ula moso oi ula pua ula la maile ula lo le msu karat a peso te misia ula ia fa ula nga yaso ia tam mana va le manongi o fuola o la au fuola na o pe o le vai nga na ta vai tu pe o tumo ia e fa ula la i fa pene o fa pene e o isi o to ese ula to e mai si sa o le fa penale mo le vale lo fa male tu langa o le fai mea mita o dato o tunu. Ia ono le i ungo whana. Ia e matau tia fo i le la sanga ma le la i dunga turanga whainga
o whaunga o tamiti. Ia. E se mai la tausa. Ia, Ia, ua upea ua alua foi le wha New Zealand. Ia, wha universite uma. Universite uma, ua tūrai uma i lunga tamiti ma whai o lato whai. E whai longa e tūrai mai eima. Ia, pe o aso la. Ia, pe ia na tūtasi ama tūtoro. Tasi lua tolu. Ia, na, tulanga mua taulu tolu sa. Tulanga mua taulu tulanga tolu, ia. O tulanga lima o feololo. Ia, e pe, ia. E fa pena a o foi le fai ungo o ngaruenga a vasenga mo lunga lera o elisiao ya e na tu spacia foi e fai lo mai ele ya ai fa le ila tamale na esa o na le ula mo so o ya male ula langa ani male ula la mai le te vai e fa ula manong yo tamana ya le la wota le tu vai e tu e lo tele foi ya mantu foi le fa ya tato tale male ula lo le tele foi fa mai ma e la fai mai ia fo mai ia awa tso na ai me sumalio na ma lo silo suka ale via tato fai le ula sa o le ia ya fa fi fiago le tai au le tapena mai tato telefon te mi lo to lu ana minute ya o le ta lo le o le valu si fongo le lo mua fa fi fiago le tai au mai ya sunga tau langa tangalo
tele upui manu ai titi mala le tausinga le tua nei foi so fou le aso tofi le nei e le soifua le pa i o le tātou tino. Ai o teimi masani o tātou telefou me Samoa. O le aso ngofo le vea so nei na te tala alo ina ai le pole kalame e whaata au e nai le whaalapo pitonga le sanko. O lo lanto una ia lo pole kalame so tau au mamalo au whaatasi ma le Unia Europa. Ma lanto tape nei nai se pole kalame i te tonu le se fulma le ono aso e amata mai le aso ngofo le vea so nei. O a wha au tu wina, o le tau fia loa sauanga e whaasanga i te maitai ma teine. E tolu whaalapo pitonga au tu te telo lo i Samoa lo o ngā lulu e whaatasi ma le sanko, e au fia le fono au au te maitai, o le whaata au le ola, ma le whaalapo pitonga sul whainga, le to manga mo e poponga tia. O le saunoanga au tu na te tala alo i e le fionga le te maitai pānemia, fia me Naomi mata afa, le na ia toe whaamanino e lana fola sanga, le aunga au tu o le polo kalame le nei, wa maua le avanoe au fia i Samoa i nisi o polo kalame lau tele, e tau fia i sa wanga i tamaita i matene i to tono li tu langi le neo le Pasifika, whaapea whafo atu i si vaenga o le langi. Mo le sila fia le whaalapo pitonga le sanko, le whaalapo pitonga le ua ngafa ma le wha maa popuino so sa yete lau tele, ma whaalapo pitonga tu ma oti, mai ta wala atu waife so swani mata upu whaapea nei, o loo haa fia i de soi fuanga lau tele. O se whaalapo pitonga fo i walolan tau tua i Samoa, ma ua wha mawina fo i le te leo lona sao i mata upu le soi fuanga lau tele, e si o mangai tu tonu ai ngā manu. O nisi o ngā luenga o loo whaatino i nele sanko, e au fia le ngā lulu e le wha maalo sia le ngā whatio le au au nanga mawhiso o ta inga, ma i lantou o loo whaatino i le au au nanga. Whaate sei ma le wha maalo sia o whiso o ta inga le vāo vaenga e whautua, e le una ina leo por kalami e mautu ma whaiwhai pēr. Wa tua lalo le fionga le te maitai pāle mia i le antunu, e na ia maa malama o sa wanga i whaasanga i te maitai matene, e ma whai lava o na tau fia. Whaatasi ai ma le iai o nanga whaapitoa mō tangata o sa waina, e na ia whaavai le lofa, whetau siai, whaaloalo, o le whaai tu au, saunga le mu malu pui puia. Ia whaifoi maso o upo e a wala tuai swinga ma whaalawi loa whaifoi pēr, e swia le muai la ngona mamanatu i nei mata opo. Whaatasi ai, ia tātou malamalama ia tātou wā mio matanga, e na ia aua ne a vea ma awala e whaatupula ia aisa wanga, ma le whaai longa tangata. O le asonga fuele amatanga o le vei aso nei, na amata whaita wina mai ia yaso e se fulma leono, le wata awa le 16 Days of Healing, po le Orange Samoa. O le fionga ia whai malo matu mua mea fule misio, wa wha maa vai atu nei malon to finga sa ave o i o se komsina o le ofiso whainga pālota, ma ua tō fia nei e avea masui perestendo le whaam sinongo whanoma swafa. O le fionga ia whai malo matu mua mea fule misio, o i o se loia ma o se tusitana fo i mai tele o tausanga, sanga lua i le ofiso whainga pālota tala mai tausanga lua festival tonu, ai o le lua festival leono na tō fia i loe avea makomsina o le ofiso whainga pālota, e o mai i le whaai unga o whainga pālota la i te tu malo e ono, le na whatoa mai atu i le whaai unga le vai aso. O le whiriwhiri ai o whai malo matu mua le superestendo le whaamisinongo whanua maswafa, na whaamaunia mai e le fionga vui Clarence Nelson, i le autusitala i le asoana nafi. Wa matai tuina ne sa mua tangata whai malanga e ofi mai le atunu, tangata whai malanga e viso ta i atu una malanga mai ai e pe o Australia, e so ra elum Hong Kong, lea ua tu vai ane i aisia mo le whaama i fau leo le COVID o le Omicron. O isia tunu e pi Afrika i Saute, pele se uma, Asia Mani, Botswana, Peretania, Mamalawi, o le amatua tapu e sa moa i lato uma e malanga mai ai, o na ua malosi le sosolo ai o le whaamai. O fautuanga mo fe malanga inga, wa avene i ele whaama mafa mo so o se isi lava e toe malanga mai i sa moa, e whaafso ta iane le matanga ruenga le waa i fafo, po le teite i fono o le komiti o whaalawe lave whaafo sei, po se ofisa i Samoa i atunu i fafo. Pe on sila fia, wa mata lia e popo le ngā atunu o le lanulangi o na o le vave solo le whaamai fau. Le ua o ane foi au se tā lia o lo ua te tala ai whai ngā malanga ma Samoa,
Peitai o i lantou i wari potia wa mauele wha mai i Australia. O i lantou wa mae a whaia tui pui pui e tai lua. Peitai o lo mata i tuina fo il soifua malo lo ina ia hantu no. Pe manta e au ngā ia ile malo si ango le tui o le COVID o lo wha o ngā ina nei. Pe ole ato e sa i lia fo i se isi vai la au wha apitoa. E mawhai o na ia tineia. Pe on sila fia o le ua a manta tāna tala no tango fe malanga inga i vāo hantu no. E au fia i sa mua nga i New Zealand Australia mawhiti. Peitai e ono toi wha whainga tā foi. E le si ama fau le COVID-19 furuiva lea na amanta pepesi mai a Ferika. O le fato a amanta le whaata waina o le whaita wino aso se fulma leono, o le una i o porkala me tu i TTI pe tafi e se aisa wanga e whaasanga i tina mata maitai. Ai alia e mai ai se isi whaalave matu ia le nei vaiaso. Le e whaaono mōli ai mōli anga le whasio tangata whaamoe moina, mōni tangata sto lua, se tamata le vau me le afio anga vailoa whaleata, ile umai o le soifua o lona lava to lua, ai ua tolu i le whamasina ua ia tau avinai se pepe fau. Whaamauni e mai le sui komsino leo au apa au Filipo longo i tino, mōli temi nei o lo o mōli e le whasio tangata whaamoe moina. O le vai aso neina longo i nai lo fisa o leo i lea whaalave lave, i se vewe singa i le vāo lea lava unga lee, ma whaai ua i le whao ngā ina i lea ta mao se ta mai nei fisa i tu lou le whaafonga lea tunu, ma whao o i le maliu i le tina. O le tūlai mai ai o le whaalave lave matau tia le nei, o se whaanoanoanga tele le fionga le sui kumsina o leo, ono o le tupu tonu i te tonu le whaita wina o aso i se fulma leono, o le tite e atua i sa wanga i tina mata mai tai. Sau noa o apa au, o le ava malosi ma fuala au whaasaina, o loo numeratasi i sa wanga whaasanga i tina mata mai tai. O tala ia mai sa mo le nei fo i tai au, au seisio na whao poponga, whaafonga le tulai se fulma le luai le au auli. Tala flaval whaapoponga momo tala fōma le si ufonga le lau momo le nei tai au o le asolua o te se malua a whelua tasi. E ono mau e tamaiti mai le te ilima tausanga nga i atu le ta isfultasi tausanga le mātutua le tui pui pui a le whaisa mo le COVID-19 a matatu le whaiunga Januari na whaalia le minsta mo le tali atu le COVID-19 Chris Hipkins. E mo o mia pea e le tui pui pui an le whaisa le whaamaoninga le MedSafe peitai o le ua lava matutoe vai la awe amatai le tuinga mo whana witi mai le amatanga o le tausanga a sau ua matawina le to tele peo tamaitia a fia le vairusi o le isi mafuanga o nei le mawhaio na whaia ni o la tui pui pui pio na sauno le minsta e ili fofuanga i whaingofio na whaia tui pui pui o whana witi i a onga. Na taue Dr. Ashley Bloomfield e tu samali 2% o tangata ina a fia ina ua pipisi le Delta o ila tau ia ila loi fulta isfululua tau sanga le mātutua peitai o le to o telefoi o ila tau ia e mai ainga iena pipisi ai le whaamai. Sa whaafetai e le vasengo ni polo fesa i whaamai pipisi e au fia Dr. Graham LeCross. Le tala fia leo no mawhaileo na whai o tui pui pui o whana witi i se taimi ele o toe mamao. E luania onga i nele soni o le atapunia i le so, ono ni whaia onga i a onga u whaamaoni le COVID-19 na whaamaoni le pulea onga le Broad Green Intermediate, se tasio na whaia onga wa afia le vairusi, e whaapia fo i le onga le Inner Clean. E to whaatanga to u whaamaoni le vairusi e nele soni, ma u whailo fo ino whanga sao o iai i la tau wa afia i le whaamai, le amata mai lawa i la sosfulu i vau Novema. O ana nafi to se lau whaasfulu ono tangata whaunu whaamaoni le vairusi i to tono New Zealand. E au fiali to se lau luas fulfai o Kilani, to os fulfai Waikato, to o fai Bay of Plenty, mali to tasi le to malo Nelsoni ma Tasman, le ana li putia le asonga fua, e ana whaau popo i le lisi o ana nafi. I whaamaunga pia na whaalia le Dominion Post le so, pe amale iwa se fulu a whetala e maua le vai asol te i whawale National.
mai ona fale fitu o lo iai nei, mai pito sili ona tele ona fale nai lo se isi lava faipule, o lo sao fai mai le pale mene, e yeso na maotai ire muera, o le Waiheke Island, o se fale Wellingtone, mani fale se toli o ne hanga, ma atu whaatasi tu sama luas fultasi, desimal tasi fa 5 miliona tala. Le taua fai, na faaliai fa maumaunga, e whaatesimal 2 miliona tala na si iti le tau o ia fale, i le amatanga o le tau sanga nei, ai 2 miliona talu mai le masino uni. Na tawe se whaito whaalu tamau ainga Bernard Hickey, e mawalunga atu le tupe maua Christopher Luxon ile nei tau sanga mai o na fale, na ilo le whaatesima le 2 miliona tala sa ia maua ilona tutongi ile tau sanga mulimuli, na aviai o ia mapule sili le ea New Sila, pea malto ono sifuluiva whaipule sili atu malta itasi o lato fale. O le sui taitai Nicola Willis, e yeso na fale i karori e 2.5 miliona tala. O Barbara Kurica o le National, Jerry Brownlee, David Bennett, Benny Simmons, o whaipule umai o le National e ta iono lato fale, o Andrew Bailey o le National e 5, o whaipule e ta ifao lato fale e au fiele to fitu mai le National, ma le to lua mai le Labour. E lata ile se lau wa fele au whainga o tangata na whaamutala lato ula tapa alta o sangatal wai. Ma o se taimi pito sili leo na mawalunga ile whainu mere e whaititia ile au ula tapa pio na whaalia se saili linga soifua malolo i nani o sila. Peitai, o lea ilo ilonga na whaalia i foi, le si itia le whainu mere o tupulanga talavou e vape, pe whaongaina le paipapo le masini foi e alu le wila e ulaulai, ma uwasili atua na tosina i tangata na ilo le tapaa. Afua le sifultau sanga utua nai, wa moli mawina ile pa ual whainu mero tangata ulaula peitai, sa matua pa ma walalo lava ile sifululua masina utua nai. Ma ile sifultasi te simaleiva pasene sa yele numero ole aulaula le saililinga ole luafe sifuluiva luafe lua sifulu. Sa whaai tia ile iwa te simalfa pasene, pe ona yei nei, e tusale o pa uma ile whaase lau, walu sifulu lima fe tangata ulaula ile aso, ile to tolu se lau walu sifulu fitu afe, a whaatusa ie ua whaongaina le paipa po le masini, e alu le wila po le vaping, e ono te simalilua pasene, po le lua se lau 5 sifulu walu afe, leo whaingo tangata o loo vape ile taimi nei, ai mo tupulanga mai le sifulu 5 ile lua sifulu whatau sanga le mātutoa, wa sifulu lua te simalfa pasene po le tusama le walu sifulu tasi afe pasene. Po le tusama le walu sifulu tasi afe, o loo whaasolo maalia lava le whaititi o le numero tangata Maori Pasifika, e ula tapaa peitai, e lava le whaamoemoenga, e mawhaiona au sia New Sila le matati atulituli loa leo lo iai, ia o atulitau sanga e lua afe lua 5, to e 5% le numero tangata e ula tapaa. Na whaalia sitasi o whaia ongal soifua malolo ina lautele, o le taunga tau le tau le pepa tapaa le e to samale 5 tala le pepa e tasi, o se mafu angatele le o le to e fia ulaulai, isi tangata. E se lau wafela whainga ni vouchers po li city ua mai o na tutongi mō tangata au kilani o le ua titalatu iai le malo. Ina ia mawhaiona lato wanga ino fuanga i tutonu lava o le ai mō tā whaonga. Ma maufu ini tau pa u tele, i se tau mawhainga i toi whaatao lao laili tamau ainga o kilani, masanga whaafifia i fo i tangata, i le vai tau le tau mawhanawhana. E tolu fitu te simale 5 miliona tala se vainga atu pena whaasilisila, ele minista mo le atina engol tamau ainga Stuart Nash, mo le pule ngano o kilani, ma le Auckland Unlimited, leo lo tawala tuai le afiso swani, o le pao manu o vaita ele mafale maata anga, e yele talutununga o lo itutono 10 miliona tala. Le ufa atatau mo le polakalame o le Explore tamaki makaurau ile tau mafanafana. Na whaalia le minista mo le atina inga o anga fsota i Carmel Sepuloni, o le afsosoni tele mo tangata o kilani ina ia oa ia tawhawhau mamai moile ai maona mata anga. O na nafina taunu o iturisi mai whawhu e tawhawhau i fiti talo mai le 20 o masina talo na tāpuni atua o ia le tunu ma o ia tangata e le whaanu nofo e sea. O le toi 20 minute le itu lai 10 le awaulia na nafi. Na tūlau ele whai ngā malanga mai sini Australia i fiti. O le masina o ketopa na whaasilisila i fiti o le atalia tangata tawhawhau mai whafo e malanga atu i le tunu. Talo na whaatia le masino a perila i le COVID-19 i le taimi o lea fola sanga
sa whaamawina i le 80% o tangata fiti e ta 18 tausaga ga ilunga ua mai a umatui puipui ta ilua. E 20% tangata mātutua ua mai a tui muamua e te tauna mai a umatui puipui o tangata asiasi ma ia mautinoa ma whaamaonia ua mai o lātou suenga i le vairusi e le oa awhia le whaama i le taimi e taunu wai fiti. Ua te tala i le atunu ona tua oi i tangata malanga atu mai New Zealand, Australia, ma le tele lava o atunu tua oi le Pasifika, whapei ma le United States o Amerika. E ta alonga, e whātau sanga o toi sainei adi sāvea le unila kapia New Zealand, ma le a wha wawai o na ta alo ia o te aroa, e o atu le whai ungol tau sanga i lua whelua 5, o toi whaapopo fo i lana kone karate i le Hurricanes, na ta wai adi lona whaangai e tia, ina ua mawhaiuna toi whaapopo lana kone karate i le kalapu male atuno ma ua mauti no fo i le tūlanga moia malona ainga mo le isi whātau sanga. Walua sefuluvalu tau sanga le matua o adi sāvea, 5 na ta'alonga whaitau lia mo le olu peleki, mana amata filifilia le tau sanga i lua fisifuluwono, ai o le tau sanga nei na ia kapiteni nai mo le taimi mua le olu peleki. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Malo whaftai whafonga le tino i tātu telefoto e maulawa noi whafonga iai i le tae au nei lava pe ata le iwa. Se furu muli 2 minute le ua te ai nei ia le valu le nei tae au. Malo le whamalosi. Whaftai fo i nei mātua o lo tāpena ina nei whanau e momori i le aonga i le aso ma le aso. Toi tasi ala vai aso le tutoi i ona. Uma fo i le ono ngā runga mana utu te whai o ni tausanga. Ia wa ai ale o pasi atu kene skui kana nafi. O wa ai ale foi le tava ai atu na itina pe tele ao po le iwa sfuru 5% o tava ai tina ia wa tu tai me la tu fa na mo le situ pa petalo fai ia o le fai nga la tu ia wa ai tamiti o le vave foi o le alo tau sa o le vave ia vave foi o tu po tamiti ia sa oi ia le o ai e tate vai foi tai il matu o lutu ia tamiti sa laiti ia lo fai nga pe ia le vave le alo le tausanga. Ma tau tia, ua matutua i fuata maiti ia ua e whapena fui la tu vava ai tono o tātou whana. Ia mo. E tateri o anō ia leo te vai tuaris lui fua nungoli. O vasenga, si e vasenga la o kolisi. Ia ele umian kolisi pe ia le turinga le tonu, whatau sanga kolisi. Ia universite fo, ia ngarua. E whapena le soi fuanga, ia wa o le vai mai la le tamiti wa talana matal no se uso fa na fa mai e matau tia le vai mai tamiti fo le vai ta to tup no tamiti au te lo le vai fo na tamiti ta to le va venta to matu e ba o le la ga pe e tupu no tamiti ta to tu mau pe ia mele ia tupu tamiti au tato to ina to tato nisi o tato uele o tato awana fa pe watu lo le tau sanga le tangata tau lo le ono 5 o pensione ma vuelo ina ia sa o le tala e sa o le fai tio le silo matu e o vai tu ana al fai tu o mali di o tu ne lo fa mai ia me foi ngiro maku e va ro foi fi ai la au le ai o la me na le fa mai ana le ai la o pe ne ia la ta tu fio o te fasa o le tala tino mutua e le fia no sa piki tu o tali sa ta fao il fa no ma to kalesi ana o mala ta fao nga ta mu di le fia tu o ta vale na mo mai tu ai sa o mo tala na mai o ta mo e vale ma fu o de to fio qua esse al mele da sa esse o visi Mas ele fia ya chamba tu o sai mais o fane tani le ofisi mai e mo yo tamo e vale uma volta to fiut tu ia sa ia messi ele o sai se stata la sa ia eva mata du sa le te lo te mi tau te tau le ya ti na me mo fa ya al va ngale luta to fa pe o ti da ya so ia ele se o fa me ia o le ina o tina
Ia na ngole na mafuai fale tonu lala. Ia. Ia. Pa maruru foi tina le ya auto. Ia, tu te ki me ta wotina. Ia, le. Ai ni so tatu tu al fa la uloa, ia ma tatu fa fi fiang. Ia fa la solo si vai con tatu program, si u fonga lo mua, ia le o to ilu. A lus fu tas minute o te ai nei. Ia le valu.
O le whaasilasilanga tāua, mai le mafutanga whaiwhi au so o whaatasi Wellingtone, Porirua, ma le Hutt Valley. Mapuane ia i ni a whane ma le taulai maa lolo, e pei o le whetalainga i le vaa o le manua le sanga lala. O upa ia sausaunga tā sa moa o le au mamala. Tulona ia upa ia whaale atunuu, o upa ia whaafainga maa lo, ma upa ia whaale tala le lei. O le ale ngā whatauli maina e se mātou whaamatalanga, tulona lava. Ai talu ai ona olo o langolangoina maa losi e le mafutanga whaiwhi au so o whaatasi. I Wellingtone, Porirua ma le Hutt Valley le whaamoe moe o le maa lo, e pe ona i ai le tui pui pui o le COVID-19 ma le iwa. O le mafuanga lea ua mātou wala au atu ai ma le anganga whaalo alo tele, i le paia ma le mamalo si o tātou atu noo, o lo alala ma papa a au i le laumua nei Wellingtone, ma ona nuu tua oi, whātasi ai ma e ka le sia uma o lo o tutono o le tātou mafutanga. O le a whātau nuina le whaia o le tui pui pui mo so o se tasi e le i whaia so na tui mua mua, ma le lona lua. Whātasi ai ma le tui e whaamalo si a tili ai pui pui ngā o le whaamai po o le booster, i le aso to ona i nei, aso whao te sema, i le itu lai se fulu i le tai au, e o atu i le tolu i le afiafi, i le nofuanga i Pellerus Sports Trust House i le Hutt Park Seaview, e so o ma le Changorama. Porkalame o le aso, e amataina i se sauni ngā lotu puupuu, e tāpena ina lava e le mafutanga whaiwhi au so o whaatasi, o na whaanga solo ai loa lea o tuwinga. O le ai ai fo i whaafiefianga ma ta alonga ua saunia ina mo a tātou whanau. Mai telefo inisi o whaamanuianga o le a whaapea o na tuwhatuwhaina i le aso. O le nei whaamoe moe o lo ngā lulu e whaipa a ngā i le mafutanga whaiwhi au, ma le Pacific Health Service Hutt Valley. Ma nisi o au nanga ali soifo maloloina, e pei o le CCDHB. Au mailo a inga tātou fia whaatasia i le aso, ai mai se lava le tātou tutu whaatasi, e te e atu i le nei whaamai, a wā lava le saunga le mua o tātou tangata Pasifika i Aotearoa nei. A tātou anga i atu i le Kirisi Masi ma le tausanga fōu. Whaafetai te le lava, sainia e le laulawa a fono, o le mafutanga whaiwhi au so o whaatasi Wellingtone, Porirua, ma le Hutt Valley. Malo whaafetai, le sina tātou whaasensilanga mo nei taimi silfia le tunu. Luas fun man valu minute ua te ene valu, malo le uspo, malo le ngalue malos. Le o te tele ana yaso yon malo lo le o ngaluenga. Yo niso ngaluenga o le tolu va yaso, lua va yaso, fa va yaso malo lo inis. Ia la mau ala tu tok. O ai mantua le luas o le lua o lua se fulu e o mai ni tausang. Ia le na tele ai na lockdown ngaluenga ma lockdown tātou. Ia ma marolo to mai singa ia wa pu ia tausang. Da sa. Ia le la wo mai fo ile le vai tau. Ia vai tau fo le wa mata na fai fi e le ngataina. Na o fo ma tua i rango fa na ia o a fo ile le o fai fenga lu. Ia. Tau fai papakiu o pati ma fi le af company ma le company. Ia o le la to fo Italia tu le nai le ngalu fa ma on ia tata sanga lu. Ia e a whapea te whaalongo tua te i whamaori te li. Ia te rangona rau le fia. Ole. Sao le ia o vai taimi foi ne o tūlanga whapea nā o whamena tunga foi a company whawhenga ruenga. Ia la no foi matapoto i foi ni tausanga. Te li la tau sa whaina so i foi te le o tausanga ia o te taimi whapea. Ia o le ava malo si tūlanga whapea nā whio ai tāwani. Vai sunga le tausanga e. Ia pe o le tūlanga nā le fo i tau te lapata ia tua ia i tūlanga mesi a tau tāwari. Ia wa o le aso lua, ia la vea le fo i nā whaina poloka le kiu, le afiafi nai nauranga, ma fo i tāwari. Ia o na nafi fo i lea fo i na maua fo i na poloka fo i ia o se whawalawe tau tāwari. Ia o no teino o le so ona sawa o le fia pe a o le siwaenga fo i le teino le pe a leo tele la au alu ele mafau ele musika ai ngalo ia o le sa le rola tavale ia mo te wa faina tu mo tavale listat ia o foto ngale na mo tato wa ia le mamla mata tu ngana ia tau na ma o la o lo foi le fa foi no tavale mo lo sai lungo le o le o toi fa i lo atu le fa mo le o maftanga so fa tase fa au i lo hat ia ila stona o to tono va nga le ta alo ia ta maiti ma to te le la atu dunga malai e le fa no fa le istanga te le fa se tu
o le afa ngai na le pasi fo ile le e to ya la tamiti la iti e le ni la to pasi e fa ina un fale no fa fa tanga ina o le amalu pui fo ai o le no fa ile tu mo ma le tu ilo na lua ia ma le posta o le tu ilo no tonu le e so sani ia awa na val pui ngol fa ma mo la to ia fa la tu ia pe vila me ma matanga o yudi tu ilo na lua o fano no anda fi o te ia lo vai atu no le social media fo le pero so tai go sau fa ma fa ngal to te le o ke visian ia fa pe po ina ta ta o ma liu so au vai tu si fa fi au le fa lo le wai ma se na mata le ala ta le taster ia ia fa pe yo e fa fo mai le ala ta di usila o lungo le sky le lua se la mo le taster te lo afu e fa fo ma mai mo to te le america mai si ia so le fa fi au le so fa ya Marcus Lamb ia ole te malo la le talu sa fa ma i te e o te malo le i tu i fa ma ya fa ma fa fo le i tato uma na matula o to ya ona o lo fa le tua to ya o la malo fo i keste fa atala no le polkala tangata u ma te e tu a ola vela na vela fa ma i sta malo ya na fina maliwa le o maliwa fa ma ia o va pe ya le la wa tele mi da te e sta malo le i tui mo tele tala i si atagata i da va tu fa tele ya le la wa fa no so i fu o si fa fi au le fa ma ona na fina maliwa sa e masani ona mamata i tai o sa wa stangata la unga le foi fa evangelia mo tulanga ia me se foi le to tele o le ekalesia masani foi na ia e pe o le tulanga le na le ai pe se ata to tulanga o fama ia o le ele na o ia le se tangata ua maliu tangata te fama ua maliu le fama ia a o te tono se mo le mau fo le na mo tatou o le e fa tono e peta to e se ale spo ia e se fama ele ni fa ta si vai ngai le ana la pata le tate no voye po o fiela i tangata ia sa o fa tala no ai le tv po fese me o ye le taimi le o mo tala fa no ma liu se fia wa a fa pe o tele no fo o tali tonu se me ele ngata i tangata mai so ni no tonu ma o fa so i wa tali tonu se ia o fai o tali tonu se fia o se for tu fa pe po fiela i no fa ngai no le so no fa matala tomalo le la o ma liu tomalo ia o lela o tala feunga male mole mau fo le sa si sunga se fa fenga le sa fa tal no fo tapo karamela stofi version tene o ele fa na ngalo ia tia o fa lo na ngalo o tala no mai ele tangata o la o mau fa mai o man fai tui ia a le tala no mai fo i fa le tono la na fa na o le te tui ia le tinga ina lan fa na o la o matua fitus futas tau sanga a la malos ia atu fe fa sanga e on fa pelia o tio fo alai i tangata il so ona toso mai o to o toso tam fai toso mai tu spa ia tam fai e pupunele le le fai se tui ia ai le lo ele o le tui ai o fa mai ai o le na ia kiu o le tui ele ia pe e mane foi la vai o le fono le a ve tuai tu foi ia le foi o le fono e fai le fono tam ten tuai le so taiau ile tolu as tolu te sema e fai la ina ile no fuanga o le boardroom ale Shenton Cough i ngai Jackson Street i le whao no fitu. Ia o lo mana mia fo i le tapa o lo certificate ia po lo vaccine pass ia whatam whaiona e a wai tonu fontanga. Ai ale ai ia lo no winga i le Italia o i tonu fontanga ma whaloano. E se te mio na to e fa ilo atu leo le fengo le tui e fa si silanga leo o mana pu ele lei fa ilo atu fo i stemio leo au li mono to silfia ia e fa i tai lo hat e sifuru le tai au ia nga ia tolu i leo uli ia le sila tato fa si silanga mono le tai o le valo ilo fisio le va i tau o le nga i tato i se tau mtua ma fana lava mana ia tele tala le tau tufi fa longo iai ia o le nga i tato o le foi la matan tala ia lisi va nga sa fa sa loka fo le tato fa nga malo no pui ngol fama ile la tato nga ia to ye o le pe o le nga fo le tato fa to a wanda i va vai e se ina o e mai si o manga o tangata umala
Ia. Ia ona mafu mai. Ile fa yalo tu yalo fa ma. Le wa ava pia nei le la fa tanga ma ta to yu fa tu I se no fa nga la tu e le fa tanga. Ia ele o se la malo por se o tanga tale le fa yalo no tu. Ai mo la to fo e tu fe sili ma I ma wai ma me o tina ma tanga tu ta yu fa me ne pe fo. Fe sili pe la fo ma I fa le ainga. Fe sili e pe la sa fa tuanga. Moni. Ai fe sili fo la fo ma I te ele tu. Ia ta si no no te la malo lo fo ma I na pe. E se di pe mo se fa tuanga mo e. La e telefoni. La a fa pe le mfaina wa tele ana o fo mai le o vili atu ia na toi vala au mai la ia leo le nes tam fai tala no mai. Ia po ani vai nga umolo mna mia wa e mo tautua. Ia no tulanga le o tato ia tulanga fo le lanu mot ya. Le lanu modi le o ia tele o vai nga o lusila. Ia ma le tele o vai nga o kilani ia o le nai lan mumu. Ia ese foi la tula for pe foringa mai e tau ia se ngala ititio o a foi ngo tula fono sa ia le level level 2 mali ia pe le lanu mori pe le total talaisi le total talaisi avano le sa lokaita tulanga foi tato tapo inga ai pe la le wa ta il tamale o tamal vaccine pass ya mo la to ele foi la to vaccine pass ta one fight ta to pasina ya awalo fale malo fa foi tulanga o fale oloa ya me se foi to no tato kalisia e la to ia lo mai o le mo si al tato o na ngai rotación tesmoltación sa mai ya se siringia por alma fo anga o ma fo ai o sa me pia fa mo ai tatala no ale talo mai sto ina le me le fia tala no me le fia usan pese mane se tu atu sto ina le o lo le golto ina le la pese le ai fo ele o to inga fo ele le Tim Reeves va me Tim Reeves il est là imtas a tu fue se o te fia pese mane pese me la Tim Reeves Oh, little town of Bethlehem, how still we see thee lie above thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by. O holy child of Bethlehem, descend to us, we pray. Cast out our sin and enter in. Be born in us today.
fianga le taimi le tai ao hia ao hoi foi so manatu ia masama o foi langona ina o tatou whalongolongo foi whawhiwhianga le Christmas. O tatou pese Jim Reeves au vai atu whanga ngaulo wao pese meo ele mali ai pese meo o se si o emisia ia so ele titi e toi whaafoi e Jim Reeves o tatou langona ile foi taule i lunga le sefulu rua sefulu lima ile sefulu walu tausanga Yes, ia so i o tatou talavou ia e fōringa foi lele e tā mai o rau whapea so le tai au whape nei o le whato a te se furua la o tā ele mama ai whaile i lava lava mama ai anu ngā te whalawhiwhi au lawa tumu o tu ia ia la ngam te ne te la ngasa tā penanga o le Christmas ai so le ia o nā ta penanga e alu alu au ta fia ai to e sau lola ia e whtau ma le vera leo o le mu uru ma le miti ala tai ia o to ngā tala la to mena mutu oi a roli eli ta ai ngā ta eli a fia ai mai ai eli eli e se me ai fai ngā ia toi ai man ai toi an fo ai te lo ula fa te lo na el fa le fia o le vo tu el fa sao le ia o ma fo fonga ia wa o fo ngā ma fo si o na fino sau na o ni train by Wellington o fa lo mai lai pese Jim Reeves o le no le train so le se pela wo vai le kariota afile ru ngale langi vo le te me tanga ta vo so ma fo za mo le tanga ta o mari liu ma le matu ma inga o le to fe lo ia fa tai le o pengo so tai go ta to fe lo ia ta lo atu fa le fi ile ta pe na ko so mas to son fo wala ki la lo le fa lo na fia Jim Reeves sa to e fo o popro sao le Black Friday ma ni le tatu vai atu le TV o le anu fa sala lo ngole as fa le uri ala o le vanda o le atu I fa mo ia mai tanga tani usila ia I tu pena la to fa lua I le Black Friday fa to inga ia o lo fa pe pa u le tau e lua se lau fast food valu miliona na la to fa lua se lau fast food valu ma lua se lau fa That's for really, ali. Leta ia wale wa mi Black Friday wale yas fale ia wa yaso wa to le fa yaso fa ya la no lua fa yaso lua se lau fast food valu miliona ta ko so ni tu pe ia o tu lang nga mai o le suia inga fo o tu langa pe ne ni vai tau ia o suia fo I tau na ai wa ia te o ata to o fa su enga o tu pe ni tele vai nga ia lopo pe mo i fo se fast food pase no fa tau ia e ali meia tau electronic e meia computer le suia inga o telefoni ia o iPad o laptop o TV o mea uma le teknolosi fo le ia ia wa e fo le wa na fo tele to se fiel vangana e pita io no masina ma sui mai le pre so o no masina me fo na bota tau le fi fa tau telefoni ia e si le ale ki por telefoni ai ta se pese a tole lima tau sa awan me le telefoni fo nei e le umilo no masina va tunga o to esa fo le si suinga fo e o lunga atu fa peso di o le nga atu ale fa tau titi lu a fe telefoni e tanga ta fa pena o pe a sa no le fa tenga la iPhone la sa o iPhone 10 la phone fa tau e le ya tol tau sanga sa o iPhone fantastic fa te tu le na fa tau le al tamana o la lo fa dua fe po lo le va le a fe ma le dua fe le tau ia le fai ia po le iPhone su tolu ele wei nei pe e ia telefoni lunga tu le luafe e luafe se lau pena sa le ia pe foni ko pe ta o nei rolia so o le lava la e le fata tafata ngata le tulanga o le suia inga ia a me sa tu pulanga I lo la to voi temini sa I la to voi temini le fa teknolosi ia o tau tia me uma tato watu e me tato o tato so watu e fo Mena mana ia ile afo. Mena mana ia ile le tango vole lo le tamo ma le tene a matal temine na matal se fe na tu. Ia. E vai ia o matua I lo fo I se fe me yo tu pe pa matua I lo fa so le le. Ia wo so no fa tau ngai na me se lava le. O le fa se e vole lo la tala vo mo to tele mo me o meia electronics e telefoni. Fo le ia o tamo le tene fo I. Na te a onga ia so o telefoni. Na. Des fa tonu mas fa mlat. Ole manai o tu ala lo fo le e tam fa se fel tupe. Ia o laiti.
ia matutu atu ia wala to lo le le ia wa a o nei na o fai ai nga wa le te o le te mo le mau ia fo le o te le lopo le alo ma e ele tama o fai le to o lua o fa se fu to sa ia e ele vai na lo te mau lo te lo ia ai ta ala ta la no PlayStation ia e to ta alo PlayStation fast fu fa lima to sanga la ta alo PlayStation pe o la tu ranga tabi o te la tu la tu mo va pe sole ele ma tu ma fo le mi lo tal ele istu la fo no va pe a fai lo to mo fa na e la la ta alo tu la tu ale no fo tabi ele umiana no esa va tu o tabi ta fai ya ku ya be se ta lo fo e PlayStation le to pe ava ta tu nga ta va ia le pe fa pe la va na si ale lo ta lo nga wor pis le te lo foi ta te le foi ta te lo ta alo al fo le matua mal to inga mal to inga se la va la ta lo PlayStation la va le pa peso ia e ni si va nga le fi fa no atu termine ia o le fa lo ma le o nga le por kala mele fa ile stona ile mo le tu ilo na tolu ia le fa pe mai mo ila tau alo mna miel so ni I pasi o le COVID fa pe fo I firma mlama le traffic lights framework wa sa uni le stona nei tato festival ia se fale ia lo ngala ia fale ia fa tola va e fa mal mlama va nei o le ai fo inisi u fa tola va le to mai so ni e apa lai ia ma lo lomi pe print ia lau pasi e le taimi le te alua ia le te alua ia te alua le fa mo e fa dai fo I mo le fale ma pe foi na ini si fa mal la maina ile traffic light system ya le wa tele an fa mal la ma tu ne il ta tu li tio va ngai ya mo ni se le ma la ma volele ya fe na le stona ya le fa long mai per ni va yaso fa long mai per ni va yaso ta wo foi le o le fa long le fa fonga le ta tu le le o fa to no si te mi pe ya vi se ai fa mo talanga ya ma fu mai po ni tala fa pe wa un fa long le tio ia ai te le fa longo na tu lo sili lai o le dau fa longo le tio la fe mai e vai la vengo tala ave no se ia o le tanga o ele le we fa longo ale we tali mai o la fa pe o mo ila tala me vela na ta u alfa fonga le mai pe ta fa sa lo fa mo le wa fa si le fa mani no fa ma ma tu le traffic light system ta to di tio ta we o vai ngale we tala no mo le lipotingo le tale ave listat o ta talo na luala le la alu ave listangata va fo sui we foi me fa po tala na fa ia fa pena ale mana ia o fisili sa o ia la tona la fa ia le ele foi la pe le mel na le wa va fo ia fa mo ngai faitai ia o le tulanga na o lina le la telefso sani le ngata le faingo la vaccine pass le pol pasilia ia ma fa ma mai fo tulanga ia o tulanga o ia inga ma tu la fono tato te sava vali I le lanu mori le lanu mori le tato ia ia ma le tele ia le vaenga le ia o le la tele afso soni I le fa mo le fa sa la mo sunga I fai fa yo te fa long mo le o ni fa sa la o le no la tu ne sia ki le tio le fo na vala o tato ofisa o la tato le tio tasi o no te smartas a fa fo mai o la li tio ma fu ai na pe ai le ai o la fa sa la le fa le tonu fa mo le a fa yo le lungo tavale e vai nga o lo ilo ta vale pele tio ia e foi vai nga o ia ina maro si le la le tio fa pena la val tu langa pe nei ta si ono te smatas famo na yola ile o pe na yola sa le le ia tu na pelo sapo fe ia stu langa e tu ai ma fa lo mo meta programa e foi ni se fa pena va la o pele tio si che to le yola le ia le tio e le vai nga sa utala no tu ile va so le te nei e por va so no tua e fa te tau mi ole se de ta vale ia o si o nanga le fa ia le mi ole se de ta vale so di mo ta Pacifica I porilua o mo fa tu pe ma lo la tu tua ai pe fo ringa mai na o la haiti la le fu ia ai le ai la mo la ma tu o la na mo so ta inga ma si va nga la e tau fa sa ili wai se fan mo se so di fo le molato e fa tu pe se por kala me fa fa tal no e di tatu di tio ale la u tam fa ya mai le no mela na va tu fa pito ale si a inga le sa ili so di mai il se de aussi la tu tam ti wo mo tu
ai le mano la marga fa pe tani ala fi fa le sede ia pe o le tali atu na le vanga lea le lena le sene au ia so se le sede ha o le ngana fa pe wa un tua le ma bla ile fa pe tani ia mo tua mo mi ala so so pe o le me na le la pe ia nisi o tanga le fa le sede wai o le to telefone tato fa na u e fe wa ile sene le lena ia na miata no i matu fa ile sene ia fulai sene le lua wa no fa lo ni sanna le wa pa ai le viti and set mai se o na ele fa ia le sene o tamiti matangata ia lena ele ma fa ina fa ila to le sene pe ali ni na tu yo fa ma ia sa le sa wona fili sa ai fa fonga mai la fa pe le lena le te ia le fu fa ina restricted ele ai so tu yo fa ma yo fa ele ma fa ina fa yo le sene te poroka ia da pe vai la te leo le afianga le wo ia toa te le wo foi e no vai tu foi ia to su mai foi ia sunga ia sua o le di marol maru ele foi na faita wat foi lunga i lisi tu singa lunga le pepa e fa pena foi ona foto ai na le uro mtanga luenga o leo ia le marol maru vai po la wo fai tu ele foi no fai tu te il marlo te le tu ele fai tu ia lo nuinga la ai la tanga le se tu no nuinga marolo fo leo ia leo amata fai a o le la vala vese na fai a o ni vai tau ia o disi foi o tatu ainga la vo i la tu o la te do la o marolo mai nga luenga ia o tu langa o ai inga o vatu ia o se si o le fio malolo malolo galu ngo le fa tui o le ale tali tonu ngo le tanga tali tui o le se pa fo e se si o le tali tonu ngale no tala no ai le si vai le tanga tali o malolo mai le te ta o le sof o fa tu o le tali tonu ai le vai la au o foto ai na ia le si tanga tali i fa me o man fa su nga le vai la ia la ofisile no fa o le ala sa tanga i me na uma tu ia yuni ai mo lo fa lo ngona temile le ai ma se suinga la von o se me o me cha ia o fa la ia la tatal no fa telo alo fe lo tu mai mo lo ngar na tu si lo fa na a o le to fe ngalo e to fe ngalo ta lo ala tu yo lo to ne va so e o fe ngalo o te le ala la fi yo le tanto no fa le lo tu e ma fu ai o te tonunga foi ele o te tonu fa loto wala e loto la o la ia le tangata tui a fa mai o le la o lo na ia te tonunga le fa talanga mai tangata le o le fa ia la o fa tu po le ale tu langa o ele tina mal fana ia la le o fa tu tina mal fana tu salo ala fa mai o tina ia la fina o fa tu ia o na ni vai nga foi le fa no le ma fa foi le ia ai te tonu ia ia te la ta tala mai perfecto e fai tu ia wai le fa pe mai tu ta te fa no to fa pe me fa malo e ngata fa ngo ta to tu ia le o la ia vai la au pa wal tu la foi o la ia vai la au fai tu le beau c'est va pe afi fai lo tu ia to lo to wa feta la ia ole mo mo ni so fo ma il te mi nei tanga te wanga solo to fai tu ole to te lo la to ia e fe le nila nila ka pe ole ba fu anga la le tu ia no istanga te fai tu tu a fe le nila ia o ia tanga te fa pena e mo ma tu ma o a fe te fe le nila ma fu anga le soli ola ta te no fo te fa bel fo ma ia o ma o te le no pena pa ise nila lo tau o pele tu salita tato uma o te o le loa o te el fai mai pa wale le tulang la ana tangol fo mai mil fa pele li a o te fa kwa la mil ala o le ala o tu fa pesol fa mi boma fa o fa meta ya boma mai te alu lai o fa boma au tu le o va pesol e se foi to mai male atam ya vai le nila ya to ai na ai le lo atu le nila le ni ai on fa ni o le pe on nila sai o mo me mato tu isa ta vai eso ya ta le fe la popo mato o ti pe ni aso fa malu ali o tu ya to ya ai vai le tu fa ngata tu fa ngata
Le tau sa mo so. To I titi le ai se tangata sa mo le tele se ma ila le tau. Tu ye o tu ile. Ioi. Ye le foi ai ma ile ya lo. O le la fai la utala. O le tu ile fa ma ile. E me tu ale ai ma se beta te lo. O fa pe. Le tu ile le fa ga ya so tu fa. Te le tu te. Pu lo so titi pula fo le. Awa le to e tau alu tu alo ma fa. Po le ale matua na o una fai ele tu ile. Awa le o tate o leifo. O le e maila lo tau au fat. O le ali me a feme o lo tui whakatalna. So, o na wiga i ta. Fe ta fio finga te mintu e whai le tui. Ya. So, i ganga le o le tui na le utau wawa mo le lua fine mo. Ia le nei whafo me tala me sa moa. Wa tele upui manu ai titi mala le tausinga le tua nei foia so fou le aso tofi le nei e le soi fuol pa i o lo tātu o tino. Ai o teimi masani o tātu telefou me sa moa. O le aso ngafua le vea so nei na te tala alo ina ai le polo kalame e whaata ue nai e le whaalapo pitonga le sanko. O lo lanto una ia lo polo kalame so tau au ma malo au whaatasi ma le Unia Europa. Ma lātou tāpe nei nai se polo kalame i te tonu o le se fulma leo no aso e amata mai le aso ngafua le vai aso nei. O a wha au tu wina, o le tāo fia loa sauanga e whaasanga i te maitai ma teine. E tolu wha lapo pitonga au tu te telo o lo i sa mō lo o ngā lulue whaatasi ma le sanko, e au fia le fono a wao o te maitai, o le whaata au leo la, ma le wha lapo pitonga sul whainga, le to manga mo e poponga tia. O le saunoanga au tū na te tālalo ia le fionga le te maitai pānemia, fia me Naomi mata afa, le na ia toi whaamanino e lana fōla sanga. Le aunga au tū o le polo kalame le nei, wa maua le avano e au fia i masamo e nisi o polo kalame lau tele, e tāo fia i sa wanga i te maitai matene i tu tono li tu langi le neo le Pasifika, whaapea whafo atu i si vaenga o le langi. Mo le sila fia le whaalapo pitonga le sanko, le whaalapo pitonga le ua ngafa ma le wha maa popuino so sayete lau tele, ma whaalapo pitonga tū ma oti, mai ta wala tu waife so swani mata upu whaape nei, o loo haa fia i de soi fuanga lau tele. O se whaalapo pitonga fo i walolan tau tua i Samoa, ma ua wha mawina fo i le te leo lona sao i mata upu le soi fuanga lau tele, e si o manga i tu tonu ainga manu. O niso ngā luenga o lo whaatino i nele sanko, e au fiele ngā lulu e le whaamalo sia le ngā whatio le au nanga mawhiso o ta inga, ma i lantou o lo whaatino i le au nanga. Whaate sei ma le whaamalo sia o whiso o ta inga le vāo vaenga e whautua, e le una ina leo porkalami e mautu ma whaiwhai pēa. Watu a lalo le fionga le te maitai pāle mia i le antunu, e ne ia māma lama o sa wanga e whaasanga i te maitai matene, e ma whai lava o na tāo fia. Whaatasi ai male iai o nanga whaapitoa mō tangata o sawaina, e nei ia whaawai le lofa, whetau siai, whaaloalo, o le whaai tu au, saunga le mu manumalu pui puia. Ia whaifoi maso upue a wala tuai swinga ma whaalawi loa whaifoi pea, e swia le muai la ngona mamanatu i nei mata aupo. Whaatasi ai, ia tātou malamalama ia tātou wā mio matanga, e na ia aua ne a vea ma awa lai whaatupula ia aisa wanga, ma le whaai longa tangata. O le asonga fue le amatanga o le vei aso nei, na amata whaita wina mai ai aso e se fulma leono, le uata o le 16 Days of Healing, po le Orange Samoa. O le fionga ia whai malo matu mua mea fiule misio, wa wha maa vai atu nei malon to finga sa a vei o i o se komsina o le ofiso whainga palota, ma ua tō fia nei e awea masui perestendo le whaam sinongo whanua maswafa. O le fionga ia whai malo matu mua mea fiule misio, o i o se loia ma o se tusitana fo i maili te leo tausanga, sanga lua i le ofiso whainga palota tala maili tausanga lua festival le tonu. Ai o le lua festival le ono na tō fia i loe awea makomsina o le ofiso whainga palota, e o mai i le whaai unga o whainga palota la i te tu malo e ono, le na whatoa mai atu i le whaai unga le vai aso. O le whiriwhiri ai o whai malo matu mua le superestendo le whaam sinongo whanua maswafa, na whaamaunia mai e le fionga vui Clarence Nelson, i le autustala i le aso na nafi. Wa mata i tuina ne sa mua tangata whai malanga e ofi mai le atunu,
tangata whai malanga e so ta iantu nu una malanga mai ai e pe o Australia e so ra elum Hong Kong. Lea ua tu vai ane i aisia mo le wha mai fau leo le COVID o le Omicron. O isia tunu e pi Afrika i saute pe le Seuma, Siamani, Botswana, Peretania ma Malawi o le amatua tapu e sa moa i lato uma e malanga mai ai. Ona ua malosi le sosolo ai o le wha mai. O fautuanga mo fe malanga inga, wa avene i ele wha mafa mo so o se isi lava e toe malanga mai sa moa. E wha afso ta iane le matanga ruenga le wa i fafo. Po le teite i fono o le komiti o wha lave lave wha fo sei. Po se ofisa i Samoa i atunu i fafo. Pe ona sila fia, wa amata alia e popo le ngoa atunu o le lanulangi o na o le vave solo le wha mai fo. Le ua o ane fo i au se ta alia o lo ua te tala i whai ngā malanga ma Samoa. Peitai o i lantou i wari po tia wa mau le wha mai i Australia. O i lantou wa mahe a whai tui pui pui e tai lua. Peitai o lo mata i tuina fo il soifua malo lo ina ia atunu. Pe manta e au ngā ia i le malo si ango le tui o le COVID o lo wha o ngā ina nei. Pe ole ato e sa i lia fo i se isi vai la au wha apitoa. E mawhai o na ia tineia. Pe on sila fia o le ua amata tāna tala no tango fe malanga inga i vāo atunu. E au fia i sa moanga i New Zealand, Australia mawhiti. Peitai e ono toe wha whainga tā foi. E le sia mawhau le COVID-19 fuluiva lea na amata pepesi mai Afrika. O le fato a amata le whaata waina le whaita wino aso se fulma leono, o le una i o porkala me tu i TTI pe tafi e se aisa wanga i whaasanga i tina mata maitai. Ai alia e mai ai se isi whaalave matu ia le nei vaiaso. Le e whaaona mōli ai mōli anga le whasio tangata wha moe moena, mōni tangata sto lua, se ta mata le vau me le awhio anga vailoa whaleata. I le umai o le soifua lo na lava to lua, ai ua tolu i le whamasina ua ia tau avinai se pepe fau. Whaamaunia mai le sui komisino leo au apa au Filipo longo i tino, mōli te minei o lo o mōli le whasio tangata wha moe moena. O le vai aso nei na longo i nai lo ofisa o leo lea wha lave lave, i se veve singa i le vao lea lava unga lee, ma wha ai ua i le wha unga ina i lea ta mao se ta mai nei fise i tu lou le wha fonga lea tunu, ma wha o eile maliu i le tina. O le tūlai mai ai o le wha lave matau tia le nei, o se wha noanoanga tele le fionga le sui komisina o leo, ono o le tupu tonu i te tonu le whaita wina o aso i se fulma leono, o le tite e atu ai isa wanga i tina mata mai tai. Sau noa au apa au, o le ava malosi ma fuala au whaasaina, o lo numeratasi isa wanga whaasanga i tina mata mai tai. O tala ia mai sa mo le nei fo i tai au, au seisio na wha o poponga, wha fonga le tulai se fulma le lua i le au auli. Te whaatalo whaato le whaapoponga o telefon ma le si ufonga le langmua mo le nei tai au. I se ripoti na whaalauloina le ofisa mo le komisino le puipuinga o tūlanga patino o tangata te ito tasi le OPC, le na whaalauloina le asoa na nafi ua tā wai o le sasi whaal tangata o le mafuanga leo lo pito silo na mawalunga e alaio na tutupuni whaafitau le pito silo na onga i le solia i o le vātapui o whaamaumaunga matulanga patino o tangata te ito tasi. Talo na whaamalo sia le whaioli i poti i mata upo e solia i le vātapuia ma le puipuinga malo tulanga patino o tangata i stulanga onga tele, mai le tula fono o le Privacy Act luafe luas fulu lea na mataina le aso momo te sema luafe luas fulu, ua manino mai ia lato. O le mafo anga numeratasi leo lo tula i mai be ona sauno le komisina John Edwards, talo na matali potia ia tulanga onga, sa molima wina i le OPC le lata i le tolu se lau pasene, wasi itia i le solio ia tulanga patino, whaatus-tusa i le se fulu tasi masina le tausanga i tuatu le pili o talava lea e tasi. O sasi e tangata whainga luenga, lea mua lava i mafua anga e laiona solia ia inga le puipuinga o tulanga patino o tangata, i lea lava piliota, le tu samaleono tasi pasene,
ma o le sasi I imeli e pito mawalunga ai. O nisi sasi whaatino e tangata o le maole na whaailoa whaamatalanga whaalilo o isi whaatasi ai manisi lava tō langa na tā ua le komisina e whaingo fia lava I whaala potopotonga o na puipuia le tutupo ia sasi I imeli pe a sa o le o onga whaatino ina whaapea ai mata iala. O le awina atu le malo New Zealand ni ana fita whaatasi mani leo fisosoani le whaafile munga o vevesi I te tono honiara I le atu Solomona e to osfululima nisi mai le mtanga luenga le puipuinga New Zealand o le ufufu e malanga atu I le aso alfa unga le vaiaso le a isi au malanga e to lima se fulo mo le atu Solomona. Na whaalia le pālimio New Zealand Jacinda Ardern e mō se taimi pupu mai fisosoni fo ile sa ilingo se file mu o lo iei se popolenga tele o New Zealand I vivesi o lo utulai mai Solomona pio na sauno Ardern mo o whaana tinati le tali atu al malo New Zealand I se talo sanga mai ala whainga malo a le atu Solomona. E ono maue tamaiti mai le ta ilima tau sanga nga I atu le ta isfultasi tau sanga le maatutua le tui puipuia le faisa mo le COVID-19 a matatu le whaiunga Januari na whaalia le minista mo le tali atu le COVID-19 Chris Hipkins e mo o mia pea e le tui puipuia le faisa le whaamaoninga le MedSafe peitai o le ua lava matutoi vai la awe a matai le tuinga mo whana witi mai le a matanga o le tausanga a sau ua matawina le toa telepeo tamaiti a fia le vairusi o le isi mafuanga o na ele mawhaio na whaiani o la tau tui puipui pio na sauno le minsta e ele fuafuanga I whaingofio na whaia tui puipui o whana witi I a onga. Na taue Dr. Ashley Bloomfield e tu samali luas fulpasene o tangata ina afia ina ua pipisi le Delta o ila tau ia ila loi fulta isfululua tau sanga le mātutua peitai o le to o telefoi o ila tau ia e mai ainga iena pipisi ai le whaamai. Sa whaafetai le vasengo ni polo fesa I whaamai pipisi e au fiei Dr. Graham LeCross. Le tala fia leono mawhailo na whaio tui pui o whana witi I se taimi ele o toe mamao. I whaamaumaunga pia na whaalia le Dominion Post le so, pe amale iwa se fulu a wheta lai maua le vai asol te I whawale National. Mai o na whale fitu o lo iei nei, mai pito sili o na tele o na whale nei lo se isi lava whaipule o lo sao whai mai le pāle mene, e eiso na maotai Ire Muera o le Waiheke Island o se whale Wellingtone, mani whale se toli o ne hanga, ma atu whaatasi tu sama luas fultasi, desimal tasi 5 miliona tāla. Le taua whai, na whaalia I whaamaumaunga, e whaatesimal 12 miliona tāla na si iti le tau o ia whale, I le amatanga o le tausanga nei, ai 12 miliona talu mai le masino uni. Na taue se whaito whaalu tamau ainga Bernard Hickey, e mawalunga atu le tupe maua Christopher Luxon ile nei tausanga mai o na whale, na ilo le whaatesima le 2 miliona tāla sa ia maua ilona tutongi I le tausanga mulimuli, na aveai o ia mapule sili le ea New Zealand, pea malto ono sfuluiva whaipule sili atu malta itasi o lato whale. O le sui taitai Nicola Willis e yeso na whale I karori e 2.5 miliona tāla. O Barbara Kurika o le National, Jerry Brownlee, David Bennett, Benny Simmons o whaipule umai o le National e tai ono lato whale, o Andrew Bailey o le National e 5 o whaipule e tai whao lato whale e au fiele to fitu mai le National ma le to lua mai le Labour. E lata I le se lau wa whele au whainga o tangata na whaamutala lato ula tapa al tau sangata wai. Ma o se taimi pitosili leo na mawalunga I le whainu mere whaititi ai le au ula tapa pia na whaalia se saili linga soifo malolo I na New Zealand. Peitai, o le ai loilonga na whaalia I foi, le si itia le whainu mere o tupulanga talavou e vape, pe whaongaina le paipa po le masini foi e alu le wila e ulaulai ma uwasili atua na tosina I tangata na ilo le tapaa. Afua le sifultau sanga utua nai, wa moli mawina I le pa ua le whainu mero tangata ulaula peitai, sa matua pa ua mawa lalo lava I le sifululua masina utua nai. Mai le sifultasi tesima le iwa pasene sa yele numero o le aulaula le saililinga o le luafe sifuluiva luafe lua sifulu, sa whaititia I le iwa tesima le wha pasene, pe ona iei nei,
e tusale ua pa uma i le whaaselau valu sifulu lima fe tangata ulaula i le aso, i le to'atolu selau valu sifulu fitu afe, a whaatusa-tusa i e ua whaongaina le paipa po le masini, e alu le wila po le vaping, e ono te simalilua pasene po le lua selau lima sifulu valu afe, leo whaingo tangata o loo vape i le taimi nei, ai mo tupulanga mai le sifulu lima i le lua sifulu whātau sanga le mātutoa, ua sifulu lua te simale wha pasene po le tusama le valu sifulu tasi afe pasene, po le tusama le valu sifulu tasi afe, o loo whaasolosolo maalia lava le whaititi o le numero tangata Maori Pasifika, e ula tapaa peitai, e lava le whaamoemoenga, e mawhaiona au sia New Zealand le matati a tulituli loa leo lo iai, ia o atu le tausanga e lua afe lua lima, to e 5% le numero tangata e ula tapaa. Na whaalia sitasi o whaia onga soifua malolo ina lau tele. O le taunga tau le tau le pepa tapaa le e tu samale tolu 5 tala le pepa e tasi, o se mafu anga tele le o le to e fia ulai isi tangata. O ina nafina taunu o itu risi mai fafu e tawhawhau i Fiji talo mai le lua se fulu o maasina, talo na tāpuni atua oia le tunu, ma oia tangata e le whaanu nofo e sea. O le toi lua sifulu minute le itu lai sifulu lua le awaulia na nafi, na tūlau ele le whai ngā malanga mai sini Australia i Fiji. O le maasina o ketopa na whaasilasila i Fiji, o le atalia tangata tawhawhau mai fafo e malanga atu i le tunu. Talo na whaatia le maasino Aperila i le COVID-19 i le taimi o lea fola sanga. Sa whaamawina i le valu sifulu pasene o tangata Fiji e ta isifulu valu tau sanga nga ilunga ua mai a umatui pui ta ilua. E iwa ono pasene tangata mātutua ua mai a tui mua. E te tauna mai a umatui pui o tangata asiasi ma ia mauti noa ma whaamaunia. Ua mai o la tau su enga i le vairusi i le oa fia le whaama i le taimi e taunu ua i Fiji. Ua te tala le atunu ona tua oi i tangata malanga atu mai New Zealand, Australia, ma le tele lava o atunu tua oi le Pasifika, whapei ma le United States o Amerika. E ta alonga, e whātau sanga o toi sainei adi sa vea le uni la kapia New Zealand, ma le a wha wawai ona ta alo ya o te aroa, e o atu le whai ungol tau sanga i lua whelua 5, o toi whaapopo fo ilana kone karate i le Hurricanes, na ta wai adi lona whaangai e tia, ina ua mawhaiuna toi whaapopola na kone karate i le kalapu male atuno ma ua mauti no fo i le tūlanga moia malona ainga mo le isi whātau sanga. Ua lua sifulu valu tau sanga le matua o adi sa vea, 5 iwa na ta alonga whaitau lia mo le olu peleki, mana amata filifili le tau sanga lua fisifulu wono, ai o le tau sanga nei na ia kapiteni nai mo le taimi mua le olu peleki. Tala whauia ma le si ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le tae ao. Ma lo lava ia le ua te ele iwa minu te sifuma le fitu ia whai o lau appointment po lau teimi vai fo mai o le iwa ia te lo le ua i tonu le potu le a whilo i fo i fo mai ia po lau teimi vai ia le lo ia po le wharitupe ia e whaftai fo i la tau le ngal vengo le matua e i fo mai ne tau sanga ia le tua le la malolo a pe e whea i tātou i le masina o te sema. Ia, o ngā luenga whaina tangata le vai a mātua, vai tala vai nei mātua ia. Ao iau kilani ia la lava ia. Te ua kutu mai au ia lava tala vai. Ta ua tele le vaenga lea ua e whautua ina i la tau e. Ia, vava ai fo ia soifua malolo ina oe lea e tau si mai. Ia. Ina i mea ne fo ua mā tele va ai mai. Ia, ele whape ma mai ta mamtina, o lai no la tau fo i soifua ua ole. Le taimi tau e ona o mana o mea foi fuala au matua. Ia matua le lei tele ia taimi tauna whama ite whamanatu. Ia ma oe lea. Ia pe o whanongo ko tala lea savalina nei tae au. Lean whai nei. Tele a whai pule. Fui lea le tele o lato whale o vato tailua whale. Ia o matua lai e whai pule mo tongi. Whai pule a toi. Ya o pe o pisi ni si alu na termine mana mi o fale o tele o fale. O tu sole o tele o fai pule le pai fo nga mai ele dio la e ya fai pule tele fai pule le pai le dio la to fale moto. Ale va to tele fai pule nesto. Ya de wa mata fo na lo te mai ele media pe lo te fo ele media ia
ia whamaunga mo me tautupe sta malo le o Luxon le Ia. o Christopher ia o le vai tu nei ia lona le siona pe fitu ona fale Fitu fat. i tono New Zealand e ili si fale le 5 miliona mo no tupu le tau e o le vai so nei le fa pe le city e no tau fale na mo na tupe le vai so nei iva se fu wafe ta Tol. e o E fōringa mai ia wale o te whalongolongo atu. Ia vai lei aseta, pe aha tu whātasia na aseta. Ia rona winga, nai tala noa mai lunga i le luas fulmon tupu miliona. Ia aseta nai sauwhai. Ia ina o le tele o whale ma. na Ia ai me se fōi o le tongi sa iai i le New Zealand sa iai. Ia le fōi o saut whaipule. Ia mai fōi le... Ia ai o tūranga wa pēnā a tele fōi au pisinisi wa fōi nai au o nunga tūranga o tai o vai wau whai. Ia ata mai tangata. Ata mai. Ia, so se sia o le whaununga o le New Zealand o le tangata mtua le lei tele. Ia, o le ala iei nei tangata le maria la le pule le iei nei pule fau le New Zealand le iei nei. E fe tau ia stau sta malo le au sono mo le whama. Ia le mtua i panga ti hal e New Zealand. Ei. Au ta malo le sa whaululu iei le company malo si le Amerika o le Walmart. Ia Walmart ele se vai sia que tu se ele fale un olego. Ole fale le ai ole fale foi le pese pelo warehouse. Ia. A penala fale ole te le yo fale no va pe ho ma Amerika. Ia vai tu e fia se la wafe a fia se la 1 million no tongi no tangata le tausa. Ai la tu wa sa vai le New Zealand. E sa wa no lo no tongi. Ale usa pangatia il vale. Wana vese lo Luxon. Saulo ia tangata le te mil nei. E saulo e fetau ilo mal lockdown le na. O tau fe malanga i. Na. E le la wale lo po fea fe mingo e le ala tam fai se tūlanga foi le e whaalo i vale. Sa. Taro fai. Le Walmart le go le falo le le company tele le Amerika. Te tele atu no fale lo we hatu le. Lo po ina le street na e bank tele na e ngai Wall Street. Na ye di wa tele on falo tele on falo ia pe le turanga na vai foi le alo por ki le ia e se foi tele o ia au fatu ya tasena o tau ite ro ma fo tu ma te malo le ia e ono malo si le la tau vinga ma te sintelis finga palot ila le ona e foi le turanga o wa vai tu ia elo na tu fa kelsiano wa londa on te tonu fa kelsiano e tau fea unga matatou. A pe o isi meo pili e sa wano uno fea wa o te foilele o te toi mana tuale lo walunga e fai mali potiel na fai mali li potitel tato li tio na ilo matua tato atunu. E na fala lai te ili mele li ufenesha. Le toi o toi avele solo li ufenesha ina ia te. Ia e umai fonga e o pasi ale. Ia pe la le tulanga le nae. Ole ale sauia ia e te ia o fapelo o sol ma nei fo ia le o fo na falo ia ono to ia pe fo dinga fo ia tava tu e fo ia le fo mai male sui ia e no winga o le ala e fo ila ni la to me to tia fo mai to fai e fo le to nga o tu ranga le o ia sa le lo te sinta termine fa ma la o le se tala ma le sa nei o le ma wo so nga e tau sangate nei o va se la wa fe la to wa le to lo oi sol sa o sol o le mana yo le natala o le matua mana yo le tulanga fo le ia o fesilinga va pe lo no winga la o te le ala se vai nga tupe o le mau le vai nga le fatskaliti o le o te mana tua le fatskaliti le e tai pitoni ia le o falongo wa vese ai pe ala o sua ai fai ni apartments ma ai te le fo il falsikaliti na ma se no walu ma ave i la to ma se no me vale le ma mori ia se company ia le la a fa pe se tu langa a to o le tau sanga le nei tau sanga fo ia te mo fo le sinu mela no se la wa fetangata ia wa ma to ma le ma ia le alu ila lo o le fa tangata o le uma na ia tangata ta file ula pela la ta se la wa fe tangata ta file ula lua fe lua fu ai alu no ngal foi no melo la to e fi melo le vibes e to gata pa vo le electronic fa tai fa pe fo
tele fo fa na witi ula to fanga me vo la le longo to I matu ai fo tele sa mo pe ata tele lo ma te tu ane o na wa ma ta fa nga ta miti ale le lo isi matu wa va ai el matu fa wa tu o tono la tu la fa pe le matu ai au se va ngo na me onka pista mai fangu fo ile e fa pe ai la titi fa pe o me fa tino fa pe a pe o le o fo ringa le fo o ele tu la fo no na pasia fo I mo fa nga ine tono ta vale e le mfaina toi tang fie se silva nga nai tono ta vale pea ai mantua ai vai nei foi ola e si le tu le ascolta ma solte per le ascolta a vai at nei ai o te la ta vale ta vai tu passiato ya lei e ula le tangata le nai vai pa le alu ta vale o le matua asua no vinga na tono ta vale pe ata ai ele asu ia e fai na foi la ia ta mai tima tangata pasi se le ton ma ta fatu nei tai mila tonu fu 5 minuti te eleva ai o le foi ai fa me sto ina pe tu observe no ya tu ele no so me to ya pese le mo o lo fa fo mai ma fa to me ni tai me sto ina There's an old Christmas card in an old dusty trunk, and it brings back sweet memories dear to me. Though it's faded and worn, it's as precious as the morn when I found it neath our first Christmas tree. I thrill with every word, every line. Guess I'm always sentimental round this time. Pardon if a tear falls among my Christmas cheer, it's the memory of an old Christmas card. You know, I don't know why I get to feeling sentimental about this time every year. But every time I see a Christmas card, I somehow can't help reminiscing about the very first Christmas that you and I spent together. What a beautiful Christmas card you gave me that year. Why, I know you must have looked through thousands of cards to find that wonderful poem that still brings a tear to my eye. I thrill with every word, every line. Guess I'm always sentimental round this time. Pardon me if a tear falls among my Christmas cheer. It's the memory of an old Christmas card. Si ufufonga olela mua. Osolela, osusulumai, maumana tuai. Ia Samoa no ulu o te nofo ai. Pe wha pe whea o na ngalo atu oe le vai. Samoa o le penina o te fia fia iai. O solela, o susulumai, maumana tuai. Ia Samoa no ulu o te nofo ai. Pe wha pe whea na ngalo atu oe le vai. Samoa o le menina o te fia fia
ai Tangi mai se matangi E mamoli atu ai Oh, I love find sa o matalasi Tangi mai se matangi E mamoli atu ai Oh, I love find sa o matalasi Lele fa solo solo alla foia ona paulo le sami ila pe la sulumia ele masina pe fa ape fea ina ngalo atu oia ita Samoa ole penina ole masa pacifica E matangofi i le afi pe asa vali Lona la le mafoli ngat felanu ai E fa ape fea ona ngalo atu kolo ingoa Samoa ole penina ole basa tuloa Ani mai se matangi E mamoni atu ai Oh, I love finanza mo matalasi Ani mai se matangi E mamoni atu ai Oh, I love finanza mo matalasi Se matangi E mamoni atu ai Oh, I love finanza mo matalasi Tangi mai se matangi E mamoni atu ai Oh, I love finanza mo matalasi Angi mai se matangi se momoli atu ai o tātou alofaanga o tātou ia o le malanga le vai tau i Samoa. Ia pe o le upu o le pese ma le songa ia le sali o tōna. Angi mai se matangi. O le pese le ana matano ma le songa ia le sali o tōna. Na tusi se atu no asia sa whai ngā luenga ai. Tō li fwoi lau whale o nu ia pe whasi mānu ngā huli. Te alua tūlai nungo le tau nunga mai nofo nofo. Ma mawhau whau ia Samoa. Tu se lo le pese lea. Ona mo onga voile angi mai se matangi se mo moli to ina lo fanga ya samo mana ya e ave la mo moli to ma lo fanga no pe au ya talo atu fa pene ya samo Australia samo la Samoa Amerika so samo la lang lo fatele atu si fonga lo mo i po no mo to e a foi e tate alo lo fai se tato tunu la sa nga le muma ma foi le i le tulanga pe ona ya la ye sa nga le mua la toma ya ai pe le va va ia tu i le vesi ma ye ia se tunu lo Solomona se la mo horian e honiara ya pe foi nga mai e se ftega inga o fete na itangata ma nei o Samoa ona lunga la lo ana por kiki ma fai le ibani me fa pena te vai tupu Samoa o silia e de te mina ini me fa pena tupu Samoa e fale anga fale tau langa ma susunu ini tau sanga te le mo e tau mana tu le se me fa pena wai e pauale e au to mana tu la pe ia le valu fa
Se te whapena. Te leo lopo le walu lua po le walu whana i eile sol te tele al pisa ana whai. Ia no wa ai ei. No wa ai eile tele o tangata whainga ruenga. Pisa o mana tō. Fua ma awala ma whewai wa o. Le uma mai ngā ruenga. Ai uma ne ai le iase. Ele ni whale anga ina pea. O sa awala na umatu e whapopoto. O te mantua ia pauna o me te tele no vai au ia ese mai ina mo te ia le vai ia ai ono le tato tunu ele ini ele se force ele se ami na o leo ia leo te vai tu ia te pe fa isa lo no vinga o leo ia fo ia le amia o le Solomona Solomona pe o fiti o le sile ma nei o sa Moise tu e peio sa moe le whainga malo ai foi pule nganu a to tonu foi pule nganu o lai wha man malu isi whaifi au sa o le peie wha pena e o mai la le malo si o le atonu mai la to e whai o la to unoto i meo whana mena peie la ia le si malo si anga e le gato al malo o whainga nuu ia me wha whianga inga o nuu pe lua pe tonu pe tasi si whaifi au e wha alonga ia le nuu mo si stai pa amena ia le foi pule ia tangata sa o le le o isi no ulai wa le mafu anga ile mai tau atu wala la sunu i ma fale anga e tangata Solomona le tele o fale ma la tu tete o le usa rin fanga malo Solomona pipi ia tu ya saina ai la fo ia Taiwan o le mafu anga tonu ana o le gola fai me va tasi ma Taiwan te minde ale la fo ai pipi ia tu ya saina ia man to ho saina tele ana tele ma fi viela na tupe de la o to itama sena o le mea tona na le ole fie no tangata wa e foi mea na tupu tau sanga ma vai le sinu foi le o tonga e luna lau mua sunu a tonga le na sunu i foi le mafu angala na ai wo le o tonga sunu uma wa ile le meta o le China town de telo fallo sai tau fale pe o le tali tu tangata Pasifika i li tala e fa pe wa pe le winga na wa ya tu le o tapa ia le foi na mai telefone na nafi ia ile sui komsino leo le foi ta wa fa pe mana mi se so lo no winga na to wa ia leo ia sa o mo i solo to yo fo ia ale la wa tu fo io le wa ye fo ia le va nga New Zealand le o ta dia tu te sinta tonu ia male minstao o fo le vai fa ia lo no vinga e so ani pe foi o la o Australia ja la o Australia Solomon ia lo no vinga la fai tele wa mo ia ai pe o le vinga na e se mai la lo tatu sa mo pe e ta famtal e sa o le ia wa ia ona o le malo pui nga matai ia a o la ia ma le la to fa fia ngai wa pole ale vesi e ia matai o nu usole e ia tatu matai o nu e fa pe na le le se le alu o tangata i taumo fono mai tau le ai a o foi aina ia tamala na fa tu la manga mai a o fai atu roi fai me le fai tau i va mai sinu ai a o lon tupu se me va pena tasi ale nana tu mai al fai au pe ia le ale pe ia le al fifi le mu le ai ia masisi ia o matua ai so sofa ele foi le tala le tu ranga le mai o le ngulu sai ia le ala o fa tasia file mu le no file mu fa tasi ma file mu talale ia tasia awa ne yaini me tupu fa penta to to mai sta to valu tasi tupu ile ngol pai taimiana la de tau sa ala a no termina le light ia malai ole tu vai tu isi fa mo wa mai nei fa pe mai i kengi to tono ni usila i to tono le lima tau sanga talua ilo nga mata tu lua fi lua tasi fa solo i to lua fi sfurunu wa fa alua ina le to otele o ila to we ofi atu to tono kengi fa alua ina numela ea otele lo po ani mafu anga ese mafu ai a le tu langa na le uye te ma pia esi lia man valu wafe ia tangata ese o tono kengi ini usila e fafe le si ia ilunga pe afua i lua fi sfurunu o le alu e ngol no mela o le masina te nei le sa le aso sfurulua sfurtolu sfurfai lo to mai tau le na tele le kengi le sa i nei porua le famana tuina la tolimu sfurtau sanga
ia mantua la le wa le tati pitonu fatas I la le pitonu le amatanga o te usu matai au pe mawal to se fulu o la tau le tutu I luma le awal tele ele o le fai la tau jacket la tau patch la tau a te fai ato light lo tupulanga light ina la tau nga fai tau ngale na le ia le kona light lo no winga le light le o tutu lo winga fa pena la fa solongo le o matu su e mai ni la tau tama fo meto o le light ya la no fo I lungole o le fence o le kona le tu I kasta o fa pe sole matua ale to tele o fa pe o sia o ia ai o le o te pole o le la tala mai I primary school ia o fa pe tal sia o ne o te I se fa la tu fa fo se I o le o le o le ia se o le ia ia la to e a me le ma pu le man tu foi le foi no vai tu lunga ino fleno le fo tau la mo mai ia le el tai el mo ko mop ma la to na inga ia tangata e fai tui ia o ngaluanga le ia ngaluanga le la to te fai mo le malo mo so so ni malo ia ma lango ina fo I tangata la to tulanga la fo amatan tau o e tulanga fo le tau e fa tu pul file mu malo ia le utos fruiva minuto talo sfuru fatal fatu tato wo pa anga le mafuta mai il tato tua le taiao ia o fa mo il fa mo le taiao nei il se fulu o le tai fa fonga ia I le fata no ina le tamai tai sa mo le ngalu le official commission silio o New Zealand sa mo o ela risati fonti o le fata no le sa fa le fiong le pule afa masanga o le ta u fa mo tala ngai to ton mo tan no nei mo tan sa mo ta pena le o mai wa ele fai u fa le mai New Zealand se lo fa tanga o e malo New Zealand ia ta u tele la fa tan no le mo ta to ye fio mai ta to ai nga mai sa mo o le se fulu to por kala mele su ta si le la mo la no te fa so mo sunga su'a pe te lo sangato ia po su'a fa mo la no pe te lo sangato yo malo ia wa ia le anga is fo ita to ta pinga o Christmas ma dai va nga ta una mana ta pinga ye mo fo file mu male so I fu le yo ta to uma mana ia le la to fa manatu mai atu la fono ia me se fo ni la ta inga pon tu la fono ia nga I ta to la no mori le la ia na ia to no le la ta no le sunga le malo ia ti le ta to mamla maf ave ese mai ta to le melo tong sala I te mi os fa pe nei o le ta to te lungo le ta to tupe ia e fa alu se na tupe tongino sala no ta to fatamala mana te nei vai nga ia mal pokalame ia wal ta to watunu o ta to ngale o long pu ia ia vai nga ume tau na ta to olong so fo dia tu ese ta to te la so mai to no vi pese le fi fa la tu sa pokalame le ta fa wo pe ma fa ngor Christmas au ta pe dai ta to fa ni to sa te mi fa pe dai u te mana tu ai sa mo ma ta ma ya fi fa ngal ngam company ma wo na ga se ia fa ngo ki topa sa november December ai fa fitauli a tele na tupu te mina to ya le sto tele le fa fo mai la sale le ya na to dal ma to vai te to ama to fa ngal to lia e olo ai le te mi le fa wo tau sang sa ulo pe wa wo tongi mai va se fa sa tapol pe ia ele ai ama se vole le tato mai tato fa ngai le pulo le packet fu le fa ngai del tupi ata masela so le par va so mo pe yo aso ia pe se ate te le atu fa tu tanga te aso ia lo aso de isi tu aso ia pa uma le tongi va so mo fa mo lo le i se si awala e fa yo fa wa i te si tolu vai aso sa ole nana umai fo e maui fa lo to sa fo le stupi ai ma se bea ale ia en halu nga to mai ama so le va fo mo va ngole sa tato fa ngalu nga umai sa mo te mine sa tapol peiso e pe o nga milionaire fu il tau nga yo pia ale ma fa fa fia nga la fo wa lo tinai fa fia nga committee ia ma fai fo ia nga so ia o nei vai nga ia ta lu ia ala fo tupe nei se pe ia te le tupe ala tala tai ni masene
Te lo. Matataki nei. O te whawhetai a tu ai la toi mo lewa na mua mai New Zealand. Wa ye isi a inga le ai ama a inga sai New Zealand. Whawhetai al por kalamele o le quota por se. Le mai a tangata sa mo i whafu. Sa. O te le loa po to tupu na le mele sa tupu le vai te mile o fatu ata whenga le whafu te ita le pule iwa fitu, iwa valu, iwa iwa. Mune le umana le pei e whenga tai ana e toi au le taimi nei. Te leo a inga i whafu le wanga le lei sa. Anga le tu. Tu sala a alu le tongi le tangata le o. E mauti noa e maua tu so ni New Zealand, Australia, tutuila. Sa. O tele tau tangata i whafu. Wale ai, ala uro wale ase ai ngai sa moe le iso la tu tangata i nei New Zealand. Ia po Australia fo. Ai a whape o le New Zealand. A e laki. Ai a pe Australia. La fo tupe ta New Zealand. Australia. A Australia la. Ai. Tumu le anga le alo. Ma via via con già ya. Si poco le la vuoi Wellington.
fai ngoia Yesu Ole pepe le la Ole file mu Ole pepe le la Ia o nei teni o le tae au i o pepe le na o Yesu. Ia ule o toi pepe Yesu. Ia e le ngalo lava. Ia tātou, ia le taulanga na whaia e le tua ale lo nalo. O le as whanau le nei e telea wa whai maa so whanau e wa aiuma i le lalo langi e mafuta whaatasi i tangata. Ia ma whio fofutai ma wano whai atasi ana. O le ase upua se tasi e whaamatala i ni o langona pe va ele mo mori o Christmas. Ala le upu wa mtala. Ia whaamatala mai ai whamai o le upu o le whaamangalo. Ia. A o la upu ia e whaamatala ia u Mori. Mori pe au file mu. File mu foi la. Emo nei mori la uno funa wa. O le file mu ia o langona e foi te vai tu mai tau le fe emo i o mori malanu ese. Apea. E to file mu ia o ro talangona. Ia ai to folta ngata malana upu e tasi whaamatala ia na langona pe ava ai ila au Christmas. Ala tele tātou ia e mau ar file mu te pa wala te me vesi e tātou. Te me vidi me ai ngai sa mo. Na vili me sa mo mai se malie se tupe. Te ala mo file mu. Vai la tu ale mo file mu. Ai mesala. O e au ga foi. Ja. Mol vai ngai sa mo. Ai fa lo mai. Ia a fa peo se fa mo e wale na loma. Ma na ele va ve longo mo yo ai ngai fa fu Australia ni usila Amerika. Al mena lo vini mai de te na wa nei. O fe la alu tanga te mai. Tu sai. Ole mari fo ia mo wo fo ia. Ia me fo le lenga mo me matai. Ia o vili mai ne fa mai ia mari ela o fetalenga. E teu apeo leo vili mai nei, e teu tasi le aso au le sia so teu mali. Ale mena o? Vai le matau tia peia le no fo ia o fai nei sairinga. E avele tupe le awaranga o le me tau no fai. Ai o tu tupe sa mo tawala na la fota le tupe awala teu le aso. Ai o tu tupe sa mo fa mai. O leo to tolo atu das farai le teu. Ai te sa ona. Au te no te sa ona tu o fa pe sole. Sole. Se fai a se mo to tolo na li to e te to ola i fo le maliwori o na no to tolo. Fa pe sole. Ai sa al ma si vai. Era un mata por peso lo no pi fa tawara no pi. La fa men no pi fa uli se me ala fa ya. Te tu na tato fa mo ile sto na. Mo tato ele fa il tui mo pusta ya por tui lo tolu le so so de bui tato mo fa mai. Ya man tuai ona tulanga o mo le sto na ale ai so vaccine pass. Ya italian ton ala mo le no e talo te so sanila tole. Le fai no vaccine pass ya e fai da so de fam tala si vai ngai te o si de fiatili mo le si de fiatili le tato so ya e ma lo mo mafutanga le ta ya te fia mafuta umbia tua ya wale umbia to mafutanga tau di tolu ile fiafi le so de la stof ya au ta tonu o le nga solo fo ia le tato o tunu fe au mga luenga masani ya au po fo le va to ina ma inu la kok sa mo ni ta ya ma fa nga solo na le fa popo ya po la tu la ngoro fa ina ta mafutanga le ta ya sa o le leia Australia ya Australia le wata pena la na tu la fono la draft la wata pena tu la fono le ma fai ye le malo si ma le power ma Australia ona fai atu le company le social media pe fai o pena of so tai e fai lo le tangata le ma na Australia fai lo fa tenga te mi del Facebook e tele ni si o fai ia mo me o la le account pour le profile fo le fake for le la fi mai tua le mo e le se pao se tu la fono se tu no fai una ia so ia a fai fo ia ia le no te Australia la o tu silan tu la fono no no gala so se sia para Australia Facebook o ai le tangata le tau no fai lo Facebook ale fai lo ina ia mo ia i fo ila ia ingol tu la fono Australia la utapenda te lo amanuia se fo ini usila se ia sa mo te lo no na ia wa ole tula ole pitosila wa ila tona le pitosila tona
on fa vesi lungo mene social media la tau ia le lafi mai tu o isi a la tau lau pepa ia fai ia ona sau e ale a o fa upunga fo e tele na manunu el to au on file mu tangata mana ia na pe fa pe e mane fo e fa pe nan tu la fon ina ia ma fai ona fa wa tau fo na io ina Facebook la to wa o ese nia tu nune ia wa lusi fo ia la to fo i tangata ia male ai ni tupe mo la to i business Io, sao le le. male tele vai ngai e fa pena fo ia ta to sa mo tau fo ina vai fo ta to tu sa mo vai ngai ina ia mai u mai luma la to ia avele fo le fai sa o inga ma i ngana lo fa ngai nei ta te lo fo i nei la to le feita we le pa aunga ia e fa maro ta to tu Ia, mo. pese ngai o kisi masi mo boli to ia mato mo nga lo fa ia mato fa mo yanga ia te to ia al to tapo inga fo ile le na e manuia favor ta to litio ia me se fo o au finga luenga ia o lo fa sau pe le aso ma le aso ta to tau matango fie pe ona ia manuia favor E isi tama loa ma si finelea e fa mai ofo mai la ua e fai ua po kala me le atal tayo. ia Awa, oia, leila e le ua sa vani mai nungo le stage. sa va me no stage Le la tatu le la peselia. manai Ia e foto ita ua i lalo. Ia e mai la ua i lunga e fa fifi atu. manai Ia, tai. Dawn is slowly breaking. Our friends have all gone home.
Ia, toi whatalo whatu le tunu o leo o mole sota inga le video call I Samoa e le studio I Lalo Vaia, ta Sisalem Sam. O lo yele tato malo o Ella Risati Maris. Taltan no foi inisi o ngā luenga lo whengai mai la tō o foi Ella pena o tan no atu stasi foi o alo whanau sei ni wuli tōni lo Victoria University sa tele na yelo na sa o tato por kalame tupulang televo ya leo o mau atu nei o leo I sa mo whainga luenga lo official ai komisia a New Zealand. Ya, talofa malo Talofa, maro soifua manuia la fionga masanga. A foi o le taimi muni tatala no sa eno fu tafa o tono studio. A leo e tafa sanga ia tano mai Samoa. Yo ava no le au maua fo ia. Malo male fo ifa amo vatul fa malo tato office ia. Oi o le ai e faima fa manatu la o fo sa tono Samoa Capital Radio. I tau sanga o tōna ia o e whaafoina por kalame al tupulanga televo. A leo te mantua I te mitatare noa e sa fasilia tu po le aia o whaamoimonga mo lumanai. Ai whamai o e te whiwhainga luenga le Ministry of Foreign Affairs. Ia nā ruabla I te o e vidi mai lisi aso mai tau mai o oela o maula o appointment le Foreign Affairs. Ai o lisi teimi e vidi mai whamai o oela leo o maula no te whainga luenga le Official Commissioner New Zealand Samoa. Ia leo e diplomat. Mana ia tele a. Mana ia tele. Ia le ali I mea uma. Malo. Ela o le sa tano I tūlanga o iai ngā ruenga o lo e ngā rua I Samoa le taimi nei. E ia talu o le e a fo e close ale borders I vau o New Zealand ma manisi o a mese fo o tau Samoa wana e sawa o tau le COVID. Ia na ia fufuanga va malo o matou le nei. O le wanta manatu tuainta tala poda se matou atu I matou Samoa. Tuale vai rusi na matou e atu. O ani ngā ruenga o pisia ina le taimi. Ia ai le ia vātua se whamatalanga. Mo ia whaatalo whātu le pa ia lo whaafonganga Samoa. A whenga luenga pa ia le atua so se whaatawhaitau langa. Ta mama tina matutua. Mai la tau uma o lo mawhaiona maua tato poro kalame nei tai au. Ia whaafutailawa mo le whaafesili af masanga. Ia re taimi nei. E vā lava ia whenga malanga mai New Zealand na inei Samoa. Ia ona fo ia puipuinga o Samoa mai wha mai. O le vai aso na tua nai, le aso se furu tolu o September o November. Na sawa ile malanga to do se la mon tupu na mai ai. Ia e o mai la fo I quarantine, ia se ilonga fo ia o umale quarantine. Ia ftama fai ilona tilo ia mai sisi va alel. Ia taimi nei o fu Samoa le aso fa o te sema. Ma le aso se fulu valu o te sema. E toi o mai inisi malanga. Ia au lo ia ai inga o tangata malanga mai. E le o whaapea ua matala le poda ua mawhaina so se sina sau to alwatu, to sau to alwatu. Taimi nei, ua na o sitiseni Samoa e au mau nei Samoa lo mawhaina malanga mai. E le o whaatanga ina fo I malanga pupu, po tawhaonga. A tonua e alu o le tarotalonga ia mata le tausanga fou. Ona mawhai ilona, mai nisi o tato tangata inei Samoa, tato tangata au mau New Zealand, mai si atunu, e mai atafa whao mai, asi ainga. Ia ona tue taliu atula ia New Zealand. Maro, mana ia. O le taimi nei, o lo o ia malanga na mai e tangata RSE, wha mai taimi. O lo mawhai ona malanga mai tangata le Samoa, o lo ia la to sitiseni New Zealand. O le sa o lea, ela? Ia, o le taimi nei, o lo o ta pena le au malanga lona tolu o le RSE, talo mai le amatanga o le quarantine free travel po o venga malanga ia au noa manoa tanga maasani o le whaano foesea. O le aso lulu o tuanai, na so se fulu fitu na watu edi siwa alele a tongi pau e watu ai au whenga luenga whaavai taimi. E toa lua se lau, ono se fulu ma le tolu, I la tona whaamanuia ina nea wanoa, la lawa malanga tini e sila, a la so sa nei fwe o le tāpena I le si wa, fuafua to, lua se lau fitu se fulu mon tupu pa se se wa, o malanga la, io malanga tongi pau, o malanga la e whaatonu mai ia e kampani e anga ia, au whenga luenga. Ia o le wa amuli muli a lea tongi pau o le tausanga nge, ia no titira o le isi fufu o mo meo charter flights na te tongi le au company Orchard. Yeah, charter flights malanga tongi pau le charter ele industry po company ana ia au whenga luenga.
Ai whaatupe tangata le malanga mai e tau apu pe ngaluenga ia i lona pasese pe te tongi mo fo ala to. E to tongi mai ia le industry po company ia na elfinga luenga tu sa o le ngaluenga o nei tangata ia le whamanu ia ina i nei avan noa. O le lato sao ile malanga o le watu a whenga luenga ngaro watu a whenga luenga loa ia au isi umamau mea e tāpena mai lato company ia whape whare ofisa ni usila tāpena pena o lato pe pawhai malanga ia ai mawhai loanga pa ia toa ni usila whenga luenga loa o le toa atuto e quarantine per mesa iai. Ia e tō te leo nei tangata i whaatupe ai ngai nei whafo lato pasesi. O te tali tonu o nei tangatanga o tangata ia le mawawa no e malanga tua i va commercial po va ia va tu sa o New Zealand le au mai nei Samoa e fai malanga tua i o tato tangata i New Zealand e tele ala wa le ia fa malama tili pea retaimi nei e lua tu enga malanga i o ese mai Samoa o malanga tongi pau ia le au whenga luenga whawai taimi. Ia malanga ia o mawhai e taimi nei o na malanga tuai. Ia o tātou ia tangata e sitseni New Zealand, no fumau New Zealand, whapete anga wa e mawhai ana e arui wa alele ia o na lau matala mele poda New Zealand mo auto. Ia o nei tangata la ia leo i waa ia e se mawa tongi pau. Ia e tele alau a inga i New Zealand sosoani mai e whaatupe ia pasese o malanga ia mai salau na to tele o whana witi. Whanau tupulanga. Ia o whamanuina i le tūlanga le whaariri wa tula tu ainga i New Zealand. Ia o nala e mautewa ai la e tāpena mai ai New Zealand pa sesio nei tamaiti. O ani tu i tau o le ngā ruenga o iei nei i malanga ia mo to ofisa i Samoa. Whaftai a whamasanga mo le whaafesit e tele alu i tau ono le taimi nei o le taimi mua nei wa mawhai ona Whiua ia tuai tangata o noa manoa tanga o le quarantine a meisia mai nei Samoa o tonga o Vanuatu. Le ana fta amata mai la sovalu o Novema ona whaatanga to inga malanga whapea. Ia e tele ala aia inga o malanga e le whapea o quarantine free ma le ia ila i oni aia inga mo tangata malanga. E tolu ia conditions po o tūlanga e tatau o na usta ia tangata malanga ai le i malanga tuni usila. Ia pe ona matuwa ai le malanga mua na to e se atu le aso to nai o tua nai. O la ia i fo ia inga ia masani. Ai o to tele na fai malanga. E lau tele o sila fia ai inga. E no atu le tāpena ilo na ia malaiwa alele. E na tuwa ia ilo le whainga le check in. Ma tuwa ia fo ina na e se le wa alele le aso to nai. E pe lau le o te whaftai lava mori fesili. Ona o se fia soso atu fo ilea i tato a inga i fafo. Ai mai se fo iau i la to ma whaiona mo me tato whaasala launga. If sosoane i tatu ainga i nei, o lea fo ia ave o mato whaasala launga i nei i Samoa, i nisi fo i o media i nei, i mawhai ona ave i tole message. Wha mole tau tua nā ma oe ai a inga whenga malanga. Ai e tele i susu atu malaiwa alele lasto nai. E wha ingo whienga luenga malaiwa alele, ia mai mato fo i o whai masuira ofisa malaiwa alele. Le alau te mauseava no whamana a whamasanga se i tau wha lawa i tele ai tūlanga ia ma ai inga ia tauna usta ia whamana mole. Ia e tolu tūlanga po ai inga tauna usta ia tangata whai malanga. Mua ia mai e uma tui pui ko vitis fun male iva. Ia e sau po i le malaiwa alele tu atu ma batolo vaccination card po se proof wo umana whaia tui pui. Ona esiaki ale mawhaina a batula vaccination card ele mawhaina e board leva alele o le tula fono na lewa ye taimi nei i whemalanga inga ia leva New Zealand Samoa esiaki la le check-in counter po le New Zealand ia lo vaccination card ia ato umafo ia whamaumanga i lunga lo card o le aso na whaia i o tui o le ingore tui wo whai ia male stamp le matanga le ngara soi fo malo loina fa pe New Zealand sa wa ilo card tawana ia tato vaenga na fa mole i lunga le card o le ia inga longa lua ia a tores fulu fas o e au mau nei i Samoa po tokelau a etele i fa malanga tu New Zealand tu sa e fa tataula ina i suia e malanga mai America Samoa na mai la ia ele atoses furfa so atula ia New Zealand ele e fatanga la tu inga malanga fa pena tawana malanga mai au mau nei mo se furfa so pe siliatu ia ona futua tiro ele la ia fe malanga tu New Zealand o le mafuanga ia o le taimi nei ele o ia se fe nga New Zealand ma tutuila ele o ia fo i se fe nga New Zealand ma se atu e se Samoa o Tonga o Vanuatu ia ma to elau ona lai o le la tala mai to elau i
a whapela e te malanga mai Amerika Samoa, e tautona maoe ia maua lo se fulu faso i nei Samoa, a e te le i tama whai te malanga i New Zealand, wa e tau fia lau malanga, o tūlanga uma ia, e ia le process, ia po le whaatulanga ina fo ia mātou vama le ofisa Samoa, e siake nei tūlanga whape ia mautinoa, ua ausia umatangata ia inga ia tolu, whatua mawhai i loa ona check-in le vale. Lele ma whai malanga tu New Zealand o le aia inga lona tolu e whaatatau lea i le Britania o se upenga te whailangi mana o mia ona le sala o mai pasesea o saungi malanga i New Zealand a whapeo e sauni te malanga e mana o mia lo le sala i lunga le na maira e mawhai ona ona tuuai o details po o nia o whaamaumanga o le mea o le e anga i atua i New Zealand o le tuatu si le ainga i te iai o le numera telefoni ia o le email i foi e whaafai fie sota inga malo New Zealand pe a e foi atu New Zealand o le mafuanga ngalenga whai le registration e fua pe a whapea o e suatun malawa le New Zealand ai mawatu i se case o le COVID sa lata i le mea o atu iai e whaingo fie na sota i atu matanga luenga le soifua malolo ina New Zealand e su oi ma longa tu oi ia ma fai foi no fai o tapenanga ma sani ata to New Zealand pe fa pe wa mawele wa masalo mir covid po wala talata e se si wa confirm mai po mautino mai wa mawele fa mai tu sao ai inga ia tolu lea mautitama fai e fa la wiloa tu ina tangata malanga ona le taime te sua tu malava lele e fesilia tuale airline wa uma ona faio tui pui fa mole a mele proof a mele card se siaki wa uma e te mautino wa nei sa mo se furfa so te fai malanga ia tulanga foi na e foi amato ia por calamero fai mare ofisa Samoa e siaki ai ia o fesili lona tolu wa uma na ele stala ilunga na maira a whapela te le stala e le mawhaiona e check in ia mi sei foi le va mai mauna pasese e tari tonu manino atu se o matalanga masanga malo faftai o inei e mawhai o na siaki o ele NHI number e mwhai na siaki o le NHI number a e o sa o ava vai le database al whale mai pe whape i o na ilo la ia po o umana whailau e se tūlanga whape na o mawai nai Samoa ile ale tule afmasa le ofisi de foi o nei New Zealand e mawhai na siaki sa o le database fo le whale mai le National Health in nei mawai le po umana whai o tui ia o na pe whalangolango le pepa le vatu o luma avatu o umana na whaamaria ia wa pasia a o sauna ia e mawhai foi ana siaki nei database ia e link e kongeki a database New Zealand masamu e meise ala siaki nga pe whape malia o le fai moto le leina tarusia o maua le leile e fesilia masanga ai o le stalo mana mai ra siaki mai New Zealand e fa mautino mai foi New Zealand o malanga tangat o nei Samoa o te tono la nga yo ile ngarulu ele matanga rem se fumana e database foi le fa pe ia mawhai ona fa mau ia mai sala vaccination card ma details all over tui pui Mole lei whaftai o sini muli ia whaftai na o mawatu o le sini muli le kota o whanga solo le kota pe o tau fil te mine o no COVID mana ia te fesit te rore fesili numero tasi ana to o tele o tato tangata inei ia o le taimi nei ia wona o la to e nga vai malanga ni sila o le whaupunga la le a mai malo ni sila mo malanga i quarantine free travel a ta utanga tanga va e au fia ai le citizen New Zealand o le nofo mau New Zealand citizen ma le nofo mau Australia mai la to o iaile visa le ta o le critical purpose o le visa la lea o le visa fapito le vai taimi ner COVID ona o la ta puni po New Zealand a ta o le critical purpose o lo iai se mafo anga ta tau lava ona e la twa New Zealand e mawhai ona e rufale a twa New Zealand e whatetenga la po ona o se mai po se ia o se mai mana o miele tong fiti e o mawala inei Samoa ia mawhai lona e au sia le visa le critical purpose ai talu ona matala le quarantine free travel wai mai tau atu le matanga o le whaanga salonga quarantine free travel ia wana o au piki na o nei tangata au whengaruenga ia whawai taimi sa mawhai o nga vai travel ia quarantine free ia taimi nei o matala na itu anga vai lona i sui ia ai anga vai fo ila to
o loo umia le visa no formau New Zealand. Ai sa whamanuia lai lalo le kota I tua atu la tau sango tua nai. Se I tau whaalawa I tele lai titi. O I lato umau mawhai ona lato maua le visa no formau. I lalo le kota. Ma o loo valid bea po o loo whaongaina bea ia lato travel conditions. A tau travel conditions ona yeile taimi whaatapula ia ta tauan e ulu whale atua I New Zealand. Ne I te iwa mai maula o visa. Ia o te ilo so ta e atua le Office of Immigration in New Zealand I nai suia. E whailo atua po o extend le taimi po tu atu I tua le taimi malanga atua. Ona tapunia o border. Po o le mea wa expire le conditions o le so atu la ina sui if ina tangata yo lo yaile itulanga fapea e siakia ne alo visa ia MLT noa o lo mafai ilalo ai inga lo visa ona emalanga na ilalo quarantine free travel o ilato umala na itotono la to ingole kota tausano tuanai fa solo mai ala ia o taimini ia ele o mafai ona malanga ona laile issue le visa sata ofia biona sila fito tele sata ofia processing of visa immigration New Zealand ona ole o tapunia le tato borders New Zealand atono o te iloa o walata mai le taimi to matala ai ia e to ilonga tuata to tangata ia tatono fosila fia ai malo ela faftai tele faftai mo la no fo faito no me siri nai baba ya tu yo fulinga nai te so fu la le sa mo mana yen ma fan o sa mo ya te tonu foi na mo lo pololo tanga pololo ta wai ai mo se stai to tel no ya va tu la no ne fa sa no muli ya na fa mutai lo tata no nga faftai la fa masanga ele anga faftai mo le toa I la fionga ia fa pema malo lo officially tata wala leo ia faftai le to mau fo ina ia no tata te ngalo do fa tasi ia so tau awa toi fo ina do ngalo ia nga ia to officer ia mai se fo yo mato ina tamo fanga tata tangata ia atone to ia se taimi tata to feido ia ai mo le toa anga faftai fo isa mo la fa fonga neta ia se upu fo ipo se tala wasasi ia la fo le ainga ia tata to feido I pele do fale to faftai la mo lo wa no af masanga ia manu fo le weekend so fo ia ole tato tanonga na li mali ia ma ila e pe ona failo fo I lona ia fo isa se le tato le tio ia na wanga lui sa mo le official la komisina New Zealand ia na fo tau tu tato tangata I tonu na vo sa mo ni New Zealand tau tu tangata Pacifica ini ia o ela na sa no mai ina I o sa mo le polkalam atonu o le wa avela vanole mo to telo tato tangata fi mamlam tu langa o ia fi malanga inga le va sa mo New Zealand ia na wa mo to na mo le avano I quota ia na fu tau fa mamlam mai ela la o man selta no I stay to no fa mamlam ma tili ni si vanga ni si tato polkalam I anga I lumba Tongi, ua o oli, ua maua o sa utupe o te alu te omi, palangi tala pepelo, ele oni tau mea moni, ua uma o lo te tongi, na alu se oli, maua mai lo te tongi, ua o oli, ua maua o la utupe o te alu te omi, palangi tala pepelo, ele oni tau mea moni, ua uma i lo te tongi, na alu se oli. Casino, wana ala ino, inei papalangi, ile amio pio, wa umama totu, pesa teio matotino, na aieto masine le aini nifo. Casino tau fa alata, casino tau lama, casino potoleanga, avatu ola uafe, ai au mai na ole afa, ai
ai le taulia le tele o aso te aruna fata fata. Kasino tau wha alata, kasino tau lama lama. E kasino, 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 kasino potoleanga. Avatu o la uafe, ai au mai na o le afa. Ai le taulia le tele o aso te po ina fata fata. Casino, casino, wana o la ino ino. Inei papalangi, ile amio pio pio. Wa umama tatu pesa te yo matotino. Na ai e tau masine le ai ninifo. Kasino fa apau pau, kasino le tu ina nau. Balea ia i le mafa fau tina o la ufanau. Te lofa se watari i, o sia ma pepe lai titi. Na loka le kapa ka ai au eva male masini. Kasino fa apau pau, kasino le tu ina nau. Balea ia i le mafa fau tina o la ufanau. Te lofa se watari i, o sia ma pepe lai titi. Na loka le ta avale ai au eva male masini. Casino, casino, wana olo ino ino. Inei papalangi, ile amio pio pio. Wa umama totu pesa te yo matotino. Na ai e tau masine le ai ninifo. Masini le tau te tala, ai ngeno o mata. Mapa ase e oe, ilana ata ata. O mono le lima se lau, ai peti le tasi se lau. Ai fo i mai le fale wafia a ai o lau whanau. Masini le tau te tala, ai ngeno o mata. Mapa ase e oe, ilana ata ata. O mono le lima se lau, ai peti le tasi se lau. Ai fo i mai le fale wafia a ai o lau whanau. Casino, casino, wana olo ino ino. Inei papalangi, ile amio pio pio. Wa umama totupe, sa te yo matotino. Na ai e tau masine le ai ninifo. Le fale whaatupu mativa, le fale tale pe ainga. Le sua mani e pe o le suka ali ilo whaatosina. O au masini i ila, o pele yo mato lima. O anei o le lalo langi, o ona pe o le masima. Le fale whaatupu mativa, le fale tale pe ainga. O sua mani e pe o le suka ali ilo whaatosina. O au masini i ila, o pele yo mato lima. O anei o le lalo langi, o ona pe o le masima. Casino, casino, wana olo ino ino. Inei papalangi, ile amio pio pio. Wa umama totu pesa te yo matotino. Na ai e tau masine le ai ninifo. Na ai e tau masine le ai ninifo. Na folo e tau masine le ai ninifo. Tawai ni tapa'a Se wacha oti o pato Ulu se le fo I maama Pesiligia o ami o nganai no ai o malama lama Ole nei au mai pese o pusia Ele me alo fani Ai apio I pole a kanga o ia leo Rauni atu I le malo Olo oi le langi A oi ai se la gona pina Utula I masavali Zato sama vali Fatasiana I le siti Ole lau mua Ua teu teu Ina mai e lea li Wani a pena no papaia e la poai Sauni atu I le ai na moni o lo o I le langi
poto poto paatasi mapepese tumu tumu maonga. Ai apio I foleanga kamapua ianga sala uma. Jala I atu I le lalo langi melelei o Yesu. Apio mai se faa poto potonga ole a mautu. Fa poto poto paatasi mapepese tumu tumu maonga. Ai apio I foleanga na e mua ianga sala uma. Tala I atu I le lalo langi lelelei o Yesu. Apio mai se au fai pese ole a mautu. Tato sada vali fantasia nga I le siti. Ole lau mua o teu teu ina mai e le ali'i. Wani a venga mama paia o la poa'i. Saudi atu I le ai na moni olo o I le langi. Tato sana vali fantasia nga I le siti. Ole lau mua ua teu teu ina mai e le ali'i. Wani a venga mama paia o la poa'i. Saudi atu I le ai na moni olo o I le langi. Samoa o tini o, wa ato a tino lau au apo. Le ngava taua lea ma lau tino I malo. Samoa o tasi, I lau toa le manu Samoa. Ua ai nei Samoa. Samoa I sasa e masisifo. Ua sole fetua. Ua susulu atu I numama. Le manu Samoa le ae ua mua. Mua. Tula fale I la lo I le sami. Fai ma fale I le langi. No foi au ai longo I le sao. Ma le fale le sa tulu tulu I tau. Samoa le fale se la. Samoa le fo ua le 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 lo va le le manu Samoa le Samoa ua ea tupulanga uma Samoa tau tua na lau tau tua upula o mata mafa amua mua la vale atua. Sana ile tanga vai o Amerika ole ai tole le sa ola mana ile la le manu
tautua na lau tautua upula o mata mafa'amua mua lava le atua tautia pango fie la ufeanga inga tui mai le muli papanga ia tua ai se I fai la utautua I lo ai nga sa tupua ai balu fo ia I tai no mali e toa le manu sa mo lea Samoa uaia Tupulanga umau Samoa Tautua na lau tautua Upula o mata mafa'amua mua lava le atua Manu ai matutu I la lo tali sapaya Manu Samoa ina ua fai O le samalinga O lau foa I whawhetai te le I le au la patai Ma le sau e le tutu I la mamanua Se I lango lango mai O lo tawa a lele Le manu Samoa lea Samoa uaia Tupulanga umau Samoa Tautua na lau tautua Upula o mata mafa'amua mua lava le atua Au mai le mawainga nai fale kunawa Manuna o manu Samoa e te tiwai O manuna e te vai O manu fo I e te talo ai So e feilo ai I pu e o manu Samoa Le manu Samoa lea Samoa uaia Tupulanga umau Samoa Tautua na lau tautua Upula o mata mafa'amua mua lava le atua Le manu Samoa lea Samoa uaia Tupulanga umau Samoa Tautua na lau tautua Upula o mata mafa'amua mua lava le atua Apoponga le aufia I le nei tula O te pese ma whaamatala Le whata o toa le whaaula Le matai le alu malanga Mala au iana au ona Le matai uatu uatu O tahalini o latou le ma E fua fua I le tangata I le mea na te mawhaia Lena ya taleni elima Ua faa tawina Mawa mayai o le faasilina Awa sanga loeina E leo le matai ua faalongo iai Le au au na lelei Ulu faa le maia Le fia fia o loa li E ata mori lea Le au au na faa maoli
Atua Mata watu malona loto Tale ngoto e fa al popo Leo le matai wa fa alomo iai Le au na lele Ulu fa le maia Le fia o lo matai Le ata mo ni lea O lo toke le abesea Alu le taxi ua whaake poto Wana le nofo Wa ia ele Mananai o le ario Leo le matai ua whaalongo iai Le au na leanga O whapolo i unga Le bongi sa londo poanga Le tau whai tangi a wehe Le maoni polo i unga Mateine, uai ula upese, opua e te ulu te toe sele, le aso ole silese, ma'aunga, o se tane ni, o foa ina mai le ali, ya fio mai le matai, ma'apea o the fight, le manui ai wha'apapau, ma'anu te ulu whale iai. Matina o tama mateine Uai ula upese Opua e te lulu te toi sele E aso ole sili ese Ma'aunga o se talemi O foa ina mai le aliki Ia fio mai le matai O ma'apea o le mai Le manui ai wha'apapamu Tanto te ulu wale E manui ai wha'apapau Tanto te ulu wale iai E manui ai wha'apapau Tanto te ulu wale iai E mawai mare maka fufula o pese maka fukunga o mako la unga fa nga mele lei e kia yese mea maka fukunga e fa uanga o malava mo kako o langa wai lua va engo le vaenga lei mare vaenga o sama wai lei lava lo wola ma eso so mai le mo yala wai siru skai lo nga o le mamu e kama wa o le o inga so e fa ma le me so e malo karianga ai ola maka fa ni o langa ngai ale yakuru sa o ngoko le wanga tole suwa karia se fa uanga ya mako upu fa ma fa fanga upu madi fa kangi pe fa aka Jesus uma sorte Amore mode Jesus uma sorte Amore mole Se aua Oia meu no Se aua Oia meu no se awore fai ane
nga ai a fai e te mawhai a ura ngā kia ka lengi e wha ngā ai lea ngā upu wha makaranga au ngā ruenga ngā ka mōlonga o langa whika lei ma wha ngā kau ma whau ngai maungi ailo o langa yaso o luma i ke whau kua kua ingisi ka ngā koro fia maua se whaola kanga ku ese fia kengi au ku fia kamaleanga whika fua ka ika e leise a ngā sala a o mako la unga whau kua a kongo e a ngā mōroso i kua au wale wha mōrunga e loko maulalo au ese mai mafo kongo re masao salo wha maongi me iki e pule me kere ai auangi maua e loko feki o ka kongo o langa o langa kau kua ai le yafu le mo se mea ngā mangi mea ka ua alofa i ka ngaka uma a inga mau bakua e whasisiri le lofa i le kua se sunga sote longo fa pange lo le pusa e mawai mare maka fufula o pese ma fakunga o ma ko la unga fa nga mele le e ke ese me ma fakunga e fa kuanga o malava mo ka ko langa wai lua va engo le va enga le mare va enga o sama wai le lava lo wola ma eso so mai le mo yala wai silu ska ilo nga o le ma mo kama wa o le o in so ai fa ma o le me so e malo ka yanga ai ola ma fa ka le yo langa ngai ale yakru sa o ngoko le wanga tole sunga ka ria se fa kuanga ya ma ko upu fa ma fa fanga upu madi pakangi pe fa aka se sunga sole vamos le bode se sunga sole vamos le bode se awa oye me no se awa oye me no Ile
Temita mita ilona sataro awasaya maduwa imoa ele mafai ele oti le tungamana manu maloai awale sigi sesina ilona mafafa ia ola oima uletangata anasala amolo sataro muli muli mai ia te au Amulo sataro muli muli mai iate au etatau onamo mai lo sataro Amulo sataro muli muli mai ia Yesu wana oya chimawai on file mu Wale ai la se tasi wana oya mai le lawi na awina mai tongelai na oe ma we tasawa tu Saurota oya iba aba ai Wala talona toe apio mai Talo failo ufa aola Faya fuela ba ele ai sonsala Peanu petongi e tangata Ai sabalingo bulaba Wata unu wa mai e ya failenge Mo Amolo sataro Muli muli mai iate au Amulo sataro Muli muli mai iate au It's tau Unamo mai lo sataro Sanse itatu ambo Ambo fatasile Sataro Sataro Mamuli muli Ia so uma uno oktoe Amolo sataro Muli muli mai Ia te au Amolo sataro Muli muli mai Ia te au It's tau Unamo mai lo sataro Amulo sataro muli muli mai ia Yesu Wana oya chimawai on file mu Wale ai la se tasi wana oya mai le lawi na awina mai tongelai na oe ma we tasawa tu Saurota oya iba aba ai Wala talona toe apio mai Amolo sataro Muli muli mai iate au Amolo sataro Muli muli mai iate au It's tau Unamo mai lo sataro Sanse itatu ambo Ambo fatasile Sataro Sataro Mamuli muli Iate Ia so uma Unabe uma yai Aso olo oto Mae muli muli Ma muli muli Iate Ia so uma Uno oktoe Early in the morning, she would gather all her island goods and pack them as she starts another day. Carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, green and ripe banana. Walking down the damp and rock and roll, her humble wagon stops. She watched the sun peeks through the valley skies.
smiles and wipes her sweat up from her brow. Continue moves on and starts her journey through the highway rising sun. And she would sing, sweet, sweet lady of Waiole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Later in the evening, she would gather all her island goods, pack them as she ends another day. Carefree, she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. And she would sing, now sweet, sweet lady of Waiole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Sweet, sweet lady of Waiole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Everybody sing sweet, sweet lady of Waiole, sitting by the highway, selling her papaya.
oi se pe atamai o vali la mutu ma fa amanoni le ti o a fo i se oli fa a pe a ole sa ole na ama i mau i ta so ua ma o te fa atani mo se te ne fo mai pe a sal nei le tu fa ua la ta mai nei una ole nei o te fa atali mo o suna ole nei o te fa atali mo o suna ole nei o te fa atali mo o suna talia maya itanei talia maya itanei o uinga vaungata mauinga masesei fulitu ai leleanga ai faasang ai lelele talia maya itanei talia maya itanei o uinga vaungata o uinga masesei o he fulitu ai leleanga ai faasang ai lelele lo utamai ua o salamu anga salaya e fa amangalo ona paulea ola utatalo lo utamai ua o salamo talia maya itanei o uinga vaungata mauinga masesei fulitu ai leleanga e faasang ai lelele talia maya itanei o uinga vaungata o uinga masesei o he fulitu ai leleanga ai faasang ai lelele lo utamai ua o salamu anga salaya e fa amangalo ona paulea ola utatalo lo utamai ua o salamo Leloloto omoana itele ayo te alu esu eya o ele pele beyo le oso a ele la susulu mai le pongisa wana o tele umai yo umafatianga wana o baby suya yo ulangona na o ilofatu lefa amemo etumau lo undeloto ele aisitasi isili tumau bea o eno honey lola lele o te tiwa ile fasane ai o mose when I baby say fly my name ta mai mo ita usetala lele Vanga le Jamie le tai ao tautua le siufonga o le laumua ia na minute e o fa fonga mai le tato por kala mil tu la fondo fie foi fai do atu e le uma fi do i male sunga ia sua e por veteringa fa maulano pe telo sangato e o al por kala mil tu la fondo e le foi vai aso fie siringia foi ia
sunga suai le vai ngale na fa malu ina le vai aso le ula te pai tonu le ta vale si mata uputa ua fi fa tala no fol ta ne tu la fono fa faiva le wo ta to te mi o e fangota ya tu la fono le mata ta ina me ta fa faiva ya mlis foi mta uputa fa bla tu ne vai ta ulo ta to yai ya mele ya mo le 12 fa ta mi fa malo fe la va e ma fu to me le te mi le ta ya le si fonga de ne o le la mua le tau tua sa whawaina le tau sanga e tasi iwa iwa rua ia o le manu lau ti lewa le tātou li tio nel whawhiawhia whailoa la pita ia ma o ina i tātou i mea o lo tutupu whataua le tātou ngana sa moa ia tātou tūmanga ma lo tātou tali tonunga whakiwi siano ia e whai e tiri o mia le wha maulan mu whapea le subscribe i le tātou YouTube channel ia tako o mia ne le wanga lea ia ona e mauai lea o le hawanoa tau te wo ai ma tana noa i le tele waso. A malona foi le ngā lulu e la tau o ngā lulu e puna wai. Ia le mana ia ngā lulu ngā e ngā lulu e lau e ilo le aso e malolo ai. Ia lau umana pipi i le kālena o le whaliwhai ngā lulu ngā. Ia umana ngā lulu ngā i le aso le ma le aso le. Ia whai fia foi le ngā lulu ngā o le nei. Taimi o le tau sanga. Malo so i fua. Ya lele ole terminei le o mawala vanoa e tala no fo le malo le sunga ya so pete sanga to mo le por kala me fo tu la fono ya o te fia fatalo fatu lo sunga sua por fatale fo fa mo la lo le ta ya malo le so fo mo malo la nge ma ye fa malo fo i fatalo fatu lo sunga le ya wa sunga tu fo ya pa pe fo le malo lo fisa fa sala lo si fo lo mo i Wellington nei le ya te ro
Ia, vea fo le tula o te whaatalo whatua i le pa i le sidasi o le whaafonga ngai Samoa i ona tupu ma te mali i whailaunga talo pa i whalitua ma tausi. Pe fo e sunga i whawhiangainga ma o lātou whalitua i so se whata whaitaulanga ia e me te fo i le fionga i lipi le petelo ma te mai te sāsio mato i kalesia. Ia le ngalo la vale tapua inga ana ai a tātou tina amata maa tatua e mai pa i la silasi fo i whaafonga ngā Samoa. I le langolango ino o tātou polo kalame taitasi vai aso umalava, maaso umalava. Ia me se fo i ngā luenga whita le official si fonga lau mua le tautua ino o tātou atino. Ia, maa loto i fua maua ma le langi ma. Tau fai wha maa lola sua, maa lola fo i wha maa losi ele hoa. La malam fai unga kwengo le tau sang. Ia masalo le nā le si vaenga. Ia sa o tu tanga runga le tanga runga le malolo. Pio vai taimine le malolo, mai ia le malolo tu le vai taimine wa ti le ona pisil mato tanga le. Ia ole nau lava pe ole a fo ole tautonga le na fai e ali imata mai tai wa ngalu e tonu le matanga lu ngale ole tam fai le i ole puipuia ole soifua male saunga le mu ole mamalu le tunu. Me fo ila na le ala i ona e tinga lava ona fa pe ola i a inga ma fa nau e fia fa tasi aso malo lo fa pene pe na to masani ia wa avia lava la tu ngal wenga ma tulanga o fa pe lava o tu pe ai va ngal na ai o ngalu lu ono ole tuli mata i ole saunga le mu ma ole malo le tunu ia mau so la tu soifua file mu mal saunga le mu te mi lo ye fo ia la to malo lo sa le ia ba lo ia fa tai do fo de ya so o ba da ngal le tai mi me se le tanga go ia na e si le fia fo i tonu le o atero nei le tele o fala velave ia o tupu mai de tulanga la vale o fa ngai no ole la au malos ia le la vale fo i le tulanga le tula mai le matanga o vai asnai ia wa tele la vai o ta o pe wa tili ona la matia le soifu o li mai ta i ole tanga luenga sa ona o tanga so tula fo ia mo ole va voler le tate ma fo ye ele ma mau nei tua sa ma fa so ai foi ma stasio suyo tom tanga luenga ona le sa tu ngi te mile fa ngai no la o malo si foi le du malto ale va tu foi il va so le ne foi tu puoi fare la ve clenide len ma na fia nei le to lu len la ve sa ya so ele fengo fia yo tu le no ya penga yo fa nga tanga po dia penga wa mo le sa fa tanga di sila pe o tambo po le wa fa sa ya ole va ngala na wa e lo tal tonunga o penga le tele wa penga lai ta miloi stonu si tele fa penga msalo o fia ta usanga ele fa ile tu la fono le ole lista laina o penga tele penga o salala le ala wa amata ona ali mai le pe le wa amata no fa nga o paula vala le me o te fa ftai o te mi uma e fa ye o so fa inga le lo le so ngo fale mi ma tsal salong o penga uma ye me o le o penga na o le mfento fa nga no le wa tu so le wa o mai ele uma le tele o penga lai fa ia a tal tonu o te mi uma me o le ia penga nei ma au mai o te o ia penga o fa iti ele no melo o penga lai ma salo mi o lai fa ia sa Tarusia ia wa pe sa o so stanga talo frenga we no to inga to fo mal fa ia le la mtia tanga le ngai tulanga pe ngai fa ngai to tele ia Tarusia ia mo ise le so na mo lisi lo masalo lava le ngaluenga ia fa le so se atunu la la nei e ia lava le vaenga o le ngaluenga e ma salo mia le afaina o le vaenga na ele tau mateina le tulanga na paula va o fa tai pa o mole ngaluenga le aso o lo sa ngale mu pe to fo ile ai a le ngaluenga ia le leo e la matia lava ia malo ai so ale fo ta amata mai le tele no wala le luma le te ngalu e fo tanga lu ia mal tanga be ma to a tele ngalu to tele le luma ngalu fa ni usi o tu fa so lo ko tu pui no tolu le
i le to'auna. O lea ua umana whautuaina mātou le mātou mtanga luenga. A maua se awa noa e te o ai e whailo tuilo na tōru. Ona wha o ngāle o le awa noa lana. Wa te mana tua o le tele ia whale ma vaenga ia wa ta umai i lo tautu malo. E ma whai ona e ruatua e tonu taimile whailo lo tui. E le tau whaia se awa noa. E le whaia se poking pa se awa noa pese e ruatua i le whai. O le vaenga lana le wha o ngā nei il te le mātou. E mai se lava o na o mātou le ana a mata mai ele tuinga i le awhi puati. O le wha pe mai. Wa atua lo le ono masina pe si le atu ilo tuilo na lua. Talo na whailo na tuilo na. O na e anga wa alo le te alu i le tūlanga le whailo le pusta. Le tuilo na top. Nela wa il te le mātou lea. Ia o au tala anafi. Tala tuana nafi na maua le awhi noa na o alua isu ele. Ia le vaenga le na lo se valia tua fai lo lo tu ya le la o ma ya balo wale se bidei e ma fai e tau sau no e tau fa manino ila to e ma fa tanga ma la ya ukila ni te bidei o a mata na tala fa ngai no le passivo ile ile taimile nei ile I wale a mo se fa tununga me fa pele o tala ukila o le tulanga la vale o le la vesi aki po pe se mafuanga te tau ile tala ina fa solo ato fo ya wale uta pe e basina dei sistemi lo io e wale fa pe mai le office malanga le ni sila fo le la to le la to va ia I tangata ia e malanga ia fia malanga ia ukila ni o la tau le atia kina pe wa uma na fai tu ia pui o la tau fo ila le la ia le yo ma le ai a le so tu I pui I o no vinga le tau na e malanga ia ele fa tanga ina fo ila o ele official en sila ona e malanga e kila o la tau la le la va ia tu langa le le la tu tira lua fa ma tu la fondo pa isi la la stem dei talwana tu la ngolo ia o so lo le pe le fio I go tanga tel vale pe inicio ula vale la vale ai no vole o to ia inicio to tu langa na o ma fa ula vale ole fa ma ile wa fia uma ya tanga ta uma la ile esi si fa pe e lo tu sono fia poto sono fia mala ti de lo to fa esi o tu la fono uma o ia o uma na fa ta tia ona le puinga ma sango le mo le mamalu le tu ile ai la se si o vanga na tanga tele a toa ia ma fa tu langa fa pe ile vanga le ngatsi le pa una o vanga le ta popole ia o to tele la mele ia fa pe fo ia ni fa fita u le tu la mai ia e mafuanga mo atu na la yo no tu langa le ai fa pe o le fia o kila e si tu atu ni si fa le tongo lo ia Malo, ya, ma no foi le tunu dai vai le fsi. A tata no foi. Ma dai foi tase e tu di sumta u po le dei taia. Wa le foi tele le mta u po fa nga faiva. Ma se le la nga ia tato I ta le gol ta sabi ma o fa ngota. E le mta u po le fa tau le tono ta va le fe fa ma no la fono le. Tu la fono le na fa manino ma fa ma malu mai le as fa le le vai aso na te nei as lus fu valu. Tu lus fu valu. November ele ia passa sulu fulval ia le sulu fulval no november le na mat fa malu mele o le amtanga le vaso nei ia amtanga le vaso o le tu ia mantua la ia wa taloi fo ona le o tato wa fa launga na isi ia tu fa o le tala no le tu la fono le o le tala no le I tonu la boni sila ia o tu la fono tonu ni sila wa e ia ni si tu no o leva ona la to fa maluina tu la fono la a pe o ni si la lefto a mataile na fa malu le amtanga le vaso nei le fa sale ona ula se te pa e pe o fo le vainga fo le na fa aso e fa sa I to tono se ta vale o ia ta mai ia le na mataile sa nei we tengo fa sa no inga o le vaenga la na o le ta vale I lungo le wala pe o la tu lungo le wala pe o la alu ta vale a fa pe o la yeta mai ti a o le te ula te tongo ta vale e fu wale o fa sa el tu la fon
Ia le tūlanga lava e ole e lo na sala. Ia, la sala. Na sala na 5 futala. Ai a fa pea le te fa fiti fo ile fa maluino le. Ia isi sala i lunga atu. E o lava le sala ele e te o ai lava il fa msinonga. Il sala tupe ele sidia male afetala. Tulang alo na winga ole amata tu lava le tu la fono ia. E tu sa na o se la pata ingale fo mal se fa manatu ile mamalu le tu ile tulanga le ole tu la fono le ala io na mama sa. Ia. Tu sa na se fa manatu atu. Ia le telefo ia ole ngalo ngale leo ava pe la wa ilo atu fa pe lo ia ave se lo lo skaliti po la tu pa volto. O vai ngala ia fa pe la bala te usta ia ai longa e o se sala. Ia fa pe fo e te fa fiti ma e te mai fo ngalo ngale leo e fa ia no ole inisi tulang. Tulang ala vai ole va ngale o alom fa na laiti. Ia mantua tau sanga la o la loi for sfu ma le valu tau sanga. Tua fa saila. E a fio mai la tamiti a o ko disi. Yo. Ava fera tamiti ti ala na wa o ko disi ala ma wa to no ta vale u. Ana o yo. Ana o yo. Ile a faina la tulang. Wala o ile o inji o afia. Ai fa pe la u le tong ta vale ala ye minister mai ti la loi for sfu tau sanga le o lo. O ina la le a faina le. Wa le la afia ia isi ele o tau maftapa. Ai a fa pe na o ia la vale tong ta vale ai la loi for sfu tau sanga. Ia ele o a faina la tulanga wa ana o ia le afia. A o le fo e fa tanga ona. No lo. Ia, ele ma fai ona wala mai se siri tatou lo ina ona lo isi vale tonu ale la ma fa so atu masua. Ai sa siri na mai le lungo le tatou YouTube channel po lungo le tatou Facebook. Fena ma fai tau ina ona fai tau atu ya u ona longo tu le sunga su awale. Fa so al dita. Ia pe ole tu la fono la na le to yo te teltono to tele ia le malu tatou atu no tau ma faina le tapa. Vai ngana eu fo le tapa ala le pe i te fa pe fa felta mo fo le na feula ole na o asu fo ie le se ele o tu sa uma tu la fono le tapa ma le vape o na o la lo uma tu la fono tas vai ngana ia o no winga la po le vape po le tapa aia asu na o fa sa la lo tu la fono le ma lo la tele mo to ngadu ngai fai le o te teltono la va se tu la fono le pe na le fa manatu le ile malu le tu o lo a fiel fa na i lau tau ma lau te pa ale na ula pe fo la tu blanga le wa le pe la le se nga male fa sa na e ulo tu mul fa le pe na ona o lai ia istanga ta le ulo le la fie o le e ale mana va ina isi le ale na pole ya sa malo ya pero fai tu ese visili no fa o mele no ngora tato Facebook por YouTube por no ile fa no tato le na fa o pele fa so le la o fa ta o le fo tu la fondo ya matala le ia tato lo tango te pa de ma mo fo na tu pe fa ta te ese si le o ya o si fo le no ngora sala ya o le si va o tata le no i fa na fa va ma le voi fa na tu ya tu la fono fa na fa pe se si ta puso e te na tu mo mai ta tal no le vai ngalo fa nga fa wa tu langa na io fa nga fa wa lo ila lo le sim tanga lo ngal malo ai a fi ai le pe fa pe e le o ye vai ngale la to te ba vai o le lo ala to te fa ye ngal ngale ona fa le o le fa la momoli anga o le tanga luenga le vai o fisa fainga faiva ia ole tulanga la vai me masani la ole pa ua la vale pe ta ua ia ole pa ua la vai ole manino la va na ole tangata la fa ngota e ma fai ona ia au mo ia pa se fulu pa ua al tangata e te tau fo ona sila ele la poa ole pa ua le au mai ele le fo le fua e fua ai pe a la loi fo le pe le te tilo le fua tai tu sama le lima inis i la loi fo le tamala ia e fa sa
o le tāua la le na, o le pāua. Nā o la tau lo whaangota ina tau wai te latou te se fulu. O le vaenga fo le o le pāua le whaamanina e whaasā ona sali le pāua i tai. E te tau na au mai le ilunga o le pa matu. Ilunga whato a mawhaila i ona whaisinga yoinga. E whaasā ona, ia o male tūlanga na e whaasā ona e whaatawina. Le pāua, whaapena fo ila le maso, whaapena fo ia le tuitui. Vaenga umai ia. Whaasā, ia o le tuitui ia 5 le. Al tangata, ia. E le eise se la po apo se la ititi o iai e fua iai. O le tuitui ia o le tuitui. Pe la po pe la ititi 5 ata. Ia man tu fo isi tuitui la sila fia fo e lau whango. Tana ona la ititi ma le tino a o. Mo monga o tuto. A o isi fo tuitui na o te le mai o tino ia ele aini. Tua o atuto. Exato. Ia o vaenga whaingo whiena te taltona ia o le mwhain tatou mantua pe o le whaalabe o le vaenga lea o le tula fono lea ngata i whale ma le whaangota ino whingota. O le te leo latou sala. A mau atu oe o lai e wa e soli tula fono o le vaenga lea. O mea mai e lunga o le leana e luatu te whaangota i lalo le tula fono e mwhai o na ave mala le matanga luenga le taimi ale. O le vaenga fo i le e whaasa o na e maulu fo i le whaongale le fo i le tane ea. E whaangota i le pāua e mtua whaasa lava. Le tau lava na whaangota fua fo i le. A whapea e la e maua oe whaongaina ba ia e tama ia. O mea whangota uma pe ona whaiat. O le taavale na e lua tuai o mea e ilalo le tulafono lea e me whai ona ave umala vele me tanga luenga lea ia me tō tina uma ia. Tau whiala. A wha pe o le waa. E toso uma mea. E me tua malo si ale ia tulafono lea. Mauna whaatala. Ko ia o tō i whamau sia. A wha iwa ia mwhai la tō na la tō avea. Vanga nā taimi le wha pe ue. Ua fiti tangata ia a le ua maua le awang ia ona bala amele o fisele o foi sosone. Na tulanga la msalo bo ye fa inisio tato ua. Mo ye le tulanga la. Tonu inisio tato. Ia o le mele avel taval avel va ave uma ve fa ngota. A sila fo ia ila to o fa tetel tulafon. A fa pe o leo fo fang tal pau. Ele ai mani tane ea po me fa pena maulu. E o atu malato. Tu sala va pele fa ongaina. E la to tele ave lunga le mata fanga le mele fang tai. Ona o le mamalu tu la fon o le pui fo lato. Ba te fiu te finga o atu le fa ongaina ia ila lo tu la fon na wa ia. Onisi au e whaangota fo le po tuitui. No mai lo lea. Ave lea tuitui ma ave uma me whaangota na i le whane. Fta ato e fo ia tuai lo lea. Fta a whaana o le mauduala o le ini tane e. E o e whaangota le pāua. O le lato pui fo le ala nā ma le lato baba ai le mamafo le tula fono. Lea ala i ona whaing ngā yoingana. Nga foi mo ili si o fa fo ba yo la o fa ina ia tane ia mana vai ma fa ngota o te lo la o silfia o ero to nunga su o fa sa ma ia o le tu so sta ngata fi fa ngota ta wa ma la ma tu la fo le te mo sala ya ma to ma wa to a le te le tu e pe vela da ta o fa ia le fe da mo lo si pe a lo e fa ngota pa o ia ole fa la veal na pe pa pene ole ave un mo me ia le un mo tel tonu mai o le o mato ngalu lue fo i mai la to o i matanga le benga le e ma fai ona e to tele ya to lo e tele lo atu ia po fea o a fo i mbonga le no fo no fo ma ai mai ia fa ngotanga ia fa la fi mai lo ia wa fa la to ngalu benga na o mela na e tato fa pe a ai ni si o ile ai ama si te le lo po fe la au ti lo mai tama ia mala principal fo le ia mala ia mala va
o vaenga umola tunga luenga tau na fatin. Sa. Malo, ya, o fa o pel tato po kala mel tu la fono ta wa nga ita to fa ngol tau sanga I mai nga fo I tupu. Ole fia sili ngi utile lopo mo na de time tu la fono fa ngol tai no le ula. Ja, ele for ole le telepo la ti le ula fai na mai ai mana tu ole ula le fo le lo tu fu ye tu fa sa ala tu lang al vanga le ole ula no fa ole fe fa dai de se tau na pu ja tu la pesa ia wa le o tele I vai la se si o fa ngai na se tau e fa ngai po le ula le tele o I la to lo fa ngai na le ula e pu ela o poto fo I la to fa ngai no le ula le pu no le ula me to e solo muli tu le ula o mau o mau sa le malo le fa fo mo po kala tu la fondo ngai ta to fa ngol tau sanga ya ta to tal no pe lungo tulanga ia o le saunga le mula vai lungo au wala wa le vai taimine le tele ai fa le to o lo va ai ma tilo pe ili taimia o te whaalua ia fo ia e to tele la vai la ta o te le loa po le mala mai tu la fono o nga ta mai ai la ele ini la sene po le mea ele o amana ia tu la fono ia pei ona latou wamana ia le taimina fai ele lai tene avtava a o le mele mo la o lo tatou saunga le mu mo pa u la valo saunga le mu ya o la vai ia taimino la wala o lo fai tete ele ngata la mo a o lo fai tete fo la se mai o lista ngata la ia e sa uni mo se fa le tonu mai o lista ngata o le mafu anga fo le na le tal noa e la vai va ai le sawa tau sisi tu la fon vai le sawa pe tala fia ngai o le tulanga le o le faio fusipa fa mau le fusipa u te mi uma le tama o le fa nga aina o tato moli emo tu me uma fa pena o le fa nga aina o le te mi le o le malo lo le ia lava le malo lo pe a misi lava o le o te mia tātou te malanga mamao ai. Ia lava le leile malo loa le avatawale. Ia auane ia fia le awa malosi. Po o ni fuala au whasaina tūlanga whapena. O le tūlanga po ilungo le awala. Te mi uma lava le e matua maati lava le tātou wapa ai. Tātou te whaitawina whaailo ilungo le awala. Lesi vāenga tā uala ia e mata tuina fa ailo ia lunga le awal wa na le ta umai ai pe e anga va alo sawa pe le a e fa ia uma tulanga ia ai lunga e se fa le tonu le o la malanga pe a fa ina fo le soi fo seisi I to tonu la ta vale po seisi o lo fa ngai lunga le awal ia po e fo ile taimi le fa ngai na le ta vale o le foi wa mata ona fai polo kale leo o le vai asante nei sa fai polo kale leo le pito I matu atu o polidua I plematan man to foi vai ngale official leo le na le ta ofi ai mafu ale mafo o lolim sa fai le polo kale leo na mai le afol fitu e tau le sfutasi le fiafi ia na o ta vale la ia o anga ia tu le tu matu le sa e anga ta fi mata vale fa pela o vale fa afe fa se la ta vale na ta fi ela ele le taimile o tia kina la po o yen tanga ta vale o na po fiele ia ole tala fia na le toru lava ila tona na molia ai molia fo ila o le vale o le na o le sala fo ila le va o le lu se la lima sfuru le fa se la ia micrograms o lo mana tu se le yo o le me te o lu mo fam sino la tengo le so sa fai a fal fitu le fia ta sfuta silpo la pela la e fa malusi au mo le mtanga albenga ia ole e mana ia ele to tele ni si ola so solina tu la mai le fo si na ova tu le na fo le o na wa ta we ona ave lu mo fam sino
se to ile le. Pe o vanga na mo nga fo na ia ulu ia fina ngalo ma ai o loto tangata uma i usila le ia le fata wino tu la fono. Wa fai matala ni ma sina ma fa ma sintele. Ele o ngalo a inga na mafatia i kilisi masim tau sanga fo is tau sanga o la tu a inga. Ele ise sala ai do la vea fu o na ma tangata le fata mala le wala. Ne vuta to o dia le fu tei to tele ia fi tele fi fianga fe. O le tūlanga nai whanonu ai, ona o la tātou ia ona na maali liu ia a inga, i vaitaimine o le o asfia fia. Ia o le whaputoe o mai le neitau sanga o asfia fia. Ai toi whamanatu mai lava le whanonu anga. Pei o le vaenga na e whaisi e ti ngā ma e whainga tātele ia tātou. O aso nei tau tātou fia ia o aso nei toi whamanatu o le maliu o le te ilunga o le awala po ona whaale tonu lapa. O maliu ia tātou tiltilo iei pe se mea te tau ona tupu. Po le whaatamala lava o tātou le o iei le tūlanga le. Sa le te tau anu. Sa le te tau. Ia o le whaanoanoanga na ona te le tātou sa a whaina ia a inga. Vaitamine. A le tātou te oli atu i vaitami fia maaso malolo. Ia mo. Ma le fa blatu ma le foi po kala me leo ele tu ua la va ia le tiu te fai o tom dam tanga le ngai. E pui ia o te lo foi la va fa fa tu anga le te mi a fio inga yo parti mo fi ma fai mo le tau sanga. Vai o tau mo fi upa se fio ia i mo. Vai le sio la de moli to e amo el fale. Ia me le tulanga po la na te le o le fia. Ia le leila bale umol fia to fa fia ia le tulanga le a fa pe fo i mo mawalunga le tau ma faina o le ava malos mo o atu ni tulanga ia tulanga na tau ne pui anga ia le tau ma faina o le ava malos ai a fa pe fo i tatou tio tatou tafa ia tatou mautino tatou tio tatou te fia tato e va ai lesi tangata va tu tau fa le tonu mai ia na faile i so soane ma fa ile se fa unga le awa le tulanga le te va ine ile ai tupu ia fa fita u li lungo la wala ma no fuanga lo fa ye fia ola yo i so so anga i pe o le tulanga na e fa swa valo a matalon fa longo atu mutua malosia ka malosia e mana o foi la ia lo mo mai tangata lo na malosia le la fa ia winga le ele tu la ia le la afia i fu ale na lo fia e alu mo lo loto te alu te malo manatu o te alu te fia mo fia mai tangata mai matou te fitawi ele se fa ina to foi mai so foi sia so malis fa so to el foi to fia e alu ma le tulanga le te tau mawhaina le awa le umila vet fa so awa alo a matalona e mai taita ma e lui tangata ia te le rola po fesa wil ma fo faule se lan ma fo fonga le o le ma fo anga fo na le te le e fa le tonu e tupu mai o le si fo mea a fa pe fa le tonu ma listangata au wal fa au te fa tautu ia esa savali ese leanga e te le lol tangata le la alu fenga po o a fa penga po o a umanisi vanga e te le lo fa le a fo le malo si o le itale e o le atu uma mai ya ia mo liu ese paule alu ese mal tulanga sa volta la po si li atu le tona te pulelo no loto liu ese o te fa so songa na al fidi le tu la melistanga ta fi fu suma ya pe la la mai le ama pule lo loto o lo to la na sa vali ese vale e wa le tele ma fu su nei si la yo le stala e fi fa pele e pe vai di se panga o le to normal e tu pe me fa pe wolf tu po ia o whanau anga lava na o lo tele o wha le tonu ia tu lai mai o le wha pia o maliu lea o na o lea o misa anga mai lunga lava o le me whain wha uta uta le tau ma whain o le ava malusi le me whain wha ona wha uta uta le taimi e ita le loto so ala vai foi stato pese ia o le foi mai no lea ia tato fa solo tu va na muri o tato poklame
si fonga lo mua ya la programa tu la fono ya malo te mene le to fo imentato por kala melo na fa wina mo le tula fondo le mate mafuta male malo suga suga por telenga fa mo la tula a petelo srato ya suga mane fo ia le simta pule o mon fa tula mo le tato por kala melo ta ya mo te fiele tu tulanga le pe ona yo o le ana ma o mona ing matal no male matsunga ya fatale a Willie Fanene o le superintendent le po ye le fa uru ma ye va nga ya o ale le mi ta Pacifica
Ne la i fa manatu mai fa pe o le vai aso nei. O le alo to fa manatu mai ai. E mai se ia ia matua lo ia Pepe. Ile a fo ile tulanga le o le saunga le mu o Pepe ile taimi e fa mo moe ai la to kwa. Ia tu sa pe o le mele ta mai o le to fa manatu. Ia ba ai le taimi le e a fo e mo moe ai ia Pepe. Ma le tulanga le ia fa mo e se le Pepe mai le matua. Pa pe pa mo e se maltina ia woni mo fa ta sil mo nga. Ta woi ai woi ni fa le tu la mai fo le taimi le a fa pe mo fa ta sil Pepe mal matua. Ia pe o tulanga na le fa pe to fa manatu tu ai wa vai aso ne o le fa manatu ai le ia le tulanga le fo le o le saunga le mula o Pepe ia le tei fa moina ia la mo le Pepe a wona e sia fa ne fo le misial tulanga le o le mo fa tas mal matua pe ai o lo ia le fa le to sa tu mai i tausanga o tuana i le tulanga le pe lana o fa manatu la na le ia nei le o fa pe ta o ta tu pro kala mel ta nei o le saunga le mua tato Pepe la iti o nai Pepe ia te mi fa moe ai ia mauti noa e le tama po le tina o lo saunga le mu le moe le Pepe awa sua le whakataio le tāpu nei i tu e ui o le watele ia o lau nai Pepe fo iwa ma afia tato wawa nei le tausinga o le tamiti sa moa pe ia mawhanwhana afisisi tina ma moe le po ia tau i ona tūlanga o le saunga le mu le o malatu matanga ruenga e tau longo o tūlanga umai ia o mea umalawa nei le tātou talanoina e mo i lawa ele o le vaenga lea o le vaenga a le matanga luenga leo soifu o maloloina tūlanga papena ia alanga ia afia umai ia leo telefo ia ngā luenga leo le tūlanga lea wa tasi lea vaenga whaingata o le oti o le Pepe o e mantua o maliu wha fo se umalawa e o lava leo e vai ia o vaenga wha pene ia tupu mai whaingata ia e mese o nai leo ia fo i o lato whanau iti wha pia ma o lisi vaenga na lea e alai ona i ngā luenga lea leo o le o i lato o maliu umalawa e te tau lava na li poti o le ofisele po le whaamsino le corona se i vanga nā o se maliu ua whaapea mai le fo mai le ainga lea e mawhai ona ia sai nia le Pepa e tau mai e le mafua anga o le maliu o le tangata lea ona to atu muri lo leo lato te le ngā lulue la i le tūlanga lea a bala au batu e whape mai fo mai le ai o te le ilo le mafuanga o no winga e whai le su e ngā alfa masino la lea po le corona le corona school o le mafuanga la na i lalo le tulafono lea wa ave ai leo ma mea whainga luenga le alfa masinonga le e la tau te ave ai le tino maliu lea ma whai le poti ma lama ma whai interview i la tau na muli va ai tangata lea po le al tūlanga na ia ona tu whaatasi leo le whaila ona ave lea anga e momoli ana i le whaamisinonga lea ona whai leo whai unga le whaamisinonga o le whaalavelave fo ila ia e whaita o tonga e su e lava po le alma fua anga o le maliu ia o le tūlanga lava na e le mwhaina ma alofia ia le tūlafono le al malo ia wa e le tātou tiltilo tātou wa mātani e tātou tā mua tiltilo whapea le o le wala upa ia le tua o le ia a e manatua atu mai ia i tūlafono ia tunu nei e le se tūlanga whapea na e vai i lato e lava po le alma fuanga masarona talu ai foi o le vai al tangata ia tātou ia e o le maliwa ia o le maliwa ai te u fain so nga muli ai mawa e ile mafuanga o le maliu le o mafuanga o sol tulafono le na fai le tangata ia le wa fia e peila po wa fanga ini tau mafa fo ele e ona a faina ele so foma o mela fa penale la ona fa malo sia pe ia le fainga le
whatau uino le tulafono le. A le ai se fo ma em fai ona ta umaia le mafuanga. Ia avela whawhetsu suenga. Ia su e lawa po le ale mafuanga le malipu. Ia le o tau o fo le tūlanga le o le tatal no le vaenga le wa tasin langa le wenga al mtanga le wenga le leo. Le fa mafam va tau le te. Iwe. Ma o te no o ila to umalava sa afie fa na o tau sanga mo vai mtau pu nei o lai e o mal te mine la ngona ila to va le. Iwe, tūlanga le e le simbe me fai ona whaanga loina. E mana tua pia. O le sivaenga manu o tā iai pia i le tūlanga lea. O le tūlanga lea i te leo whānau iti lea e lawe vea ma whaina i awala i o tonu whale. Tā sin lawaenga lea te lea i whale tonu. A mesi lawa wai temi nei, wai lei loa le tamaititi lei tua, tamaititi lei numa. O le vaenga la toi fa manatu atu ia mauti noa la vai le isi tamaititi o au e na ale ile ato se minuti te ta amilo ai lau ta vale ma su ele isi tamaititi o la talata ane i o isi fa ta vale e ma se lo tele o ta vale la popo o i temi o le lalo o le vaenga le tu le pa e ma fai na la fiele isi tamaititi pe fai inga a e ma tua ele ilo la pa o talo e no le tele o ta vale e ma tua ele ilo la pa o le mafuanga na le to fa na to le tūlanga le ta milo ana sina tsalo pe le ato se todos fuse kone te ta milo ai lau ta vale ma vai le se tamatiti le se vale ton ona ta amatelo lo fainga mala o le tai mea nei o mei tamiti ta fau fa fol ta ma fa ta to ia la fa ita longa i fafo ia io le sfruta mai va voral ta vale le botu la to fa pe o fialu ta vale le ia ala ile o ilo mai le tangata matua le la avenil ta vale ia ia na fa manatu la bo o tele o le vai taimil nei o le tele o le pisi o le tele o vaenga o le olanga e alu ia io tatou mafau ia ona i vaenga ia pe na to fa manatu to ia vai to fa e lo ai e ina vaenga la iti e tili atu ta ua le ai o le si tu o le la tatou anga i fa ta singa fo yo ainga o le taimia de Christmas me tau san fo ia le la tu mutumu umala ainga ia fai do ta faunga ta beti i le driveway ia po ta fo la o le tele les foi le vai ko sa le mo fa na tu po ka so ia me ta un fa na tu pe te meti a fa pe te tu ta la no i ta fo le awala po lungo fo le awala sa vali ia e sana e po ina le polo pe fa pe ta alo se porta alo il vaenga le e me ta wa le bo vai le ta meti ta alo le polo le alu lungo le wala lo le to mai ai le ngalo ta e me se tilo po se vai ia ona ola la ti ma fa fo ta meti io le tu la fono la va te lo matua a o ai tu talang i tafta fo le wala u mauri po le sana e ta aloi ona ma o ma fu angal e te le lo tai me pe ta aloi ta vale se atu lungo le wala o foi vaenga o pe ona ta wala ia ta faunga ia po le mata fanga i me o i le vai ta faunga na ta ona mana tu fo ia mauti noa olo o iele tangata e ia ta mauti e ta alo le vaipe ia iele tangata matua e ia wa na fo e sila fia lau sungale ia tausanga o tuanai i le mawhatianga o nai a inga ona o ta whaonga wha penei i le matawhanga ia o lai wha pe lisi tangata matua o lai wa ia lisi tangata matua ia le whanau ai le ai o lai wha moe moe lesi ai ngā loa i toa su atu tamai titi u whale tong ia a tonu e avea ia me o tutupu e toe o ina i o tātou i o tātou mawhau whauma tātou fofuanga i ai mai se pēr tātou tūlanga whapea ma o te lele a ngā le toe whamanatu nei whaanga nei e mai se le langa i tātou whainga le tausanga o le se foi teimi e whaanga fo le teimi nei le la o na tuua o ngal whanau po o tā whaonga le vaso wal vaso muli vaso lea ma le anga i atu ia Wala lo le anu tamai titi il ta whaonga pia lu swimming pool po le sami ai le no fe usi. Mena le tutu alalo tu po kala me i matua lo ia onga lo fe po kala me lo le au le tamai titi. Whaonga le vanona au fe usi le tamai titi le o New Zealand le tato i manu i fafo. Le pio tato i Samoa na e te ati ora mai au ta ele sami te le o le vaenga na
tau te ia ile amata ino ole. I le telo tau sanga o tuana, le lipoti mai ale ofisa o leo la i le i tanga Pasifika i ali imta mai te Pasifika i e o mai tonu e leo mantua le ole fisiri la po ani fa fita o iai. Ole talina o mai fa mai e le lo a so o fa pe e pe te i o talinga wa pe ona e sauno e o tato feola i talani o matafanga i te ola e awa i lo a u me pena ia e to e ilo atu le o alum whanau nei na feola i nei ia o wina o lono winga po le afo il mafuanga o le o ai fo le o le au ia pe o le tasina vaenga na o pe no ute ia i le i whawhitauri e a fo e whianga i matatou le tau whai mai tau no tangalo ia le o le o sila fia fo i le o sila fia e to tele ia tūlanga tau ona ia le o a toa o le si whaenga nā le ana maa fuai ona whai tūla fongo ia whai ia pasi lau a au e tele ia palai mai tonu ko le wā fia i tonu ia umala e o ngā whai whanono mai sesi o fia leo a whai tele no a au ia ua pona tia o tai mine o le au lau au ia whaenga nā ia tai wo ia tūlanga o le isi whaenga le toe whamnatu atu o le tonu le o mauta malawa ia ma le tūlanga lea i me o afoio o me alofa i lalo le la au kirisimasi tūlanga o le feo i lau whale tonu lea fo le lama ta ia vaenga nei po fele a ingala ia fo i me alofa i lalo la au kirisimasi ia ma le tūlanga lana ia loka le whale tato mata i tū lava po ai ia feo i mai runga le awala ma tilo mai whane ia ma le stūlanga po i lea pe sa es tala no ai fo a wha peo whailau po le a se pusa fo na watu ai po sau TV po le a se mea tō tino taunta ia ora wha adia ilu le awa wala o ilo atu le tangata o le ating pusa le alo na winga o lai ele le mea tō tino le ia tonu al whale le a ora wha adia mai paengana yo fo ia ile lungo le wala po fe pa kai lau ta vale le tūlanga lea loka le ta vale ai mana tu au mea tō tino e tonu ta vale o wane ilo atu le tangata le se vali atu ia mea tō tino tu ul fale pe tu tu ol keidi ol ta vale tu se no fuanga ele ilo atu wa il tangata le tu so e mea nga ia o la ta tia mai tonu ta vale wa ta sina vaenga le lai ona talepe ta vale to tele o le vai atu le il meto tino lai to ia tainane al meto tino pena le fast food tala ale la ta e lo tio ata le over so to se la tala e foto e fai saule mai mau saule ia so le mau nuan ben na tanga wi pa vai me la ta tia tu telefoni po la se mea o gato no ta saule ia kwa tele la faina ia me so taimi o aso malolo ia o la le va fa nga ina ta vale wale la su ele fale insignia ave to fai fale le ia tu lang pena ia tu ma fa wale si le pui o le te loa fa sa mo ya usu ole fa pe porta vale le e umalo na nga ile aso tono Christmas me tau so fo e ma fa na fa pe porta vale por verso le po de tua se fele to vive si te muli a wala ele o yo em fa ante yo em fa la van fai fai ia em fa na va fai ia po la le a me si po le warrant of fitness ia em tu fo o aso foi fa pene talo ai le tele ofisu ia inga o le olanga le ia ona le fama ia o lava fo le on sai o li imta mai te le tilo e pe tala fianga ile va tu se sala pe tu whatsapp no ai mai se la po a va ia tu la ile ia ta vale ile o tu whatsapp no e se tala vale ona to e faile o pe pa ta vale ia o la tala no fo ile vale le e mo volto so ona nau mal a fo leo ia va pele ia mai malo o fa ya o ia la ta o sa o tu la fo tu la au fo ile tu ole ala va ile fa pe o ta tu sa mo fa tu la tal ai mo ta tu la va ia tu si tu la fo
Ora mai tau o tele la tu le fa ngai na mori emo. Io le ki mi le fa tali pe emo la usai pe tia lusa. Ya sa waru sa afe le si tu le ya mase emo mori emo. Au le fa tali le malu le tu ufio. Ta ua la fa emo mori emo pe tia. O le si fai tulanga o te vai e lunga le wala. A fa nga uma ya tula fono lunga le wala. E fa malo si au fo le si afta vale la ti kilo mai la wa ya pe o se fa manatu fo ya la to. Ya. Ai me se la fa pe le tumu muli atu ta vale le te lo. E te beto lo e mol moli o ta vale le pe a felanga vale pe a fel tamta. O le na wa i lo mafafa. O le la o le o sa o le la a fel ta vale. E te fa fo i la nga yo inga tala fianga. Ai a lo te o tu ai a fe e te le ilo al mele la tu. E te lo sa undi na la e ona tupu mai fa la bla. O le si fo i fa ba ni gale ta me la ta vale o la e ma fa mai lo le le i si fo i tanga tai do la wa. O le fa nga o tu la fo. Ya le afio le ta vale ya afio a person. O lo fisili a te fisili. Pe fa fe na bo la se do le ta. Ya o le si fo fisili. Ai longo i se la isen. Ai longo i se la isen. Ya wa tu langa na o lo mala malama le ya le ia mtanga alwenga el tulanga le fa ngola isene to tel ila to le ini la isene o ala fio ila al fala blavelana a tupu mo fala blave ti le fa ina ia ai me se pa fa pe ta vale o le ini sua la vale ale til tilo fo anga ia mai mo le ini sua e ferro il ta vale tu sa ale so la isene a ferro eso sta vale wa o mo ini sua ma pui ngol ta vale na fa le anga ina uma la o le wa e sol tu la fono. Ile eila se baenga e te mawhai ona e lafi mai Usa tua Atal Insurance Company. Mai fia fe tau sanga e pe ia we. Tai ia ma ia le wa tu matu le tongi ala anga le nana e sol tu la fono pena sol tu la fono tanga tale na ru tava. So fa tai foi nei matu e fa lo fa fo mai le ola fina fina u so ele se ne we mu ia ni se ngana lo na lua. O le si tu fa tai foi nei matu e fa lo fa fo mai. Ile tau fai fa marsi au ta mai tio fai le sende. Ne wa ne nga lu ngala matu. Fai e feo e ata mai tire ni la sende pe ngala le o le na o se la sende al to ta se stangat. Le la o le na ia le sene wa e o i listanga ta lau apta vale lungo la wolon mal. Tu sa na fa tanga ai na lau apta vale lungo la wolon malo. Ai le o se la sende fai fero to ta se. Le mal tu blanga fo le lo fa pe te alo o la sende le apta vale listanga ta lungo le awala. Ai le ese la sene e o le nat son tu la ona ele fai alo la sene o ai la apta vale. Se tu pa itasia no tai so ai le sene le vai sa bo. Tasi tau sanga ia o ngā tono ni sila. Pewa pēne sau ta whao. Mai le asona e tau nuk mai ai. Tasi awa pe po le te malanga mai mo te asi singa ia inga. O lai awa pe o lai le lei ato mai lau lai sene i Samoa. O le nā po i lai le lei ato i nei. Awa pe le wai sau noa i New Zealand. E nofo i lo le wai me New Zealand o tunu. Ia tau na uma le tau sanga mua. Uma na whaisau lai sene New Zealand. Tu se na le tasi al tau sanga ia o ngā aere lai sene lea mai Samoa. E foi tele o isia tunu o lo ia i lalo le o le vavainga lea e te tau ana to e su e lai sene pe atau nu mai ni sila. Ai ei foi isia tunu una le liula. E pela anu atunu tele ia Europa, ia Amerika, Australia. Na le liua. Samoa la le ua la uia. Samoa la e to e whailau lena. Ia na e sa olola ia le su e ngalo lai sene ato. I le fa ta iono masina fo ila e va vea le faingo tulanga le malo so ya ono tai mo le tu fa tai mo lo ava no ba to fa mdu to fa mo le vai so le songa male ya fa tai fo ila songa tu fo mo le ava no fa un tato tal no le nei tai ya fa tai fo ile ava no masani e mo mai le office fa sala o tu fo lo mo fionga ya fa sanga ya mala fa ngalwenga ya ai fa tai fo ile fa fonga ngala Samoa le nei tula ia para fo se fa talanga o sala ila fa fonga ia fa mangalo le au ia o tau fainga lava ia mo se tato ai i tu tonu le nei atu no tato au mawai mo tau a fioi ia fa manuia tele le tu alfa ingo le nei tau sanga o malfa ingo le nei vaias a tonu fo po le vaias fo po le vaias tu tato to e feilo ai fo ia fa manuia le tu fa soi fo ia soi fo mo le tai
Toi whaatalo whātou whaapoponga o talafong ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. O le ata paile pule ngā nu o Wellingtone ni whaamaoninga o tui pui po le vaccine pass pe a fiaulu fale so o se tangata i ala tono whanga whaitele a matatui le aso a tae au. E au fiai vai ta ele pule ina pule ngā nuu o no whanga autu o ta alonga, fale toleni, fale tusi, o fisa mo whanua maliu, ma malu la iti, whaape male service center, e fitu lima no whanga whaitele al pule ngā nuu, leo le ata paina ile vaccine pass, po whaamaoninga tui pui. Na whaalia Barbara McCarroll o le pule silo le pule ngā nuu o Wellingtone, e talo sangaina le lava papale o tangata uma, a o anga i ato e whaatino i a suinga, mo le leilau tele o tangata uma, ma talo sangaina fo i tangata ina i a whaatino, la la taupito la au ina i a mawapea le saunga le mo tangata uma e asia i a no fuanga. Ele o yeise fuanga e sifiaine le soni le moli lanu mumu le polkalame le traffic light system, e ui o tapuniania o nga selua ine le soni, o na onifaya o nga ufa amaoni le COVID-19 fulwiva, e to saima sa sauna ngal whaaton sile le soifua maloloina. O le taimine e to ofa ila to ufa amaoni le virusi i to tono ne le soni, na fisilingi le AM show, le whaatono sili pe o yeise fuanga le pule ngal soifua maloloina e whaasi e to aine le soni, ile lanu mumu pe ita ina sauna Bloomfield, e le yeise fuanga whaapea. O le toi tasili me inute le ito la sfulmalilua, ile vailuanga le pōna nei, e anga ia ile motu ato i saute, ma isi vaenga o mātu ile lanu moli. Na sauna Bloomfield, o tangata iu whaamaoni e nele Sony ma Tasman, e ia ile ese nga maukilani, ona oni tangata safa anono fu esea, ia wai nele Sony, ma ielo lātou talitanunga, e mawhaia na whaia le fuafuanga i pei fu ina whaia se taimi, watua na i Taranaki, Mid Central, ma Wairarapa. A o saunia ile atunu ato e anga ile polkalame, o mo li whailo ilo pole traffic light system, ma ile vailuanga lpoa na nei, na sauna ile minista mole atina e ngawanga fsota i Carmel Sepuloni, e tāua tele mo tangata umaona manatua vaenga pito tāua e tolu, mai le whainga tā, o le whaali le o le whaamaoni ngai loa i o mai atui pui pole vaccine pass, ia restala iso o se no whanga anga iai, ma ia whaile tali puponi o fufonga. O le whaleolo le pharmacy ki o Bernie se tasi o no whanga whaule o whaopopo i le lisi nā si e se tangata o whaamani le virusi. So se tasi na iai le whaleoloa i Bay Road i le vao le iwa le taiao, ma le se fulu e te ile iwa i le taiao le sfarai le talwai o whautua ina ia mata i tō, pe whaalongo ina ni aunga le COVID-19 fulu iwa, mo aso i se fulu, ma a whaia e whaalongo ina e te tauna vave whaia se suenga le virusi, ma nofo i le whale se ia mauti noa, ua maole i unga le suenga e leo a fia i le COVID-19 fuluiva. O le lua i leo ni no fuanga i Wellington e o whailonga ina, o ni vaenga sa asia se tasi au a fia i le virusi, e whaapena fo ini tangata na asia si atu le whalital malo le Brentwood i le asoluas fultolu o Novema. Wato i titi lava whaalua ina le numero tangata e awi kengi tutono le tunu utalo maili tau sanga lua festival wono e tu saima whaamau ngā leo e valua fema leono sfultasi tangata e tutono kengi New Zealand e peo na whaamau ina le lisi o kengi i le malo e o mai ai o ni lua lua tasi mai lata i le wha lau whainga na whaopopo ina i le a whai numera na whailo ina le au whainga le au nanga le staff i lalo to la fono o le Official Information Act pe amalta i awhi sa whaopopo ina i le whai numera i tau sanga ta i tasi. Wala ta fo ina whaalo ina le whai numera tangata e awi kengi i totonu o au ke lani. E awhi ono se laus fulmal tasi na whaamawina ia ioni lua lua tasi whaatosto se le valu se lau ono sful tolo i le lua fulu wono. I se reporti na whaalauloina le ofisa mol komisino le puipuinga o tūlanga patino o tangata te ito tasi le OPC, le na whaalauloina le asoana nafi o ta wai o le sasi whaal tangata o le mafuanga leo lo pito silo na mawalunga e alaio na tutupuni whaafitau le pito silo na onga i le solia i o le vātapui o whaamaumaunga matulanga patino o tangata te ito tasi. Talo na whaamalo sia le whaioli i poti i mata upo e solia i le vātapuia ma le puipuinga malo tūlanga patino o tangata i stulanga onga tele. Mai le tūla fono o le Privacy Act luawhelua sfulu lea na amataina le aso momo te sema luawhelua sfulu. Ua manino mai iaia i lātou. O le mafu anga numere tasi leo lo tula i mai bi ona sauno le komisina John Edwards. Talo na amatali potia ia tūlanga onga
sa mo le mawina i le OPC le lata i le tolu se lau pasene wa si itia i le solia o ia tūlanga patino. Whaatus-tusa i le se fulu tasi masina le tausanga i tuatu i le pili o talava lea e tasi. O sasi e tangata whainga luenga, lea mo mua lava i mafua anga e laiona solia ia inga le puipuinga o tūlanga patino o tangata i lea lava piliota le tu samaleono tasi pasene. Ma o le sasi i emaili e pito maa walunga ai. O nisi sasi whaatino e tangata, o le maolea na whaailoa whaamatalanga whaalilo lilo o isi, whaatasi ai manisi lava tōlanga, na taa ua le komisina, e whaingo fia lava i whaalapotopotonga, o na puipuia le tutupo ia sasi i emaili, pe a sa o le o onga whaatino ina, whaapea ai mata iala. O le awina atu le malo New Zealand, ni ana fita whaatasi mani leo e fisoso ni le whaafile munga o vevesi, i te tono honiara i le atu Solomona, e to osifululima nisi mai le mtanga luenga le puipuinga New Zealand, o le ufufu e malanga atu i le aso, alfa i unga le vaiaso le aya isi au malanga i to lima se fulu, mo le atu Solomona. Na whaalia le pālimi o New Zealand Jacinda Ardern e mō se taimi pupu, mai e fisosoni fo i le sa ilingo se file mū. O lo i se popolenga tele o New Zealand i vivesi o lo tula i mai Solomona pe na sauno Ardern. Mo o whaana tinati le tali atu al malo New Zealand i se talo sanga mai ala whainga malo a le atu Solomona. E ono maue tamaiti mai le ta ilima tau sanga nga i atu le ta isfultasi tau sanga le maatutua, le tui puipuia le faisa mo le COVID-19 a matatu le whaiunga Januari na whaalia le minsta mo le tali atu le COVID-19 Chris Hipkins. E mo o mia pea e le tui puipuia le faisa le whaamaoninga le MedSafe peitai o le ua lava matutoi vai la awe a matai le tuinga mo whana witi. Mai le amatanga o le tausanga a sau, ua matawina le toa telepeo tamaiti a afia le vairusi, o le isi mafuanga o na ile mawhaio na whaiani o la tau tui pui. Pio na sauno le minsta, e ili fuafuanga i whaingofio na whaia tui pui o whana witi i a onga. Na taue Dr. Ashley Bloomfield e tu samali luas fulpasene o tangata na afia, ina ua pipisi le Delta o ila tau ia ila loi fulta isfululua tau sanga le mātutua peitai o le to telefoi o ila tau ia e mai ainga iena pipisi ai le whaamai. Sa whaafetai le vasengo ni polo fesa i whaamai pipisi e au fia Dr. Graham LeCross. Le tala fia le ono mawhailo na whaio o tui pui o whana witi i se taimi ele o toe mamao. I ta alonga, ua whaasilsila le whaululunga o le taamilusanga tēni se tamaitai le WTA le so e whaapea o le a whaamalolo pe tolo po taamilusanga umalawa le WTA i saina. Ua whaia le whaiunga o na olpopolenga na saunga le mua Beng Shuai le tamaitai saina le sa siampini lalulangi i auta ito olua o le tenisi. Sa tua ia Shuai se tasi sa avea masuisi nia i le malo saina ini whao ngā lima matanga ele i leva ai le toeva ai aloa le tamaitai tenisi. Na ta ual taitai whono WTA Steve Simon. Taluai o nei le o tali le taita inga saina i lea mata uponga onga o le alafo i lea ufai ai lea whai unga. Ewi o lea e lo le meolo iai Beng pe tai e iai maa salonga e le o sa oloto po o saonga le mo. Talafo wia ma le si ufonga lau mua mo le nei vaenga o le awauli. Toi whatalo for ni au li tātua tunu au se whao popongo tātua telefon mo le ni asu tofi. O le vai aso neilen te tala no i ai le au onanga fau o le company tu ma onti le Sky Eye o wha ai ngoi no le maua pay. O le au onanga o ma whai e neo na whai e whata wa inga i se whai whaato angai te tono Samoa. Ma se tangata po se pisi nisi te tono au se tā lia mani sila. Po i se whai e tunu e whao ngai pe patala tupe. Mai ole a mawhai o na maua lawai lea aso e mo mi ai. O le au o nanga fo i lea, o le a le toe mana o mi ai le iai sa te ngā tupe isi antunu o ma isi ai inga, e pe o na noti ai o tātou tangata le te minei, ai meise lava ina wā a fia le larolangi le wha mai o le COVID-19. Ma o le a mawhai fo i le maua pei, o na wha au ngā le au o nanga le Vodafone wata o le amta la, wha fo i le My Casual Company Telefonial Digicel, e whai e whiwhanta wa ingo o loa,
Ma whaata wai le pilio le ele tise, whapea foi ma le pilio le swa vai. Le saunanga le fionga le te maitai pā le mia nei e te tāla alua ia le nei au onanga fau. O le au onanga lea, o se tasi leo whaata i ta inga le lei le nau ta inga lo iai le whainga ma loe wha tino. O le afso swan teli o tātou tangata. Ma o lo ia langolango ina le manulau ti ma le wha moe moenga o lo e lalo le sini tawati na e ngā whatau lima ina. O ma lo au whaatasi, e na ia awa ne i toi tu se tasi i tua, ai ia pāleni tutusa tangata uma, o le ama whai e foi o le so soani le maua pei, e le wha moe moe o le tātou ma lo le wa amata o na wha ngā ioi, o le tātou wati na e pei o na iei le miliona tā la, wa amata o na wha asafu atu i tu ma lo e lima safuna tasi. O le whaafatai foi a le fionga le tamaitai pāle mia, o le au o nanga faule nei, o whaafai fia e le tele whiu ia inga whainga tā, sa iei whi whaatau wa inga ia tunu i whafo le atunu, e wha o ngā ai pe patala tupe, mai tele a ia inga mna o mia e pe o na iei le whaia leo se teu ngā tupe ia tunu ulea, o le a whaia e se whaatau wa inga, ma o le teu ngā tupe, e te tau o na iei le lua se furua whetala Amerika, whanto a talia se talo sanga, o isi a iei ngā sa iei, o le umio le teimi whato a talia fi whaatau wa inga, ai meise pe a whasiringia. Sau no le fionga le palemia, o isi teimi, whanto a maua le tupe, i le mae a o le vaiaso e tasi. E whaisi tele o lave lave mwhaing tā mō pisinisi laiti, o no le tele o pisinisi laiti, e le eini se le ni au si ai inga nei. O le susunga whaso tau loa Samsa ili, o ia le ana le company le Sky ai. O le vaiaso nei wa whaapitoa lea o se vaiaso e aloa iam whaata wadi soifua malolo ina te tono le antunu. I le manu lauti na ia o ina tangata le antunu. Ia le na o fō mai e mawhai o na tali atu i teimi o whaala lawe tutupu whaafo sei. Ai maise i tong fitinga o mai e pe o le suka ma le totomau o lunga maisi. O le aso sana mawaena te talalo i na isi sauni ngā loto i le malu tā po e le kale sia whaapot tong kerisiano i sa moe tanu ngā manono. E whaaftai ai le tua leo lia manuia mai e sa mo le nei vaiaso tā ua. O le wha moe moe na ia si itia au nanga tau soifua malolo ina, mo au nanga lau tele. Sau no le fionga le minister na tanga luenga soifua malolo ina, va nasi ta fito sele. O le porkalame ma le wha moe moe. O le mawhai le ma malo le atu nuu ia fio angai nuu i tua, o na oa o i nei mea le o lo wha sa variatu, ina ia launga te sia le malama lama ma le tomai, i anga waa e wha atino ai soani mo moe ngase, po le tani atu fo i nisi wa fia mai wha alawe lawe tutupu wha fo sei. E ese lava porkalame o lo wha ngā yui le neiva yaso wha abitoa, peitai o le wha mua le mtanga ruenga, le watu i nai le awa noa moa o onga mo talavo i nuu i tua, a wale o ino tu mai SS i pui nga mai a fianga o wha mai SS, taluai o le tele o nisi o wha lawe te tupu sa tūlai mai, na mao ma wai soi fuo nisi o le antunu. O iei foi le wha moe moe o le whai ngā malo, o le a wha o wau pēr le nei ngā ruenga le lei, anga i atu i le lumanai. O le asonga fōle vea sa nei na te tālalo i nai le pōle kalame e whaata ue nai le whalapo pitonga le sango. O lo lanto una ia lo pōle kalame so tau au ma malo au whaatasi ma le Unia Europa. Ma lanto tāpe nei nai se pōle kalame i te tonu le se fulma leo noa so e amata mai le asonga fōle vea sa nei. O a wha au tu wina, o le tāo fia loa sa wanga e whaasanga i te maitai ma teine. E tolu whaalapo pitonga au tū te telo lo i sa mō lo ngā lulue whaatasi ma le sango, e au fia le whono a wao te maitai, o le whaata ua leola, ma le whaalapo pitonga sul whainga, le to manga mo e pōpuanga tia. O le saunoanga au tū na te tālalo i e le whiongo le te maitai pānemia, fia me Naomi mata awha, le na ia toi whaamanino e lana whola sanga, le aunga au tū o le porkalame le nei, wa maua le avano e au fia i masa mo i nisi o porkalame lau tele, e tau fia i sa wanga i tamaita i matene i tu tono li tu langi le neo le Pasifika, whaapea whafo atu i si vaenga o le lalulangi. Mo le sila fia le whaalapo pitonga le sanko, le whaalapo pitonga le ua ngafa ma le wha maa popuino so sa iete lau tele, ma whaalapo pitonga tu ma oti, mai ta wala atu waife so swani mata upu whaape nei, o loo haa fia i le soi fuanga lau tele. O se whaalapo pitonga fo i walolan tau tua i Samoa,
ma ua whaamawina fo i le te leo lona sao i mata opo le soifanga lau tele, e sio mangai tu tonu ai ngā manu. O nisi o ngā luenga o lo whaatino i le sanko, e ao fiele ngā lulu e le whaamalo sia le ngā whatio le au nanga mafso o ta inga, ma i latou o lo whaatino ina le au nanga. Whaate sei ma le whaamalo sia o fiso o ta inga le vāo vae ngai fautua, e le una ina leo porkalami e mautu ma whaiwhai pēa. Watua lalo le fionga le tamaitai pāle mia i le antunu. E na ia māma lama o sa wangai whaasanga i tamaitai matene, e ma whai lava o na tau fia. Whaatasi iai ma le iai o nanga whaapitoa mō tangata o sa waina, e na ia whaavai le lofa, whetau siai, whaaloalo, o le whaaitu au, saunga le mu malu pui puia. Ia whaifoi maso o upue a wala tuai swinga ma whaalawi loa whaifoi pēa, e suia le muai la ngona mamanatu i nei mata opo. Whaatasi ai, ia tātou malamalama ia tātou wā mio matanga, e na ia aua ne a vea ma awa lai whaatupula ia aisa wanga, ma le whailonga tangata. O le asonga fuele amatanga o le vai aso nei, na amata whaita wina mai ai aso e se fulma leono, le wata awa le 16 Days of Healing, po le Orange Samoa. O le fionga ia whai malo matu mua mea fiule mesio, wa wha vai atu nei malon to finga sa ave o i o se komsina o le ofiso whainga palota, ma ua tō fia nei e avea masui perestendo le whaam sinongo whanua maswafa. O le fionga ia whai malo matu mua mea fiule mesio, o i o se loia ma o se tusitana fo i mai le tele o tausanga, sanga lua i le ofiso whainga palota tala mai le tausanga lua fesifum le tonu, ai o le lua fesifum le ono na tō fia i loe avea makomsina o le ofiso whainga palota, e o mai i le whaai unga o whainga palota la i te tu malo e ono, le na whatoa mai atu i le whaai unga le vai aso. O le whiriwhiri ai o whai malo matu mua le superestendo le whaam sinongo whanua maswafa, na whaamaunia mai e le fionga vui Clarence Nelson, i le autustala i le aso na nafi. Wa mata i tuina ne sa mua tangata whai malanga e ofi mai le antunu, tangata whai malanga e viso ta i antunu una malanga mai ai e pe Australia, e so ra elum Hong Kong, lea ua tu vai ane i aisia mo le whaama i fau leo le COVID o le Omicron. O isia tunu e pi Afrika i saute, pele se uma, Sia Mani, Botswana, Peretania ma Malawi, o le amatua tapu e sa moa i lato uma e malanga mai ai, ona ua malosi le sosolo ai o le whaamai. O fautuanga mo fe malanga inga, wa avene i ele whaama mafa mo so o se isi lava e toe malanga mai sa moa, e whaafso ta iane le matanga ruenga le waa i fafo, po le teite i fono o le komiti o whaalavelave whaafo sei, po se ofisa i Samoa ia tunu i fafo. Pe on sila fia, wa amata lia e popo le ngoa tunu o le lanulangi o na o le vave solo le whaamai fou, le ua oane foi au se tā lia o lo ua te tala i whai ngā malanga ma Samoa, pe tai o i lantou i wari potia wa maua le whaamai au se tā lia, o i lantou wa mae a whai tui pui pui e tai lua. Pe tai o lo mata i tuina fo il soifua malo lo ina ia tunu. Pe manta e au ngā ia i le malo si ango le tui o le COVID o lo whao ngā ina nei. Pe ole ato e sa i lia fo i se isi vai la au wha apitoa, e mawhai o na ia tineia. Pe on sila fia o le ua a mata tāna tala no tango fe malanga inga i vāo antunu, e au fia i sa moanga i New Zealand au Australia mawhiti. Pe tai e ono toe wha whainga tā foi, e le sia mawhau le COVID-19 furuiva lea na a mata pepesi mai Afrika. O le fato a mata le whaata waina o le whaita wino aso se fulma leono, o le una i o porkala me tu i TTI pe tafi e se aisa wanga i whaasanga i tina mata maitai. Ai alia e mai ai se isi whaalave matu ia le nei vaiaso. Le e whaaono mō li ai mō li angal fasio tangata wha moe moina, mō ni tangata sto lua, se ta mata le vau me le afio anga vailoa whaleata, i le umai o le soifu o lona lava to lua, ai ua tolu i le whamasina ua ia tau avinai se pepe fau. Whaamaunia mai le sui komsino leo o apa au Filipo longo i tino, mō le temi nei o lo mō li le fasio tangata wha moe moina. O le vai aso nei na longo ina i lo ofisa o leo lea wha lave, i se veve singa i le vāo lea lava unga lee, ma wha ai ua i le wha unga ina i lea ta mao se ta mai nei fise i tu lou le wha fonga lea tunu, ma wha o ai le maliu i le tina.
O le tūlai mai ai o le whaavilawe matau tia le nei, o se whaanoanoanga tele le whionga le sui kumsina o leo leo, ono o le tupu tonu i te tonu le whaitawina o aso i sifun maleono, o le tite e atua i sa wanga i tinama te mai tai. Sau noa o apa au, o le ava malosi ma fuala au whaasaina, o loo numeratasi i sa wanga whaasanga i tinama te mai tai. O le whai unga leo telefou mo le ne yaso, seisio na whao poponga i le tūlai valu le aso atai au. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. For a moment the world was aglow, all the bells rang out, there were tears of joy and laughter. People shouted, let everyone know, there is hope for all to find peace. And then they found a little nook in a stable all forlorn, and in a manger, cold and dark, Mary's little boy was born. Hark now, hear the
Ia lo fa fonga le tautua le si fonga le mua ma le pese na le poni ia ma le pese o le Christmas ma lor ma futo mai ma lor ga le rue fa futa tele la foi ia mo ga lo le lo fe ye e il fa se si la ta o le dei ia ona fa fonga ye lu ta tu tu no me fa fonga o le fasilanga tāua mai le mafutanga whaiwhi au so o whaatasi Wellingtone, Porirua, ma le Hutt Valley. Mapuane ia i ni a whane ma le taulai maa lolo, e pei o le whetalainga i le vaa o le manua le sanga lala. O upa ia sausaunga tā sa moa o le au mamala. Tulona ia upa ia wha ale atunuu, o upa ia wha awhainga maa lo, ma upa ia wha ale tala le lei. O le ale ngā whatauli maina e se mātou whaamatalanga, tulona lava. Ai talu ai ona olo o langolangoina mālosi e le mafutanga whaiwhi au so o whaatasi. I Wellingtone, Porirua ma le Hutt Valley le whaamoe moe o le mālo, e pe ona i ai le tui pui pui o le COVID-19 ma le iwa. O le mafuanga lea ua mātou wala au atu ai ma le anganga whaalo alo tele, i le paia ma le mamalo si o tātou atu noo, o lo alala ma pāpa a au i le laumua nei Wellingtone, ma ona nuu tua oi, whātasi ai ma e ka le sia uma o lo i tutono o le tātou mafutanga. O le a whātau nuina le whaia o le tui pui pui mo so o se tasi e le i whaia sona tui mua mua, ma le lona lua. Whātasi ai ma le tui e whaamalo si a tili ai pui pui ngā o le whaamai po o le booster, i le aso to ona i nei, aso whao te sema, i le itu lai se fulu i le tai au. E o atu i le tolu i le afiafi, i le nofuanga i Pellerus Sports Trust House i le Hutt Park Seaview, e so o ma le Django Rama. Porkalame o le aso, e amataina i se sauninga lotu puupuu, e tapena ina lava i le mafutanga whaiwhi au so o whaatasi, o na whaanga solo ai loa lea o tuwinga. O le ai ai fo i whaafiafianga mata alonga ua saunia ina mo a tātou whanau. Mai telefoini si o whaamanuianga o le a whaapea o na tuwhatuwhaina i le aso. O le nei whaamoe moe o lo ngā lulu e whaipa anga ai le mafutanga whaiwhi au, ma le Pacific Health Service Hutt Valley, ma nisi o au nanga ali soifo maloloina, e pei o le CCDHB. Au mailo a inga tātou fia whaatasia i le aso, ai mai se lava le tātou tutu whaatasi, e te atu i le nei whaamai, awa lava le saunga le mua o tātou tangata Pasifika i Aotearoa nei. Ao tātou ang ai atu i le Kirisimasi ma le tausanga fōu. Whaafetai te le lava, sainia e le laulawa fono, o le mafutanga whaiwhi au so o whaatasi Wellingtone, Porirua, ma le Hutt Valley. Masi, fia fia, greasy masi, fia fia, greasy masi, 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 fia fia, greasy masi, fia fia, greasy masi, fia fia, greasy masi, 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 fia fia. Otano faya Yesu, fanau ile vale manu, fa atawa aunala, le tama o le fola fola, greasy masi. Greasy masi, fia fia, greasy masi, 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 fia fia, greasy masi, fia fia, greasy masi, fia fia, greasy masi, 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 fia fia.
Josefa ma Maria. Ole pepe e taua, ole pepe mai le atua ua awala mai le ia Josefa ma Maria. Ole pepe e taua, ole pepe mai le atua ua awala mai le ia Josefa ma Maria. Ole pepe e taua, ole pepe mai le atua ua awala mai le ia Josefa ma Maria. Omi te tonu lau olu au Baile pepe se ne ima imau Afi fi mau ole tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau fa ifa pito te tonu Vai ima sae pape o se pomu Le la mai loa ole tama Se fa ala itichi se nai au mama Tafia ai Ise te palu sami te Tafia ai Ise te palu sami Luau ulo pe luau pipi E pule lava o ina sikaili Luau mamo e file mu O posel si usi unge ike iwa feu Ele ai o se masa lo salo Le palu sa mi lava e inga i le kalo O seki o le mea ato Waka angulu fo i male samoa Tafia ai Ise palu sa mi te Tafia ai Ise palu sa mi What a few If I tali Se palu sami sei pa mai le langi Fai ka koloko auto e ole atu ilo utama si o atu luku pele o Samoa para ko mo mama ma i utanga kai la au ale au sai sa oi va sa no vai ole me amor ka me ai fa Samoa se mo atu pa u mi ki mas se mo fa ko mo i se talo tao mas se palu sa ai i se palu sami te Tafia ai i se palu sami Ole ko ise o ese base vai sa ya nga fa mato o ma sa lo sa le pa sa mi le ngai wa o sa o ai so le lo ma fa o sa o nei ma le me ko ma si ai ka ko sa Tafia ai ise palu sami te Tafia ai ise palu sami talela ai me ai papa na ole mawai ile tino mai Tafia ai
langi Ola. Ia, ele se parusami pa umai le langi. Le ngai o le maua. Ia, mahalo lava. Ma tawina fo nei taimi au tele lava ina. Fai ma umanga o ainga i nei ia ma. Fai lava ia le. Fa mo moe le o le talo fa mo moe ma wele lau au. Ale fo me tawina nei taimi o telefone ia ainga o manu ia 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 lato. Tama i pupu talo i tua fale po tua maota mtua lawa. O maua ele talo ia mo fo ma lau au lato ia. Ma nei fa fianga la au te tono lo o. Se ele le fo ilo sa i tono lo fenga wenga po feo e mafuta mai ai. O se foi nei matua lo i tono ai fa tal fatu fa manu ia tu nei taimi. Ya o le lava e matawina le tata ofisa nei le matango fi o le tau. Ya ma na ia te le tau nei a soso. Manu ia fo ile ta pena atu ile fa unga o wa onga le fa nau ia pe i fo niso enga o fere le taimi. Ya me se nisi o tamiti. E sa uni fo i suila onga ai mai le primary school anga le kolisi. Mai le kolisi le matata ese po le universite. Ai le whangalo ina fo le tato por kala mena I whanau ele manatu la tau ele o investe pe o imtata ese. Nana umal korisi o lo e whenga luenga e sosoni matua, mahalo, e tamaiti au lo lo fa fo ila tau I matua e vai tūlanga whenga taha o langa o lo tato iai. Ia ona whawhitu ua ele o onga ele whaawa wina, ai umal tau sanga sifuru tau. Tele tamaiti whapena, ia, o le fo ina uva ai i lea tasi o li bilionea le langi o Elon Musk. Sa avi fo ila na whai longa stasio universite le uma. Ia e saulo whai le kompani le o tele nei ia ta avale fo ila le alu le tise le ua whewa ila langi. Ia na whausia le kompani le tangata le. Ia le whapela o te whatu tamaiti a wal whau mahala to waonga. Ia le tamaititi. E ui atua ilfa le whengaluenga. E te ia lo vai atu la ua Ruatu atu langa ruatu supervisor ia mau atu ai lunga. O la e ui atu le awala leo le wha maoni. Ia ma o ina ngā luenga I tu tonu o le teimi lea ruatu I o talavou. O le si whawhitauri le whianga I male au talavou le teimi nei leo I ngā luenga. O le malosi o le wha o ngā hola na telefoni. Toe ula ula. Ia elu I tau toi fwoi lau talavou. Ai mana o e te tu mauru ngā luenga ma wha ma fwoi le ma umi lau teimi ngā luenga ma veo istangata wha me moina ngā luenga. Ia lava le teimi o lau malo longa te tango he lau telefoni. Ma ua te alu so o e ula sau tapa. Mea lava na e lua sa tala noe fo istasi o wha ia o ngai lau talavou e lau e whai ngā luenga. Ia mana tu auto. Wa alo fia lau talavou le teimi ne ngā luenga ona o mea na e lua. A wale tala noa so o le telefoni le taimi e le te tauna tala noa ai. A wafo ile alu so o e malolo o no le ulo ino le tapa. Ka pena ia ila tau ia la sahauni o whenga luenga le tau sanga fau. A mai se e se alisi o manga o lo ia ile aonga. E se alisi o manga le o lo ia ile. A vea o imatanga whenga luenga. La ma sani ai te wa ila ulima ta la fa tau lau mea ile aonga pe sfuru ta la pe siri atu. E alu te whenga luenga te iwe atu o vai aso umma sa ule onu se lau fitu se lau ta la ile o account. Ona matua I te lea o lea tupe ia oe. Ia matafoina e mawhau le whaonga ino lea tupe. Ia mawhau nei o matua. Il tūlanga whainga tau. Ia le whaasoa o te mi oe lai titi. Ana umau alo lau tupe. Ia. Ele o smell leile. Tango fua les whaonga tupe les. Ia nei whawhiwhianga le awauli. O le taimi le o toi sifuru iwa minute. Ia ona. Ta leo le tasi. Ma tau ina lava I sa mo le tūlanga le mautonu ma le mautu le leia. Te whina ngalo whaaria whao tangata le taimi. Ia ono le ungo whainga pālota le umatu mai si o ngā yo inga I tua mai. Ia au tātoua ia o lo whanongono ma le tātou di dio. Ia mau pelto vai. Manuia le tāi hau auli. Manuia whone iaso o tatonu o nei le. Le aso lulu I Amerika hua I mtutuila. Nei le aso tofia tātou. Ia. E ei la tau e whainga luenga le pōna nei. Ia ona umai fo ileo ngā luenga le niveso. La whatu ia alipa tau maoe. Mas fo nai to Schuster. Whaftaina mafuta mai. Ia mas fo ia Laila Safata. Marie Alosio. Ia mauto umalawa lo mafuta mle teimi o le awauli. Ia manuia lava auto uma. Nai whawhiwhianga. So if you like, ia watu whatasi am tato pese le Christmas. A whawhiwhianga nei mele whepese ale RSA.
Watangi manai Ola utuni matai Olo ua sola Manga tele te tuao Pea ole masa O kotusia lo wale sa o tuai te pia Sunga ia Body M. Tamatua ia so ia whamneanga le Krisimasi. Ero whatu tātou proklame mo nei mātua mātutua ma tāwhani uma mai la tōro ngā lulu e le teimi. Nei whawhiwhianga nai. Mo whawhino fia le teimi o le awa uli ia po tali le sua. O nau toi whaua ngā luenga o le teimi. Whatalo whatu fwori songa ia li whanga le mafuta mai Palmerston North. Whapea fwori songa ia lautala tō kuma. Ma lo li mafuta mai li whawhitai mo le. Tato mafutanga i rungu pēu lea. Mō lewa noa e whaafonga i le porkalame lea sa whaasoa ai. Ma le sa te ia fwoli wha ili fwoli le Golden Alice. Le sunga ia mama ia o ia nā le o mō lewa noa e whaasoa i fwoli porkalame nei le tāo le tasi. Ia ua fwoli whaafonga anga le tātou o tenu. Ma le ia fwoli mafu anga le tusi i le pese, ma le pese. Ia ua e fia tātou e whanongo i pese. Ya tātou lo fo le mafu anga le tusi e le pese mai la tau na ye na vai te mua tea. Ya ma na ia fo sunga muri anga mama ia. Ya whanongo ia i le whatatanonga na i le tātou no le tasi. Ya na i le whamu moe tāle lua so i whasalau tātou telefo ia ma tātou whawhiwhianga tāle tolu. O le tau runga leo le tātou tautua ia mo le nei fo ia stofi mātango fie. So le o tātou sāwari vali e tū lava li whai ungo le tausanga. O le mea wawea, ia, o te no fo i, tana no fo i nisi mātua le la sa uni a e ia ta maiti i le kolisi le tausanga fau. O watu, ia wala ta fo nai le whatau, la fo siau whanau le lau kolisi mai le ai. O le se i tū se, umare tele o mea ai o le Christmas, mele tausanga fau, whatau le a wawa whatau te miniti, o le ofi, ma le fo i fuafuanga si, eta ma. Ia, pule hao, e pula te mea. Atau tongi ngā o ngā tamaiti. Ia pe sa ovo ilanga e tele pāpa ki o le Christmas. Mele tausanga fau. I maa whātau le taimi ne ia o atu le tausanga le o le ofi o fo tamaiti. Wa le fōringa mai pe toia ia o ngā lata lata ia Februari. A le tu o le vaso lea.
le oka se o te fitu le valu vai aso le la ta fa fao i tamiti ia le fai tete ai me so malie me tau ina fo le taimi le tuputele o le mai suka ma tu la ngase ngase ma fu mai lavo me o tau mafa ia te lo fo ia e le ia se a inga le ini fa nau e nau ye me ye pe o la ye fa nau e fia me ye pe au ia e tau mafai ye le matua e fa matala ia ni me o afia mu muriane ia pe a fai fia pe tau mafa so malie me fa pe fa o tato fa fia ngol le mi fa mu ia tu ia le atu no fa malo fo le usa Singapore ia pitau ia o mafuta mai malo la sunga Singapore mu ia fo ile le taimi ia nei fa fia mai le si fongo le mo sunga chewi tapu mana ia Fau ina malusia le tu ina na la pele ule tu sau tangi ai ole fatu ina walele malu ese ole lupe safa pele pele tu fasili ai lo ulo otto ta umaya ulo otto Uele mafai lo uno foleleia tu sama kwa angole tu ina nawa to malewa la belle lo walo famo oi ele tafa ai lo la lebe uma atoto malo walo fa la belle wale silia oi le tu ina nawa matanga ole ta uma tanga wasili ai ole oti pe ole una fai e yo wa mafana ile lau ele tu fasili ai lo ulo otto ta uma ya ulo otto uele mafai lo ulo Tomre fa ma o ye fa ba o ai la pa ni si u wasili ma le ya o lo wa o le la pa o ni fi a o tele tau le po ma fai tau ma I mau pe ana I se fai to anga I le fatu ta tala o mana pati nga o lo fa ka wa o ma tala le ai ma so mo ngana sa ma kwa anga le tu na na wa to ma le wa la bele lo wa lo fa mo o ele ta fa ai lo la le ma a to ma lo wa lo fa la bele wa le silia o le tu na na ma le wa Si o fonga la mo nei fatalo fatu fo I na uso ye mafuta mai ngona tatou app ma no fafta I tele al mafuta mai ya o le ngalo fo I el tatou app le tu o no ina o e luas fu fai tu la tau tu ai fa sala ngol si fonga le la mo e o le Samoa Capital Radio app en fena tu ngolo telefoni ya na e mafuta mai lo le fatalo fatu fo songa ya alo ese pu e fu sale ya lo fatu le songa alo ese fafta tele mafuta mai ma se fo I susi ya lo fatu mo oe ma lo lava ya na fa fianga toi te pai fo I tua ma da tua fo ya so yo to light ya le debu to ma tu fo ta to ma tu o ma lava ya toi fa o ta to fa fianga o fa pese ya ta si o so ile o ta to por kala be
ko le whamalo atu le sunga ia manu atu, ia po manu atu, ta vita, tala mai vau, ia whaftai tele lava whamalulu atu te ua, le saolo whaelewino lo suafa, ia manu ia tele ngā luenga o whenga iai. Sidewalks, dressed at holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, maiden smile after smile. And on every street corner you will hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Strings of streetlights, even stoplights, blink on bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the snow crash, see the kids bunch. This is Santa's big scene, and above all the bustle, you will hear silver bells. Silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling,
o te fie whai roa tūlea tunu nei fo i taimi wa maua le avanoa tala noa i foi ia i le sui foi o lau fai pese ia le tauta ua foi lao na pō lau fai pese le Kourena Liis ia o le fionga ia murianga mama ia te au lava ma le wha le wha talo wha tuai lau fionga murianga ma lor soifua Malolo soifua whaatalo whaatu i lau sunga le fonga le lokalame. E momono o whaatalo whaatu i le paia malo o te maari i o le fonga le lau moe Wellington e fito i tonu eile nei po lokalame. Whaatalo whaatu foi ia sa mo atoa o loo whaafonga tapua i mai maoto malawa. I ona tupu, ma ona mai maungo te tele o i manguaiti ai mai se la au venga luenga pa ia le tua o lo fa nono manu mo se manui o Samoa fa talo fa tu foi i so te mari o Samoa po fe lava o le lalolangi o lo o papa au malalai ma fa fonga mai le nei prokalame fa pitolo fa talo fa i sio wa fine o ia va o fiao el dora mama ia o lo ngalue malo au fa tasi Sudan i Afrika ai fa pito fo i lo fa talo fo i le fongo le prokalame po le fongo le lau mua talo fa lau sunga tu fu e fiso ma lo so i fu pa le langi mama talo fa lava talo fa ma lo fo i lau fionga murianga ia e vatu fo i matou fa talo fa i lau fionga o le fartua i no fo alo ma le ainga te tonu ai o manuel ni vai tau sanga ia e vatu fo i ma matou fa taima fa malo ia mai te nei fa i masui o tatou le tio le si fonga le lau mua tatou prokalame nei o le wha malo mo whatunga, e watu le mātou wha malo mo le whaafitai a autou, ia na tautuaina sa mo i le tele o tau sanga mo vai i musika, ia o le lawe wha solo le polo kalame, ia o na o mai fo i le tautan fau leo o tātou iai nei, ai lau a fionga murianga, ia leo na watu pele awa noa e wha i loa fo ia lau a fionga, ia a mai se fo i o ainga ma afioanga, o le wha afonga le mamalu o ainga ma afioanga e fio mai fo, ma le wha aloalo. Malo whaafitai. Ia o mulianga mama ia tai afiafi tanga loa o te sau mai vai ala o le sivaenga o le au fepesele nei ia o vala kasiano mai fasito uta ia ma vea Wilson mai ia pia. Malo. Ia, whaftai, ta tonu leo a whaafonga mai lea tunu u foi i awhionga foi a mainga ia e ta tonu ia o lea tanga ia tui le au tū foi o le tāwhata tanoanga le nefiafi. Ia le pera ofisi lea tu te ua tālu noa. Ia o a mai lau a whionga, o manuia mai. O le manuia whaafatai, manuia lava. O malo loina le lei whaafatai tele lava. Ia, malo whaafatai. O le ufai pese o le Kourena Liis. E mawhai ona e whaamatala, o whena mafua mai le ingoa lau ufai pese le nei lau whionga a murianga. O le Kourena Liis. O le Kourena Liis na amata mai. E le whale tali malo o tustana. A o le ingoa o le au wha ilisa i e le vai taule na o alii ma fai pule o le tustanga. O na o loe i le si vai tauna o mai ei le OD Records a New Zealand. O na fai lole o le puele lipini mua ale au fai pese. O na o le na lato whao ngale le ngoa o alii o Samoa. Ai ino o mai i le tasi iwa valutasi le Kiwi Pacific International. O ina la na sui ailo malengua o le walu lo e Kourena Liis o na mafu anga tau malo o yo vai taula na fato asui na watu company le ma la tolang lo ina to ofai pese sa ole na my lord company le Pacific Kiwi Pacific International o le taimina na sui ailo le malengua o ile lang langa o laua umana whao ngale singo mua i le si company. Okay. O le ala tau sanga na wha vai ai le lau fai pese lea li o Samoa a o le isuia mai le Kourena Liis. O e tau mana tuan.
Ia ali o Samoa. Le vai temi. Ia le vai temi. O se mea por fitu iva, por fitu valu por fitu iva. Se vai temi na al falo la mena na laps le temi. I le temi na pu ele au vai pese. Le mela na sui ai lole no o maile Kiwi Pacific Records International. Sui loel temi na sui ai malengoa. Wa o leo o tele o pese no na mato tele no le futia walu isi vai aso. Ta wala tau pe e o lae wala tau me langsa o tu ipi mo pu ela tau pese. O le mai tau atu ile o pese le code na li ia male li fo sa mo le na e te ia mulianga. Fo ninga mai company fa fo o atu la sa ngol me le no atu company ya o tau sa mo na vai tau. O ese uma le mafuanga mai company te ton. O na amata ile tu AP ile tamo fai ta pu e pese au fai pese uma ia na alu lole amata lona o mai te tonu au to va mai company nei i e fia tilo fa fonga foi i pese sa mo na mafu ai o le mafu ana na o le na malaga mo mai le li nei o Terence O'Neill ile amatanga ai le i o mai la o se company la o mai e pu se pese na mo mai oia fa pe la foi la company le ale foi il Kiwi Pacific International na mo mai foi stoi in o Tony Berko o yel na il vai temil na to o foi atulo o mai lo male crew ato male la upu e pese ato la o le mai tau atu le amatanga o te mile wa sainia tau kon kalate ma ila tau ia malanga tu i fafum company i fafu. Fōringa mai na ave tala o le kōre na li ia po o le ali o sa moa sauanga i fafo le na mafu ina tau si na atu tangata. A le mai tau atu pe o li ia o atu o tangata papalangi. Whawhena e malama la tau i musika po o le style o le kōre na li ia mafu ina tau si na la tau. Ese a o le me o le la ui loa o le tusi tonu o le na mai whafofonga fo ia le to ina le sau mo Tony Verco. Ia. Ia ese sanga whafonga fo ile sanga whalongo i mātou whatunga i la vai tau mai tau mai ole au fai pese nei ole au whaidi ole whaidi fo ile whafiafia. Ia. Na tau siela tu stala mo tele o tau sanga. Aia o mai papalangi i nei Samoa ma whalongo ole ma salo le tulanga le na mafu ai le mai o mai to tonu fo ile sa ili mai ia tulanga ia pentaua malo ma le ia tele tala nga mata lo pese ole fesili la le te fia vatu lo fionga mulianga o ali pese na tusia e la fionga ma lo pese o fo ni uru pese na mo ta uta ua ele fa ili nei wa le uta ua nei wa fa fia to tonu fa tel malo o le pese mua na tusia. O le pese na tusia le Republic o Nauru. O le tausanga e tasiiva fitu tolu. O ina na tusia le pese mua foi leo. Pe no fai atu. O la au faili ele i aise lato interest i me tau pese Samoa. O la to wai fa pitoi pese palangi sau no ai tangata foi ma si vai le tunu ai no o mato o i Nauru na mato tua i Nauru ia o termina o lo kelen tama ai ngai no na mafu ai foi na mato o ia o ina na tu si ai le pese mua le pese ka o le ama o le ngol te mai tai o le ngol te mai tai o le pese ne na talasanga ina le plestene fo le o Hammer D. Robert. Hammer D. Robert. O plestene mo no. O ia na talasanga e te mawhaina tusi se pese il tamaita ine e suafa ia ama. O tamaita ine na atoa i ele le afe. O le population. O le whaitaua whai o tangata no. Le mafuanga na. Oh, o le pese ala fa peta ni pe fa no. E fa Samoa. O fa sa o. Fa Samoa foi
mi wa fi ole PlayStation nei ia so ie sawa e no fotu stala e fa longo ala le to ina I amato pese ai o mafu ai e fia tele pesa mo na lai na tu sila le pese nei ama ya ai le mo wala ia amato pese ngal muriang ia olai le si le si CD le CD na ta ole a fo ia moonga ia lele atono mo muri se mato kopia e mo ai na Wellington ia se ma fai lo me company le ia lele o le pese mo la le tu sia o no ta sanga le PlayStation no na o ama ni si pese wale na tatala le mato le na le la fa so ma le tunu e fa tatau le code na li e te sila fia muri anga le matua te le mamalu le tunu na fa so mai tala ma li e winga la foi pese o le foi na maua no to malanga mai tau fai ungo le fitus fulu tu fanga fai longa ta longa I Wellington ni na mau I vala au na mai e lisi vala au ma li le sau fa pesa to malanga I savoi o no to fa fia le ai wo to malanga mai le pia le va to so ila lo male va tangata le na ve o to savoi to au le wafu sale lo o tele no pe fa ma ni ai o mau ya o fa mo e sa le tala ai ese le nava nga ele afia I tonu o le golden ali ia ai o tala ma di o fa mo to fa fonga ye o tala na va ai e fa fonga ile tunu fa pena ona tu talinga tu ia ila to o la ki le o silafia ia ma lo fa tai o ala malisi pese na tu sia ila o fionga ma la foi pese muriang ia na fa solo mai le o fa solo mai o le tolu manuiti o le penina tautele Chelsea pele moana la wiula ia maisia e tele pese o e tele ara ia pese o lana na tusi ma o na tu it tono o fo yo CDs na o pese la nei wa eta o le wa to lau ia ni tu vale le fisili na tusi fa atasi o to la foi pese pe na tusi al pese tangata to a to e kompai no la fenga no fa ia to pese e tasi al tusi pese na wow oi na tasi ana o alto pese yo o le si vaenga so swani a foi le e tasi tusi pese o ala taimi e tusi ia pese ese uma taimi e fai ai o vai tauna fo ilele na lue le au na lue le pol falitali malo ai a taimi paga no o te no fo ai ma fo I bene yo no na tusi lole o pese o tilo I polale le vai tau o ame lo tupu ai me fa pena na o me ta ua o me na sa anga I ele tu singo pes na ofisili isi tamali I fat pese fo le tunu o la to fainga o isi tu si mo tali o isi tu si mo fo yup o isi su mo fati o le al fainga o pese mo fati pe tu si mo upu portali ya o ese tu si pese ya o le si fatu pese e mo na lue upu ona sa ili ele o le tali muli o le fati muli a o le si fatu pese e sa ili mo le fati ona na lue ele upu e tala fa ngai mo le fati o isi fatu pese e la tu te fa nga ina ya fati papalangi ona tu le tono upu sa mo ye tono o pese au isi fatu pese e la tu te so e tailor made le ye se pese o e so ya vaenga o pese ese uma e mafai ai le mo se la tu fati ya o tu langa lana e ai o le fa mala mai ese uma le auto space ala tu singo pese la ofio e mo na tilo le poleale le character voi le la i tono il pes
O mea la na tilo ia. Na sa ini lolo fa matalanga uma. A fai o se tama itai. Ia sa ini uma fa matalanga e winga le tama itai. O na tusi lole o fo io o fa matalanga uma nei. Ele fa pe na tusi atua uma ele tele temi aluai. Ia na uma fo ile na no fo le ma enga lue i le keyboards, poli kitara. E su e ai lau fati. E fata tau i le character tangata le ufa i ele pese. Ia o le whainga la o la utu spese. Ia, malo. O le ase se umi e te tusi, o le ase pese umi tanu na tusi e iau pese. Fia ni vai aso na tusi e se pese pitusili na umi. O le pese mua le natus. E lua vai aso na tusi ai. Tanga o le umi o le tua ma le koru vai aso. A o isi pese muli ane. Ia o te langona o le wha vai aso i le pese tasi. Ia o le si pese pe umi atu vai aso. Ele tutusa le taimi e tusi ai i pese taitasi. Malo. O le pese leo le tolu manuiti sa i se o to na fsili men le la. Pe na fatu sa mo no le ta o le tau malulu pe foringo le fele le manuiti le tau malulu. La ma fuanga le tusi el pese le a muriang. Ia o te tonu o le tusi tala ia so ia. Sai ia mo le gauge e tu wai manu. Ia. I tonu o le pa. O te whanongo soho ala i le whatangisi manu. I le aso ma le aso. Ia na mawhau lo lea whapea. Le mawhau. I se pese fo ile e mawhaina reflect ai le migration o manu. Mai lea, mai nu malulu i nu vela. O whapena le mea na laina tusi le pese. Le pese le naa. O le pese vola mo na whaalongo i le oli o le vaena le Kiwi Pacific Records. I le na whaalongo i o lae e ao le mato pese i tono le tusita. Ia o le mena na piki ai le oli vola le fo i le mato o fe pese fio mai e pue. Ia o le whapatalanga la le tolu manuiti. Ma nei ale pueina ole pueina tolu manuiti ese uma manatu tangata fa pea tangata ai o le savili lai ia i lai fitani sei manu lai te tonu le pal tu stala ia sona ai le ai o menata o sound effects e fa ngai io mato flow e fa ngai mato mutu e fa ei tangi manu e whaanga fo i o mato ngutu. E ili ei pu, e ili, vai no le pese nala ili mo penny saxophone. Ia, o le solo na o nae, e ili i o mato ngutu le, ia le whainga o le vai na. E sa o ana listo o to ona mala uman le la, na fasili mai a mato, na whaipol kala meri tai au mai. O tau i loa ia i le whatangisi a manu na, o fofonga o le au wha ili. Ia le la u wha maonia. O le ala le umi e pu e se pese se stasia fa fea foi na pu e pe o le ona po wa tele me fa ili wa la o matou fa no ngope isi pese ye ta live va mo pu a la sa onga vanga le muria o le tele o pu e o matou pese pu e live va e tele ai live o le mana o le mena e lo ai fo ile po le ale tu langa la ye tangata le fia le temi a o ia i tono le faletari mano o tele ala o matou pese e live uma ai ia si pese na pu e le ia foi le ala le se sengo pese pu e live pu e tono le faletari pese o feo vai ngai duete e te fia ia pe a pu e tau pese wa ia te a ia so se mea so se tu vai fai ai o vai o tele o isi pese le te fa longo ia e pu e na fta pati le tangata lo no winga o le pati
o lai whaapopo i ai. Ia. E le ole nganga la na i lo ulangona. O te fia i loa, o le a le responda tangata i le musika i le taimi a o taina. O le ese la na. Sa o le leia. O le pese le so o mai le ta o le sui fefi loi le sia tau li pine le iai. E fa fian tau fili ia pese na so o le ma nei ai o le faingo le pese na o le pe ama le valu minute pe iva le. Ia, sa o e. O pese na matu bandatu. Ina ia whaola mai whātunga toi ina o whailangi le wholaunga. O le mea lana leina au mai i tonu. Na ilo le ia pese taitasi. Vahena nei. E mai e lato verse taitasi tu i tonu e tu whatasi. O le whainga whola nana mua i aile kore na li. O le whainga la o le medley Samoa. Na amata ele au fai pese lea e ta ua fo ele ole ali mo fai pule o tustala. Na amata ele tau sanga ta siva ki tu fa. O matou ana o le to fala ia tuli tu funga si osi tuli tu funga. O au ia maletama o vea. O matou ana sa na amata le tustala. O matou fo ineina sa faia lale le tulanga ne so pese e fa pena o le faina la vai tau o te la mona fo ina mua ma to i le faingo a fo ia o su filoi o mea o leva na faia pala e muri atu nei sa mo ia malo man ia tele ia tala o le sivango te fi silingia te mile wa mata ona ye lo fe pese na ini lango foi a inga manu i tamu fainga le foi pese. Ia, pe na o fai atu le temi o fano. Ia. O le au fai pese le nei. Ese le mea mai ai. Ia. O ali i le pai maunga. Ma le li e to tasi sau mai a ana i fasto uta. Ia o au e sau mai vai ala. O vea e sau mai a pia ia maleli le sau mai oi i fasto uta ia ole tulanga la ese o matou foi ese fala onga na onga i meta musika e ei la o sa onga mai New Zealand o tulu si ma vea Wilson o tama ana sa ya ana ia o sa o ia le vai mau malo ai malo e le taimi na ua sia ile fale mataanga le Wellington o le te papa fale tele mtalo le ai we si le fi ai we o ye o te la tula tono fale le o lo tata le pese le o le pele moana a lo fa la wi lo ai sa mo ai o tele i lo le kode na li ia le fatua o lo ai no fainga lo ngai nei mo ai le lisi o pese o ma o ai le pele moana ma na ia fo le fati o le pese mona upu ia o tamai tai fo na vai tau ia o fainga na ese no fa ma tusi pese i tamai tai o wa ese uma me tusi ai pese o tamai tai o li i foi pese o lai tusi ia li ese ole autu waia e te tilo a foi ma vo pe tala fe nai ma tu si pese i tana ia e mo yo ve fa pena a ma banga na o sau si ya te oi se e tu si mai ase pese e winga i si au me fa pena ya na e tu si le o le pese na o lo ta o le penina tau tele ia o tiosi o le pese na tu sia mo lo matou aina tu lo wa le whaafonga na tu si mo lo to lua ina ua umana ma whai poipo no fo le ma tu si le pese a nga ia te ia o le tu langa la na le pese na mo le sila fia pe nina tau tele o le pese le Joyce ia o le pese le maunga o etimani e ai o le ese foi la le mongo e mania
Tatu po o lausunga le tusia pese le. Talofa, ya. O le pese le o maunga etimani. E iai o se tasi o pese na e tusia le pese le po o se pese fo iwa mai tonu e whao ngā le whai. O le pese ale o le matua o le mātou nuu. E tau songa o mātou matua. E tamai tai o epi e nari. Ia. Le nā sa alu lona soifua a toa lava e whai a onga i Aukilani. O le pese na tuusia e le o le matua na o epi e nari. Le na mai i tonu e. Ia fo i mātou pese fo i le na pue. Malo. A e whaatulanga ina ni pese se fulu pito i lunga o pese ni tusi e whawhea lu whaatulanga ngā mulianga te. A mulianga. Ia au whaatulanga ina ia le tūlanga le iai. O longo winga o le nume. O mātou ele whaatulanga fo e whapea o le popularity o le pese. Ia. O mātou e whaatulanga i le tupe maua. Ia. I le tupe maua mai i pese. Ai le se fai atu pelala o tali lau fisili. A fai whaatulanga fo ele e numa le tasi ala le tolu manuiti. O le tolu manuiti e lua tausanga o numa le tasi il Pasifika. E lua tausanga o numa le tasi il Pasifika. I le popularity ma le tupe maua. Na tau va uma pese al Pasifika le na lua i tau sanga o numero tasi le tonu manuiti. E lua tau sanga numero tasi i seio. E loa i seio so ile o pese. O le tonu manuiti o le pese na pito i sili na maua la na seio si Papua New Guinea. Oison. Sele. Mataulia foi. Mataulia foi. Na o tātou tangata foi whaiwhe au i Papua New Guinea. Sao. Ia. E whaalonga ai la tangata i pese. O watu nei la le pese nei i Papua New Guinea. Wapataulia o Papua New Guinea o le nua tele manu. Ia. I tele manu. Ia, wa te i foi la le company foi le feedback o le pese le mai Papua New Guinea. E maualunga tele malos. O le mela na mafuai na e numero tasi ai le ia le pese na le tolu manuiti a fa solo la i peona e sili. O tolu manuiti o le penina tau tele pele moana lau iula fo launga palolo nofo e Aukilani ama tavita maunga e timani. Malo, ia tele tala anga so la pese. A fa pe wa le utatala no ne lipine ta masane ta u tato por kalame po lipine positivo. E fia ne to por kalame na pa fai volume fo ile na pu. E fa lava mato por kalame na pu. Ona fai langi le fo longo stasio le au foi pese. Tamo vea. Ia o malanga li stama ia bala tasiano. Malanga ia Amerika. Ia e fa la ia CDs na pue. O CDs la fa. O todos fulu tau sanga. O la productive. Olele. E o mai nei. Se o mana auxilia tu le. Se o mana auxilia tu le pe fa fena mauela tu no pese murianga ma nei tele. O lona winga la no matua i tele au se le ni na maua talu no fa vai mai pese ma fa solo mole fa pese Io ole fa la vela ole mata upule na. Ole tele o marketi mato. Ese mai i marketi a tele o foi pese le New Zealand ma Samoa. O mato marketi a mata mai a Australia, Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu, saule i a tonga mawhiti.
sau i Rarotonga o Tutuila e lai titi ala le mea sau i nei o New Zealand ia male o Hawaii male West Coast o Amerika o maketi la na matou o le mea foi e tau le au mai a e ni lipine i nei na o Aggie Gray a sa masani na au mai a lipine a matou i tonu e langa ese company ma le simea ese mea o ye le vai tau le nei fa fonga a tupulanga ese le mea fia ai a o le market ia o le aila to ada mato malo o le wata o tele o tunu Pasifika le fa nga pese ngar Samoa o fe ni atu no o langi mal Pasifika na o il tau na lu sto tua wale o ma wa sa tau na urufo o no umale ta o ina o no una o le e alu ai le marketi sa o tau marketi na o marketi na al company al Kiwi Pacific International o marketi umana le e pio ma company le ala e alu ia i foi matou fatunga ia i matou CDs i nuna malo fa tai o e tau mana tua ni te mi e fia ni pese le korenali sa maua tūlanga mo e tele o e mana tua ni te wale o maua ni tala o tonu manuiti ia le o mautino se to sau no mai a po e mana tua ni te mi e i manisi pese le korenali sa numero tasi le ngato tato tunu o manisi no Pacific wale o mautino le tonu manuiti le o e fa matala te mo sola io o la tilo i mo meu sales e tu tusa uma ia matou pese le malolos o le winga le natala e loa a fai e luatu nei se si kaseki e latu le kaseki ngā alu lunga le sales o le toi toso atu lo fo ile i lunga o le si kaseki whapena le mele tupu ia matou a fai e luatu nei le kaseti fo nei alu atu no foi lunga ai toi e tilo tu toi ai atu le si kaseki lunga whapena o matou ia ese matou le o e fo e pe o me e fai so nei le fai i nei Samoa e fai mo palota e pese o mena ia tailo ele le ia fa fonfo ele le fa fonfo a o pese a ia aso uma lai fa fonfo ele tunu a o matole ano tele i mena mate alu amato ia le va ai i marketi ma fa taua al kolenali e tai fiel tau li pine na vai tau oi o le vai tau na esa e uma o le los fruta la le lipine tas e ya o ese foi nei aso le fa solo mai a no o mai le ai taulia mai ia lipine si di sai o le ai alua le o le e lo foi le ese le temi wa e alu a suile le tau lipine o CDs na sui foi le o le pasene o le kat fa pena le ia matou me e fai e matou ele awai po isi au fai pese po ala to me au fai pe fa fena fai ala to me a o la ua mori mau o le company nei pito siliana na le nei o le Kiwi Pacific Records o ai ele ame ai ele le ai o le pueina o pese o le marketing o le fainga o tupe o le tolinga o afo o tupe i afo pese male afo ma le tala le tupe ia e o me nei e leino u pi ia
i le company nei o o tele lola isi au vai pesi le mau au vai pesi ale saule ta se saule ta lua tu na o le mau ko se ki ese ai o tele lo o fa pe fen fa ma lo no winga la muri anga o le ua leva na ele to ise li pine o le ua ma lo nei taimi ai o le watu atu pe tono la account mai company le ma le ala oi io o le ala o le ala te sele la vai I fatunga o pese ia tata le ua o le woman pui la lo tu la fono copyright o sa o le ia o pese uma na pui le copyright o se whamatalanga whamamevave. Ia. Na e fo mea na tupu I le OD Records. Ma mātou, ma le kiwi. Ina na ole le whamasinonga uma mai mālo mātou ma le kiwi. Ia, ona tatongi mai le o le royalties o pese ale ali o Samoa. Tatongi mai a mātou ma le kiwi. O le winga la fa esta fa mala mai le malo si le tu la fono o copyright tu la fo foi pui ia fa tunga malo o ma to pese uma na copyright uma malo ele me faina ona mala fo io ele me faina na fa mala tana to fo ele laute lotea me ia o uma fatu la fon malo o le o mai le nei vainga mun muli le o ta fa tal no ngai vatu al fa tai mal fa malo te le o ma sosia le o tu fa mai fa fonga le tunu ai muli anga o le asa u fa tuanga o le asa u fa manatu I tu pulanga la va o le tunu o le il ta le ni o le pesi o le asa u se fi au tau nei mo moli mo lato tasi ale le afo ile e fautuanga abatu ialo mo fanau ni awa sila fo io o to tele au pepes o tele fo ile au pese o lo to mo fai na leo I tuo me ale fai palangi o sa mo ai e te pese sa o po na o mai I lo veo e te le imitating se le osesi e te le fai ni me fa pena fa lilo e pe fa mana I lo leo e te pese sa o ia mo fai foi nai me foi e fa te la titi lo leo o au me ana tupu o la wa fautuanga I tana nei pesi I ano le tunu I fa baoni ma fa nga le leli ta leni o le malo fa ta wa le tua o fo ina ya ila to a wone I nei tau mo fai e pu ele leo le stanga ta lia lo leo na mai le tua ya te oi ma ia maua oe I le loto fa ma lia ina ua mau le malo fa mai le tua ola o fautuanga na I le au pese mai e to volta ta ia malana ia fainga o pese foi le malo sunga o pese malo fa tai tele lava murianga fa tai mo le fia fil nei o tato fe lo ia I matala no foi fa tau por kala me fa malo mo fa tunga fa ia uma sui ole fiona le pule tato le tio nei mal ia ole malo le tunu la fa fonga ni sila to va to le fa tai le tau tu le tele o tau sanga walu o lo mai le so o lo fa fonga pele tunu si fonga mali le kone na li e yesi si vai ngo e fia tala no ai ma e ni o lo fa anga fo e fia moli na va tu le sa mato famnianga fa fitai pele amo le amanoa o achievements ale kone na li o mena te fia tala no ai ia le lei ia wa o le kole na li o le na tua e le kole na li I tonga ia o le sponsor el tanata o Elder Bill White ma le Noble Family a tonga la tau sanga le o le tasiva fitulua oko le vali so ia tasilua fitutolu tasiva fitutolu tasilua fitutolu o naulu ia
kasi iwa fitolu o na uru le la no uta uai le pese le na tusi mo o le tamaita ina ato ai le afe o le afe population o na uru le fo ufa o ngae e isi tangata ala o mo sui upu ia o le basis ai o le tole na li ina alu atu ai le vaena na o le kasi iwa fitu fa na malo na mau ai le koka lakia a le kole na li ma le Polynesian Airlines e fai mo o le promotional contract i le route le pango mapia tele le ala o fa i vai so uma le fa i uma vai e fa fia i le vo i tutuila i le two more palace i vai temila o ale sini au tu o le taua ale spia male Polynesia na laina na ole vo ia le kole na li i faile mo promotional contract i mo Polynesia tas iwa fitulima o ina na saingir kong kalakia ale kole na li e tausia le tustanga fitulima le valu lua o le valu sfulu tas iwa valu sfulu o na malo ai i le golden ali o le first national talent quest na sponsor el Polynesian Airline o le first prize e malanga atu tua New Zealand o le tausanga fo na mato atu New Zealand i Auckland ma Wellington ia o e ai fo ile si vai no te fia fo i failo o le tala ina le mau te fono o America Samoa na bala au dia fa pitoa i fo ile au fa ile o tu fa fia i lava i tau o lesi vai tau o lesi me e fia ta o fo ile na fa fia fo ile le au fa ile ile malanga muli a Queen Elizabeth pole Queen Tamaitai Elizabeth na sau le tustala sau Samoa ai sa le tustala o inana fa fie fo ilale le kolen ali ile Tamaitai Queen o Elizabeth ya o le sila me fie tau o le swani economy Samoa ma le economy o New Zealand a wat matolia langa e tax mato ina i New Zealand so se mato tupe a maua e batu da New Zealand tax mato na a mai le lo mato tupe la to toi mai a mato na saulo o le tupe na economy Samoa tasi la me ta o achievements na le o fai una tawat ya na muli tele ya na mato lo faanga moli mato lo faanga mo ilato o lo soi fu pe langa tele a tamali sai tono no mai te tonu esa ili mai so swani ile golden ali na amata mai le tasi ba ono sifuru o mai i le tau sanga o lo fai ale ni mea. Ma e to te i al tamali i nau to wha mai. Nga lulue i le mea sa o iai i le tuskala. Ma to e o atu i fafo. Ia, o lo whanga wa ia i la tau ia o lo soi fukopea. To fea ale mea o lo fafo fongo mai iai. Ia manui a o to o lea e manui e fo i mātou i sa monei. Mo i la tau o uso ua whai langi fo launga. Ia, na watu whamunianga a le tua ia o tou i whale tua. Manai a tou whanau. Ia manuia lava o tou ma ia fsoswani pele li e whamara whanawhana ia te o tou o no to e sea isi uso
o le nei au foi pese ia o le si me o le kole na li ina mua foi i lunga le internet na mua o isi amani ma Europa ina o ta asawa le internet i tono Samoa ta saulo internet i tono Samoa e tasil tangata na umai tono asa nga lulua la mal mato ai o ina na mau ai i mato na fana ile ma le kole na li ia ngai Europa ia ona itala na e foi e fa no fumari ai foi a fiafi ia e fa malulu atu ia fai fa fonga ele taul fa fonga mai sa mo ile tala no angale fiafi fa malulu atu foi i se tala se fati o sala ia ia fa tele ai to finangalo ai manue tele le te po mal fa fonga Samoa do fa so fu pa tele lava murianga to tasiel va ngale to i ngalo a fa ape man e fia maua se se tato to no se li pine po se volume fa tunga ale code na i fa feo na la to maua e maua inai ile officer o company Wellington ia ole Kiwi Pacific International ia wale nei e la maua mafaiana su e la website io e su el archive e numela o inai maua uma ia wale nei mo le atu fa tele lava murianga ma se foi tua ia Josie ma no foalo ma la inga fa manu ia tu le tua le fiafi ma se fa ngol va yaso ia fa tai foi mo fa tunga ma tango fia o fia pe ile tunu o lo ma le temi o lo ta foi tele o le tio fa fonga ia il ta tunu ia e manu ia tele le fiafi fa tai mo lo wa no fa tai tele lava fa tai tu foi fa manu ia le tua ia te oi malau ngaluenga lo e na fai nai Wellington e la mua ia e manui tele to fa so fu o lo fo fu e chosia te oi ia wale lei fa tai so fu ia e lei fa
Watasi, watasi.
silama Fa'amanalo Soleana Isa usese Sa ofaya Ave masala Lo fatu watae Wa omisia Lo suafa La pele moana O oe watasi lama La pele moana O oe watasi Toi whaatalo whātou le whaapoponga o telefon ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. O le ata pai le pule ngā nu o Wellingtone ni whaamauninga o tui pui po le vaccine pass pe a fiaulu fale so o se tangata i ala tau no whanga whaitele a mata tui le aso a tae au. E au fiai vai ta ele pule ina le pule ngā nu o no whanga autu o ta alonga, fale toleni, fale tusi, o fisa mo whanua maliu, ma malu la iti whaape ma le service center e fitu lima no whang whaitele al pule ngā nuu leo le ata pahaina i le vaccine pass po whaamauningo tui pui na whaalia Barbara McCarroll o le pule silo al pule ngā nuu o Wellingtone e talo sangaina le lava papale o tangata uma a o anga i ato e whaatino i a suinga mo le leila o tele o tangata uma ma talo sangaina fo i tangata ina i a whaatino la la taupito la au ina i a mawapea le saunga le mo tangata uma e Asia i a no fuanga. Ele o yeise fuanga e sifia ina le soni le moli lanu mumu le polkalame le traffic light system e ui o tapuniania o nga selua ina le soni o na unifaya o nga ufa maoni al COVID-19 fulwiva e to saima sa sauna ngal whaaton sile lo soifua malolo ina. O le taimine i e to wha i lato o whaamaoni e le virusi i to tono ne le soni na fisilingi le AM show le whaatono sili pe o yeise fuanga le pule ngal soifua malolo ina e whaasi e toa ina le soni i le lanu mumu pe ita ina sauna Bloomfield e le yeise fuanga whaapea. O le toi tasili me inu te le ito la sfulmalilua i le vailuanga le pōna nei e anga i eile motu ato i saute ma isi vaenga o mātu i le lanu moli.
na sauno Bloomfield o tangata iu whaamaoni e nele Sony Tasman e iaile e se nga maukilani ona oni tangata safa anono fo esea ia wai nele Sony mai elo lātou talitanunga e mawhaia na whaia le fuafuanga i pei fo ina whaia se taimi watua na i Taranaki Meat Central ma Wairarapa a o sauni ile atunu atoa e anga ile Polokalame o mōli whaailoilo pole traffic light system mai le vailuanga lpoa nā nei na sauno ele minista mole atina e ngawanga fsota i Carmel Sepuloni e tāua tele mō tangata umona manatua vaenga pito tāua e tolu mai le whainga tā o le whaali le o le whaamaoni ngai loa i o mai atu i pui po le vaccine pass ia restala i so o se no whanga anga iai ma ia whai le tali puponi o fofonga. O le whaleolo le pharmacy Kiel Bernie se tasi o no whanga whaule o whaopopo i le lisi nā si e se tangata o whaamani e le virusi. So se tasi na ia i lea whaleoloa i Bay Road i le vao le iwa le taiao, ma le se fulu e te i le iwa i le taiao le sfarai le talwai o whautua ina ina ia mata i tō pe whaalongo ina ni aunga le COVID-19 iwa mō aso i se fulu, ma a whai e whaalongo ina e te tauna vave whai se suenga le virusi, ma nofo i le whale se ia mauti noa, ua maole i unga le suenga e leo a fia i le COVID-19 iwa. O le lua i leo ni nofuanga i Wellington e o whailonga ina, o ni vaenga sāsia se tasi au a fia i le virusi, e whapena fo ini tangata nāsia si atu le whalitali malo le Brentwood i le asolua sfultolu o Novema. Wa toiti ti lava whaalua ina le numero tangata e au i kengi tutono le tunu utalu maili tau sanga lua festival wono e tu saima whaamau maunga leo leo e valua fema leono sfultasi tangata e tutono o kengi New Zealand e peo na whaamau ina le lisi o kengi i le malo e o mai ai o nilu a whelua tasi mai lata i le wha whelea o whainga na whaopopo ina i le a whai numera na whailo ina le au whainga le au nanga le staff i la luto la fono o le Official Information Act pe amalta i awhi sa whaopopo ina i le whai numera i tau sangata i tasi ua lata fo ina whaalo ina le whai numera tangata e au i kengi i totonu o au kilani e awhi ono se laus fulmal tasi na whaamawina i aioni lua whelua tasi whaatosto se le valu se la wono sfultolo i le lua fisfulu wono. I se reporti na whaalauloina le ofisa mol komisino le puipuinga o tūlanga patino o tangata te ito tasi le OBC, le na whaalauloina le asoana nafi ua tā wai o le sasi whaal tangata o le mafuanga leo lo pito silo na mawalunga e alaio na tutupu ni whaafitau le pito silo na onga i le solia i o le vātapui o whaamaumaunga matūlanga patino o tangata te ito tasi. Talo na whaamalo sia le whaioli i poti i mata upo e solia i le vātapuia ma le puipuinga malo tūlanga patino o tangata i stulanga onga tele. Mai le tūlafono o le Privacy Act luawhelua sfulu lea na mataina le aso momo te sema luawhelua sfulu. Ua manino mai iaia i lātou. O le mafuanga numere tasi leo lo tula i mai be ona sauno le komisina John Edwards. Talo na amatali potia ia tūlanga onga sa mole mawina i le OBC le lata i le tolu se lau pasene wa si itia i le solio ia tūlanga patino. Whaatustusa i le se fulu tasi masina le tausanga i tuatu i le pili o talava lea e tasi. O sasi e tangata whainga luenga. Lea mo mua lava i mafua anga ya laiona solia ia inga le puipuinga o tūlanga patino o tangata i lea lava piliota le tu samaleono tasi pasene. Ma o le sasi i emaili e pito mawalunga ai. O nisi sasi whaatino e tangata, o le maolea na whaailoa whaamatalanga whaalilo lilo o isi, whaatasi ai manisi lava tō langa, na tā ua le komisina, e whaingo fia lava i whaalapotopotonga, o na puipuia le tutupo i sasi i emaili, pe a sa o le o onga whaatino ina, whaapea ai mata i ala. O le awina atu el malo New Zealand, ni ana fita whaatasi mani leo fisoso anil whaafile munga o vevesi, i tutono honiara i le atu Solomona, e to osfululima nisi mai le mtanga luenga puipuinga New Zealand, o le ufufu e malanga atu i le aso, alfa i unga le vaiaso le aya isi au malanga i to lima se fulu, mo le atu Solomona. Na whaalia le pālemio New Zealand Jacinda Ardern e mō se taimi pupu, mai fisosoni fo ile sa ilingo se file mu. O lo iei se popolenga tele o New Zealand, i vivesi o lo tula i mai Solomona, pio na sauno Ardern, mo o whaana tinati le tali atu al malo New Zealand, i se talo sanga mai ala whainga malo, ale atu Solomona. E ono maue tamaiti mai le ta ilima tau sanga nga i atu le ta isfultasi tau sanga le mātutua, le tuipuipuia le whaisa mo le COVID-19 a matatu le whaiunga Januari,
na whaalia le minsta mo le talia tul COVID-19 Chris Hipkins. E mo o mia pea e le tuipuipuia le Pfizer le whaamaoninga le MedSafe peitai o le ua lava matutoe vai la awe amatai le tuinga mo whana witi. Mai le amatanga o le tausanga a sau, ua matawina le to tele peo tamaitia a fia le virusi, o le isi mafuanga o nei le mawhaio na whaia ni o la tuipuipui, pio na sauno le minsta, e ili fuafuanga i whaingo fio na whaia tuipuipui o whana witi, ia onga. Na taue Dr. Ashley Bloomfield e tu samali luas fulpasene o tangata ina a fia, ina ua pipisi le Delta o ila tauia ila loi fulta isfululua tau sanga le mātutua peitai o le to o telefoi o ila tauia e mai ainga iena pipisi ai le whaamai. Sa whaafetai e le vasengo ni polo fesa i whaamai pipisi e au fia Dr. Graham LeCross. Le tala fia i leo no mawhailo na whai o tuipui o whana witi i se taimi ele o toe mamao. I ta alonga, ua whaasilsila le whaululunga o le taamilusanga tēni se tamaita i le WTA le soe whaapea o le a whaamalolo pe taulopo taamilusanga umalawa le WTA i saina. Ua whaia le whaiunga o na olpopole ngana saunga le mua Beng Shuai le tamaita i saina le sa siampini le lalangi i auta i to olua o le tenisi. Sa tu ua ia Shuai se tasi sa avea masuisi nia i le malo saina ini whao ngā lima mātanga ele i leva ai le toeva ai aloa le tamaita i tenisi. Na ta ua le taita i whono le WTA Steve Simon. Taluai o nei le o tali le taita i ngā saina i lea mata uponga onga o le alafo i lea ufai ai lea whai unga. Ewi o lea e lo le meolo iai Beng pe tai e iai maa salonga e le o sa oloto po o saonga le mo. Talafo wia ma le si ufonga lau mua mo le nei vaenga o le awauli. Toi whatalo whanei au li tātua tunu au se whaopopongo tātua telefou mo le nei asu tofi. O le vai aso neilen te tālalo i ai le au onanga fau o le company tu ma onti le Sky Eye o a whaai ngoi no le maua pei. O le au onanga o mawhai e neo na whai e whaata ua inga i se whai whaato angai te tono Samoa. Ma se tangata po se pisi nisi te tono au se tālia mani usila. Po i se fwoi e tunu e whaonga ai pe patala tupe. Mai ole a mawhai o na maua lawai lea aso e mo mi ai. O le au o nanga fo i lea, o le a le toi mana o mi ai le iei so te ngā tupe isi antunu o ma isi ai a inga, e pe o na noti ai o tātou tangata le te minei, ai mai se lava ina wā a fia le larolangi lo wha mai o le COVID-19 full weaver. Ma o le a mawhai fo i le maua pei, o na wha au ngā le au o nanga le Vodafone wata o le amta la, wha pia fo i le My Casual Company Telefonial Digicel, e whai e fi whanta wa ingo o loa, ma whanta wai le pilio le ele tise, whapea fwoi ma le pilio le swa vai. Le saunanga le fionga le te maitai pā le mia nei e te tāla alua ia le nei au onanga fau. O le au onanga lea, o se tasi leo whaata i ta inga le lei le nau ta ingo lo iai le whainga ma loe wha tino, o le afso swan teli o tātou tangata. Ma o lo ia langolango ina le manulau ti, ma le wha moe moenga o lo i lalo le sini tawati na e ngā whatau lima ina, o ma lo au whaatasi, e na ia awa ne i toe tu se tasi i tua, ai ia pāleni te tusa tangata uma, o le ama whai e foi o na soani le maua pei, e le wha moe moe o le tātou ma lo le wa amata o na wha ngā ioi, o le tātou wati nae e pei o na iei le miliona tā la, wa amata o na wha asafua atu i tu ma lo e li masafuna tasi. O le whaafatai foi a le fionga le tamaitai pāle mia, o le au au nanga fau le nei, o a whaafai fia e le telefeu i a inga whainga tā, sa iei fi whaatau wa inga i atunu i whafo le atunu, e whao ngā ai pe patala tupe, mai tele a inga mna o mia e pe o na iei le whaia leo se teu ngā tupe i atunu lea, o le a whaia e se whaatau wa inga, ma o le teu ngā tupe, e te tau o na iei le lua se furuafe tāla Amerika, whanto ātalia se tālo sanga, o isi a iei ngā sa iei, o le umio le teimi whato ātalia fi whaatau wa inga, ai meise pe awhasiringia. Sau no le fionga le pālemia, o isi teimi, whanto a maua le tupe i le mai a o le vaiaso e tasi. E whaisi tele o lave whaing tā mō pisinisi laiti, o no le tele o pisinisi laiti,
e le ni se le ni au si ai inga nei. O le susunga whaso tau loa Sam Saili, o ia le ana le company le Sky ai. O le vai aso nei wa whaapitoa lea o se vai aso e aloa iam whaata wadi soi fua malolo ina te tono le antunu. I le manu lauti na ia o ina tangata le antunu. Ia le na o fō mai e mawhai o na tali atu I teimi o whaala lawe tutupu whaafo sei. Ai maise I tong fitinga o mai e pe o le suka ma le totoma o lunga maisi. O le aso sana mawai na te talalo I e naisi sau ni ngā loto I le malu tā po e le kāle sia whaapot pitong kerisiano I sa mo e tanu ngā manono. E whaaftai ai le tua leo lia manuia mai e sa mo le nei vai aso tā ua. O le wha moe na ia si itia au nanga tau soi fua malolo ina, mo au nanga lau tele. Sau no le fionga le minister na tanga luenga soi fua malolo ina, ba nasi ta fitu sele. O le por kalame ma le wha moe. O le mawhai le ma malo le atu nuu ia fio angai nuu I tua, o na o nei mea le o lo wha sa variatu, ina ia launga te sia le maana malama ma le tomai, ia nga waa e wha atino ai soani mo moe ngase, po le tani atu fo I nisi wa fia mai wha ale lawe tutupu wha fo sei. E se lava por kalame o lo wha ngā yui le niva yaso wha bitoa, peitai o le wha mua le mtanga ruenga, le watu I nai le awa noa moa awa onga mo talavo I nui tua, a wale awa o ino tu mai SS I pui nga mai a fianga o wha mai SS, taruai o le tele o nisi o wha lawe tutupu sa tula I mai, na mao ma wai soi fuo nisi o le antunu. O iei foi le wha moe o le whai ngā malo, o le a wha wau pēr le nei ngā ruenga le lei, anga I atu I le lumanai. O le asonga fōle vea so nei na te tala alo I nai le pōle kalame e wha ta ue nai e le wha lapo pitonga le sanko, o lo lanto una ia lo le pōle kalame so tau au ma malo au wha tasi ma le Unia Europa, ma lanto tape nei nai se pōle kalame I te tonu le se fulma leo noa so e amata mai le asonga fōle vea so nei, o a wha au tu wina, o le tau fia loa sa wanga e whaasanga I te maitai ma teine. E tolu wha lapo pitonga au tu te telo lo I sa mō lo ngā lulue whaatasi ma le sanko, e au fia le fono a wao te maitai, o le whaata ua le ola, ma le wha lapo pitonga sul whainga, le to manga mo e poponga tia. O le saunoanga au tu na te tala alo ia le fionga le te maitai pānemia, fia me Naomi mata afa, le na ia toi wha amanino ilana fōla sanga, le aunga au tu o le por kalame le nei, wa maua le avanoe au fia I masamo I nisi o por kalame lau tele, e tau fia I sa wanga I te maita I matene I tu tono li tu langi le neo le Pasifika, wha pēr whafo atu I si vaenga o le lanulangi. Mo le sila fia le whaalapo pitonga le sanko, le whaalapo pitonga le ua ngafa ma le wha maa popuino so sa yete lau tele, ma whaalapo pitonga tu ma oti, mai ta wala tu waife so swani mata upu wha penei, o loa a fia I so I fuanga lau tele. O se whaalapo pitonga fo I walolan tau tua I Samoa, ma ua wha mawina fo I le te leo lona sao I mata upu le so I fuanga lau tele, I sio manga I tu tonu ainga manu. O nisi o ngā luenga o lo whaatino I le sanko, e au fia le ngā lulu le wha maalo sia le ngā whatio le au nanga mawhiso o ta inga, ma I lantou o lo whaatino ina le au nanga. Whaate sei ma le wha maalo sia o whiso o ta inga le vāo vaenga e whautua, e le una ina leo por kalami e mautu ma whaiwhai pēr. Watua lalo le fionga le te maitai pāle mia I le antunu, e na ia māma lama o sa wanga e whaasanga I te maitai matene, e ma whai lava o na tau fia. Whaatasi ai male iai o nanga whaapitoa mō tangata o sa waina, e na ia whaavai le lofa, whetau siai, whaaloalo, o le whaai tu au, saunga le mu malu pui puia. Ia whaifoi maso upue a wala tuai swinga ma whaalawi loa whaifoi pēr, e swia le muai la ngona mamanatu I nei mata opo. Whaatasi ai, ia tātou malamalama ia tātou wā mio matanga, e na ia aua ne a vea ma awa lai whaatupula ia aisa wanga, ma le whaai longa tangata. O le asonga fue le amatanga o le vai aso nei, na amata whaita wina mai ia aso e se fulma leono, le ua tā awa le 16 Days of Healing, po le Orange Samoa. O le fionga ia whai malo matu mua mea fule misio, ua wha maa vai atu nei malon to finga sa ave o i o se komsina o le ofiso whai ngā pālota, ma ua tō fia nei e avea masui perestendo le whaam sinongo whanua maswafa. O le fionga ia whai malo matu mua mea fule misio,
O ia o se loia ma o se tusitala fo'i mai le tele tausanga. Sanga lua i le ofisa o whainga Palota tala mai le tausanga lua festival le tonu. Ai o le lua festival le ono na to fia i loe avea ma komisina o le ofisa o whainga Palota. E o mai i le whaai unga o whainga Palota la i te tu malo e ono. Le na whatoa mai atu i le whaai unga le vai aso. O le whiriwhiri ai o whai malo ma tu mua le superintendent o le whaamasinongo whanua ma swafa. Na whaamaunia mai e le fionga vui Clarence Nelson i le autusitala i le aso na nafi. Wa mata i tuina ne sa mua tangata whai malanga e ofi mai le antunuu. Tangata whai malanga e viso ta i antunuu na malanga mai ai e pe o Australia e so ra elum Hong Kong. Lea ua tu vai ne i aisia mo le wha mai fau leo le COVID o le Omicron. O isia tunu e pi Afrika i saute pele se uma, Sia Mani, Botswana, Peretania ma Malawi, o le amatua tapu e sa moa i lato uma e malanga mai ai. O na ua malosi le sosolo ai o le wha mai. O fautuanga mo fe malanga inga, wa ave ne i ele wha ma mafa mo so o se isi lava e toe malanga mai sa moa. E whaafso ta iane le matanga ruenga le wa i fafo. Po le teite i fono o le komiti o wha lave lave whaafo sei. Po se ofisa i Samoa i atunu i fafo. Pe on se le fia, wa mata lia e popo le ngoa atunu o le lanulangi o na o le vave solo le wha mai fau. Le ua o ane foi au se ta lia o lo ua te tala i whai ngā malanga ma Samoa. Pe tai o i lantou i wa ripotia wa mau le wha mai au se ta lia. O i lantou wa mai a whai tui pui pui e tai lua. Pe tai o lo mata i tuina foi il soifua malo lo ina i atunu. Pe manta e au ngā ia i le malo si ango le tui o le COVID o lo wha o ngā ina nei. Pe ole ato e sa i lia fo i se isi vai la au wha apitoa. E mawhai o na ia tineia. Pe on sila fia o le ua a manta tāna tala no tango fe malanga inga i vāo antunu. E au fia i sa moanga i New Zealand au Australia mawhiti. Pe tai e ono toe wha whainga tā foi. E le sia mawhau le COVID-19 fruiva lea na a manta pepesi mai Afrika. O le fato a mata le whaata waina o le whaita wino aso se fulma leono, o le una i o porkala me tu i titi ai pe tafi e se aisa wanga i whaasanga i tina mata maitai. Ai alia e mai ai se isi whaalav lave matu ia le nei vaiaso. Le e whaaona mō li ai mō li angal fasio tangata wha moe moina, mōni tangata sto lua. Se ta mata le vau me le afio anga vailoa whaleata. Ile umai o le soifua o lona lava to lua. Ai ua tolu i le whamasina ua ia tau avinai se pepe fau. Whamaunia mai le sui komisino leo leo o apa au Filipo longo i tino, mō le temi nei o lo o mō lia le fasio tangata whamoe moina. O le vai aso nei na longo i nai lo ofisa o leo leo lea whaalave lave, i se vewe singa i le vāo lea lava unga lee, ma whaai ua i le whao ngā ina i lea ta mao se ta mai nei fise i tu lou le whaafonga lea tunu, ma whao o ile maliu i le tina. O le tūlai mai ai o le whaalave lave matau tia le nei, o se whaanoanoanga tele le fionga le sui komisina o leo leo, ono o le tupu tonu i te tonu o le whaita wina o aso i se fulma leono, o le tite e atua i sa wanga i tinama te mai tai. Sau noa o apa au, o le ava malosi ma fuala au whaasaina, o lo numeratasi i sa wanga whaasanga i tinama te mai tai. O le whai ua leo talafou mo le ne aso, se isio na whao poponga i le tūlai valu le aso atai au. Fia, fia, o taru
ole ni tausanga ave maota ona se me alfa moi so una na mawale ita ua pa amaria se la ia fa afeta ya no na la fa kuata to au ni ale ni tausanga alu ia ke si Samo uma ole na luna Fia fia Pessima alleluia Hamu ia la vasita Siwa salamo moli fuli tua inelasi Tina nanga oleo nanga uso e awa e tito e pa ia Ia avele pana umai Ole pepe fau e te fuli tuai Ile anga Vale mama fatu ole masana Sena ia mafa apeta ia nona lofa Ua tato wau dia leli tausanga Samoa uma ole na lola Via via Pessima alleluia Salamo moli fuli tua inelasi Tukina nanga oleo nanga uso e awa e tita fo iai Ia avele pana umai Ole pepe fau te fuli tuai Ile leanga Ole mama fatu ole wasana Pensema ia maka apeta ya lona lofa Ua tato Aleli tausana Anu iale kirusina si Samoa uma ole la lola Fia fia Pessima alleluia Fia fia Pessima alleluia Fia fia Pessima alleluia No fact with tanta fa name ni mai di son ga uso foi no monte como sa vai I ori aqui se mas ma tau sa fo no se foi la langi a toa
Bells will be ringing, the glad, glad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone, I have no friends to wish me greetings once again. Choirs will be singing silent night, Christmas carol by candlelight. Please come on for Christmas. Please come on for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations send salutation. Sure as the stars shine above. This is Christmas. Yes, Christmas, my dear. The time of year to be with the one you love. Won't you tell me you never move wrong? Christmas and New Year will find you home. There'll be no more sorrow, no grief and pain, 'cause I'll be happy, happy once again. No more sorrow, no grief and pain, 'cause I'll be happy Christmas
once again. Once again. Ia au ngalo na whanau mai
Christmas